O te whātala whātu le nganga whiawhia tele na nei tai au fau wha ma lord whalau manuia le nganga whaafitai le tua ila na tausinga ilo soifua mola ola ua mawhaiwa na tātou toi whailoa i lungo pea ule ea. O le tai au le nei o le asolua o le aso sifuru ma le fito o le masina o Februari lua awhi lua sifuru ma le ono. O le aunanga ma le tautua le nei o le si ufufonga o le laumua. O le viinga o le atua mai le ekalesia me tisi Sāmoa i Washington i Amerika le atua o le tupu. A mai alea o na saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasalalunga o le nei tai au. Tā lofa lava. O le tātou te talo. Le atua lo mātou tamā sirisiri ese. O le atua lava lau fio mai le amatanga o atu lava i le ngata anga o mea uma. O le atua o le amio tonu. O le atua o le mātai sau o le fofoanga. O le atua pule au au wa whaalia lava lau pule lo mātou wola li nei tai au. Ina Sāmoa moe i mātou o lo nuu ma o tangata whātuatua. Pei mātou o tangata woti. Ai pei tai leli ie leo o mātou. Tau nuu mai le whai ngā malanga li nei tai au fau le ola ma le manu si fau wha fauina. Ina wa e whangua i mātou i whangunga le lei.
Le mātou te whaafetai ei lau a fio lo mātou atua. E ala lava i le mana o lo wanganga pa ia o le sa tauto o luaina lo mātou wola. E le ngata fo i lea o se aso fau e whaopopo i aso le mātou whainga malanga tau a mate le nei tau sanga. Malo pule whaafetai tele lau pule whaasoifua. Wa e lava ina mātou wala whai mai o nisi whanua noanga o na o lau wala aupa ia e ale mariu maleoti. A o nisi fōio i mātou e ala fia mai li oli mai lau fio. Ia e peita i le whai loto lava i mātou wa o lau fio lava e te pule ia i mātou malo mātou wola. Ai whaafetai tele ta mā. Lo lofa maloanga le leilo watunu. Le nei foi wata ape atu i se au mga ruenga masani wa tofu li tanakta malana e soifua maona ai. O au tāleni ma u whaamanianga wa tofu si ai mātou. Whaafetai tele le atua. I lo lofa maloanga le lei ma u whaamanianga mo i mātou uma. Le nei wa mātou sapi ai le nei o langa. O mātou whaafetai lau whaamalo longa i o mātou ola li tino. E mesa foi o la mātou whaafetai le li ie. Ngona ngā ruenga mana roa nganga pa ia e. Tau muri e tau mua fo ia i mātou. A le mana lilo e musu i nei lava lo mātou ola i mea lelei uma e tau no mātou whaia e tusa o lo fina ngalo. Whaafetai le lo fatu noa. Lo tultuli loa i nei lava i mātou le aso ma le aso. O le lava lo fatu noa o mai ti ngā mawhaingatai lo mātou ola. O le mātou langona leo le pa i mai o lo mawhanawhana ma le whaamalo si au mo i mātou. Whaatu mawina i pēr lo mātou ola whaatua i lau fio. E mātou te mawhai ai so se mea. Sili lava le mātou whaafetai tau ranga tongi olan sauni e Jesu Keriso. Lo walpele to tasi wa fio maina ya le fano se tasi whaatua ia te ia. Aia maua i mātou umale ola e whaavavaua ia saunia. A so mātou wala i mālo, mātou te sauwhanga atua i le ola e whaavavau. Ua e saunia mo i mātou e ala i mātou salamo wha maoni a mātou wangsala. Aia mātou talitonu male mautinoa whaatua lo mātou wha moe. O lau lava a fio wa e liu tino le tangata no i mātou o le tangata angsala. Mātou te talo le li ia ia e whamanuia mai lo watunu. Whamanuia i ta mam tina mātutua o lo otu i mai le mulipanga ma o nātou tāpua i mai. I le alo whaiwa o lo watunu o whanau. I whi au mga aluenga ma tāleni wa e tutofi ngā lurua i tutono le mālo company. O ngā aluenga le tangata lava ia. Ia e meise fo i le li ia mātou whanau i lātou whaua onga ta wamata. Ia iai leanga le leo la wafio tau muri lo wanganga pa ia. E wha tau nui nai fi au mga aluengo le nei aso i le fia manuia. Ai vi ia oilo mātou watua. Wha manuia nai ta māma nai tina mātua o maua i mai ti ngā le tino. Ia iai le wha malolonga la wafio mo i lātou. Tono maota ngase. Mai se foi tono maota malawa o tausi ai lātou. Whamanuia foi le au nanga le nei li tio, le au na pule mai se foi le au whai ngā ruenga. Ia maua pēr mea alofa mai laua fia o tāleni e mawhai ai, o nā tō whaia pēr le au nanga o le tautua i le roa tunu. Ia wale longo puia li o mea tutupu ma mea o le atutupu ma mea sā tutupu. Ia wale sila fia o roa tunu. Ia, whamanuia i mātou uma le nei aso le li ie, i lo walofa malawanga le lei, ia o mātou wanga sala, ia mamama ngalo i le toto pa ia o Jesu Keriso na malingi lunga le sātauro, ono i mātou le whanau māse sei. I o le atua mātou te talo lea, tātou malawa fio le amatanga le nei aso, se iai umea uma, iai uatu le vi inga oiro mātou atua. I lo lava suafa Jesu o mātou wole mwala au atua nei. Amen. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Semea a faingata, ua peia le tau
Sāmoa i le aso kongsa E tōpea i lunga tā pua puanga Tā sia tā i sia le lange ulangia E uanga soloa wa tape papa Ua tole timunga wala sa Wa tape ale tawa whenga se toto le la Uanga se le ma sina Talofa Sāmoa i le aso kongsa Tōpea i lunga tā pua puanga Tālo sia tā i sia le lale ulangia E sa whanu mawhiwhili mawhitu e se tōwhiti a la mele a lole E tā pēri komiti wala langa i whangatare Talo vai le maua oloi makatari lima pulu whanau le sawa le kovana whewhenga o maloma malama Sa whono mawhiwhili masusu e se tōwhiti ana mele anoli e ka pēri komiti wala lango ai whangatari Talo vai le maua oloi makatari lima pulu whanau le sawa le kovana whewhenga o maloma malama
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso wharaile. Ata o le taia. Te tuana ne si fonga le mua le tanto por kalame o le ata o le tai ao ia i swafa man malo le tanto o li o Yesu Keriso o te fata lofa to le tanto tu malo so i fu malo fo lau ia o se e lava le tanto sa ia o nei le aso sfun mal fito le masina o Februari i le tausanga i lua fe lua sfun mal ono ia o ameni nai tu o le tanto ainga tanto nuu tato kanisia mal tato tuno fa pela langi ro e mo mai tau malo so fua o mai o le vave na suyo le tau ne Wellington e pesa fiangai matou le nei tu o le tuno ia mati munga o savili man losi malolonga o tafenga ia o ngalu voi e ngata i fale ia le tau ne ia le ua mo atu ia winga lo wa le tau le ua ngai mai winga langi le leo le tau i le nei vai tau ia malo lava le soifua fatalo fatua i nei matua tau si malava o le malo se na tino mana i whanau fatol whawheloa i nei au nane tua i whawhenga mwhaletua malo lava le tau atai ia manuia whi au mga luenga amatara nei aso manuia fo i le tapo inga nei matua i ainga e ngatai lea ia o whanau ia onga ia o le lautele i fuafuanga ese hoi malanga ia malo malanga manuia ia le la tatou se atu is whawhiwhianga am talia ia tatou whaasalaunga marikorisi le fifi ia ona whangasolo leo tatou programe alo whaatul sunga whafau whapete le sia sunga mawhiti vaiunga ia pali ia sunga whafuina ia manola whaftaira we mai tatou whaasalaunga amatalonita iau ia se atul tatou Facebook lunga lau i tū lau tono ni usila nei ia Australia, Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa Pea Sāmoa o Alaska, ia o tātou ainga nai Kanata, ia o Afrika i Saute, ia pare tele o isi whaenga o langi o lo e mau mai tātou whaasalunga, ia lo whatele atu porokalame manuia tele le tai au, luas furora miru te o te alefetu, tau tual si ufonga le lau mua, porokalame le ata le tai au tālo whalawa.
Le tātou tala o le tau e pēna whai loa mai lo fiso le vai tau le tai o nei ma le nei aso ia le ua fotua I malama pe o upo whai launga ia o le ua matualangi le le I lava le tau le so e o atu I le astoa nai. Winga na o le tau le ua whai lo mai ha mata no se e atu winga lo lo wā le tau le motu I saute. Ka piti le so e langi le lei le tau o lo iei pēna I mona I timunga o lo toe mo mana o atu whanganui Taranaki Mataubo. E matele ina paolo le tau I Marlborough, e langi le lei le tau Hawke's Bay, ia e paolo fo I le tau le so I Wairarapa. O le malu uru le inu nei oro a matamai le sifurutasi I whaasolo I lunga sifuru le lima. E a mawhanwhana I lua sifuru le tasi anga I tu lunga lua sifuru le lima. Au gilani le so e langi le lei le tau e peona whaelo mai. O le motu I saute e langi le lei le tau le pito I lunga o le motu I saute e le iene le soni I Picton. Motu eka manu ula tahane iai. To ulu timunga I Dunedin whapenaka lai estete ma tele na paolo le tau le so ina vegago ia ma Queenstown. O le manu urua le ea lo whamawina le motu I saute iwa ia tuilunga sifurima. Ea ma whanwhana sifurima lima whaasolo tuilunga lua sifurima le lua. O le au telengo le atunu nei aso I ma tele ina langi le lei le pito I lalo le motu I matu nei le amata tu Wellington e whaasolo tua 11. Ta milo tua le tu I sae Napier ma Hastings. Kispena toa lo langi le lei le tau I ori tu I sifo le iei New Plymouth tau Maranui, Hawera I onu una o lo uru iti munga le so. O pia e whai ti lia le nei aso e lua sifuru ma le ono le fua le e vela lufu le valu le ea mafana le ei lufu le ono le ea mafana whana lua sifuru ma le valu le ea vela. O le angoto I fo le lai le so Wellington e lua sifuru wha minute te le valu nane I le fiafi e oso a ele la tai au I le toe sifuru wha minute fitu I le tai au a tai au. O le fua le manu lua lo whamawina I Wellington e manu tua oi o le amata mali sifuru wha solo I lunga sifuru ma le lua. Io e sifuru anga I lunga sifuru ma le lua e mawhani whana I Wellington e mona tua oi e sifuru wha solo I lunga sifuru ma le iwa. O le tala o le tai le so pe no whaino mai Wellington e ia pe le tai to e lua sifuru lua minute I le sifuru lua I le awauli sua le tai to e sifuru wha minute le ono le fiafi. Ia ona to e pele o le tai I le lata I le sifuru ma le lua le valuanga o le pōna nei. O le tūlanga o le tai I nei polirua, sua le tai nei le lata I sifuru tasi I le tai o nei, pe le tai to e sifuru fitu minute le lima le fiafi, ona to e sua le tai I sifuru tasi na nei le fiafi, ia pōna nei le pō. Ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le sirifia le tino, ia malola whaafitai. Ia mo I latou e lafo latou se leni nei aso, ia whaau pelo wanga le leina I ua inga lo whaamuri mai Sāmoa. O le swinga le tupe, ma le tua le swinga le tupe I le rate po le swinga le tupe te le atu lo le swinga lea e wha lo atu te minei. Tasi talani usila maula tupe Sāmoa, ia e tā la 5.5 sene, tā la 5 sene, o le tupe fiti lea ua tā la 2.5 sene, tasi talani usila maula tupe Australia e valu 0.3 sene, o le tupe Amerika e 5 sene, tasi talani usila maula upa anga tonga tasi tesi ma le tolu tasi le pa anga tonga. Ia ma le tā la Sāmoa le so le u tā la 5.5 sene I le so. Ia manola whaafitai, ia manuia le tai au ma o fuanga. Ia la manone o whamirianga wa soifua le utatu se mai ai. Awa peo neilo wa soifua ia moriatu le whamirianga le tatu ofisa mo oe, manuia tele lo was whanau, ia tele pea ni o manuia mai le alii, ia whao popolis tau sanga stele, whaafitai le tuana tau singa lewe au lia mai e le tai au le nei. Ia nei soifua mai ai le tele o tau sanga umawai. Ia le imeli lava na aso whanau at samocapitalradio.co.nz pe afia mai ni wha manuianga. O le tusi whaitau le solo maua le tusi a yuta, au lona whaupo e luas fulu manu tua tusi a yuta tasi almata aupu. O le yuta, au lona whaupo e luas fulu a o tou le au pele. Ia o tou wāti a e ia te o tou ilo tou whaatua tua e sili sili o na pa ia. O le nganga pa ia tou te tatalo ai.
A o tau le au pele, e o tau ati ae i ati o tau I lo tau whātua tua e sili sili o na pa ia. O le anganga pa ia tau te tatalo ai. Ana ia fo tu sili a yuta e matua e whātua toa ina le ne yasa. Ia o lo o mele to ina ia ati ae lo whātua tua pa ia. Ia leu tatou lo tupu le whātua tua le tangata. Ia fionga umane tua. Manuia lo wasoifua ia le pesen le whaamanuia I lo waswhanau. Whaapetai ua uria mai O le nei aso sa tau poina Whaapetai le toma Waulia loa so soifua O I o le viga I le na whaia me uma Ele ngano I loto Aso o leo langa O taimi fia fia Ma taimi po I pa ano anoa Taimi foi ua e ata mai Awetea o le mua I le atua lo tātou matai Whaapetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Whaapetai le toma Waulia loa so soifua O I o le viga I le na whaia me uma Apetai mātua I le la tausinga Yaso a o uititi O ngata alawa lawa Ai talo sia ia umi bea o sia uola O te tau sia ai O lua yaso uma Whaapetai ua ulia mai O le nei aso sa tau poina Apetai le toma Waulia loa so soifua O I o le viga I le na whaia me uma O I o le viga I le na whaia me uma O I o le viga I le na whaia me uma Atala whātu leo te nunga whamalo atu o tala mena tupu na langi ni aso tātou lia le aso sifuru fitu o Februari. O le soltu sanga e tasi iwa tolu ya na whatoa mauaile newspaper le tau le US Magazine Newsweek. A whapela te whaitau e le magazine nau le Newsweek o le sona mauai pena lo miai mo le taimo mua tau sanga tasi iwa tolu. O le aso nei tau sanga fo tasi iwa tolu na wha leo ngai na tu la fono Amerika. Le wha sa yuna wha tau le awa malosi mo tangata lau tele. Ia peila o le aso fia le nei ia mo Amerika mese le au inu awa ina ua wha tanga le tu la fono na wha tau watu le awa malosi so o tangata ia po o tangata lau tele po na fuanga lau telefoni. O le aso nei le tau sanga e tasi iwa wha iwa o le tangata swafa ia o James Weissman. O ia le urua I Palestine mua Israelu na fitfilia le sol tau sanga tasi iwa wha iwa. O le sol tau sanga tasi iwa lima iwa o le urua I satelite le wha o ngai le tala o le tau e tau o le
van card lua e fua ai le mafiafia o ao le langi ia le lawe whaonga e le fisawa i tau le langi a pio le so na mau ai ma whaavaina ma amata whaonga ai i le tausanga te siiva li maiva o le aso fo nei tausanga e lua afe ma le valu na whaalau loa i le nuu leo Kosovo ia lo latou tuto tasi ma taua i latou o le Republic of Kosovo. I New Zealand le aso nei tausanga tasi valu fitu tolu na tusia i stanga tustala e swafa ia David Lucky. La lona whapea o le urutala na ia tusia i se tusi e whapea The Russians are coming. Whapea le vai tau lea o lo ngale ave o tala o Rusia ia maperetania. E peo lai ta amilo so le sueni no uvoie la tau te whaakolone ina. Ia na lapita ia ila tangata nei o David Lucky ia na tusinga i se pepa ia ukilani po New Zealand whapea ua ia vavaloa i o le ao mai Lucia e pulea au kilani. O le aso nei na ia tusia i le na tala le tausanga te si valu fitu tolu. I Sāmoa le so tausanga te si valu valu fitu o Honorable John E. Bush ia o ia lea se tasi o minister al whainga malo a King Kalakaua o Hawaii. Na la sainia i le so se whengainga mamali e toa lau pepa le tupu o Sāmoa na vai tau le Treaty of Confederation e whapea la whamtalanga na umalo le saininga o le whengainga o na whaia lolo se poula o le poula la le na whaia na vave wha vai ai mali e toa lau pepa o la ngona no na le fia i le sui lea mai Hawaii o ia na tau la mua le poula lea whamai malantala a whai o le awala lea na e sau i Sāmoa awa o tangata ia ona na sa sili ena awana e sau i Sāmoa e leo tātou lor whengainga lea Hawaii ma Sāmoa i umi telefoi ia e tulia e se loa Hawaii mai tono Sāmoa i le fia le whenga malo Sāmoa ia po ta maa po ta itai o le tunu nā taimi i le whengainga le nā o le asa nei tau sanga dua fa maleono tasi nei tangata fai pisi nisi tau ua ya Amerika Samoa o le maunga tui tangi vale ot Vincent Halleck Senior o le sola e va pea na tu malo o ia i tasi o fari mai tono Hawaii e le mai ale le masina pe to tasi le masina no o le e le famana tuina o na valus furu ono tau sanga tato talana te mawel fa ponga te masani fa taila ba Leva whangamel tau tua si whonga le na mua, leo tau si fulona minuti ana tā leo le tū lai valu. Tā le valu ana whawhonga le i tātou telefou e peo na masani ai. Ia, mahanola wale sunga e lia, ia, manuia ngā luenga le yaso, masel whatu ia Rita, whawhata i tele ngā luafi, ia lo whatele atu porkalame sunga ia Simeona, ia lo mawhata mai au kilani, tea Steve mai o i Canterbury, Australia, ia mle sunga i lei whaalili, mahanola wa, se atu tātou Facebook lau i tū lau, ia ma wale tātou YouTube e subscribe iai. Ia ma ua lava noa e te mai moa i tātou whaasalunga so staimi lava e o lai tātou tau tua. O le aso nafi o lolo wā o le tau. A ufua i lea whāne o ofa, na leo wha, ma lea wha o vale lia. Tu sai e taifa pe nā le maa loso sa vili le na ia nafi. Ifa maumunga lo fisa le vai tau le na ia ova ma le lua se lau kilomita le i tūla. Nisi vaenga o matangi ia na whamauina. Ia fua lai matangi a wha o wha. Ia tūlanga i whapena vale lia. Ale matua maro losi o Zavili. Ia o te manatu o lo whanga solo peanga e luenga le City Council pela unei porirua. E o te loe whapena isi City Council ia populenga nu ue awhiai le Heart Valley ma Wellington. E tau whamama ia ma ave ese la au pa u i whale o ainga. Ia, me tawina fo i lo hata nafi le lolo vai o le te leo vaenga, ia, tatusia o lo ua toe e whale leia nei taimi. Whaftai fo i la tau whai ngā luenga le lei, ngā luenga alofa. Ia, mwhaina longo ina nisi o ainga, wala talamonia. E te tele lo te imunga le po, tau tele i loa, lawa lolo vai fafo tatou whale, ala tau te momoe, ma lolo le lei. Ia, le mena na mai tau wina isi au wala i Heart Valley. Ia matua lo vai lava ia na whai nai ia pena na mai tawina pe fio tala na umai. A mai seo whasala launga lunga le tātou ala leo ala ata o le Facebook. Ia na tuina mai inisi o le atunu. Ia talusia ua toe solonga le leini aso. Ia whapeo ini a inga o lo o whengai ma whengatā ia o le nei taimi. Ia o le nauinga e whengatā lavan toe fitutu nai fuafuanga o le aso.
Mai tawina fo te tele wa onga na tolopo nafi ia o lea la ua toi fo i le tala lo tau tūlanga langi lele ia manuia onga le whanau o te iloa ai ua maua mātua whaasa launga mai ia onga le ia la tau tamaiti pe a e pele ai le ia sea onga e whapea e lea e le so le o toi so longa le leiwing o le tau ia manuia le tai au saulo manuia whea umngalo ngā matalo ne iaso o le tautua matalo si fonga le mua sifuru tolu minuto lo toi na tahane o le tula valu talo falava Mano se fo mnuia. Sunga vani ya toloa ma le whaafiafianga o le tae au. Le masina se I ngangan ta si maya po ofe o ai la upenina lo uali e o la wana faya le lupele sa tunai unima to ilo moenga mama fo tonight you falling se so tato to e felo ai se I to e fa fo I mai lo nei fia la 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 oh ele pele ele mafai nangolo tu inganga malu ia so si uma ai e no fo fine mu ai so manatu te now if fia uma afa ale tonu se so ua e tau na paile tu sipa ia o wa omisia le masina se I si maya po ofe o ai la upenina lo uali e o la vana faya le lupele sa tuina I lima o po uma o tata o to ilo moenga mama fau tonight you falling se so tato to e felo ai se I to e fa fo I mai lo nei fia la 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 la
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia dai whawhiwhianga sui whiloi le tūla tae o le tautua le siufonga le raumua. Ia tolu minuti ona tāne o le tūla e valu tolu minuti ona tāne o le valu ia manuia tele lau whainga malanga po fete malanga il nei aso. Ia manuia onga le whanau, manuia le tāpua inga nei mātua ia inga. Ia manuia le ngā luenga le au ngā lulue. E whamana tu atu e le tātou utunu ul whamoe moe le tātou li tio le Vaso Fou le tau le Pacific Outreach. E whaia la le stofi a saula sa luas fulmaleona o le masina o Februari. Ia e whaia e le whale mata angale tau le Dow's Art Museum. Mena fast food lima Lanes Road i Nailoa Hat. A mata lima le fiafi uma le valu le fiafi. Ia o sa no ta ua e whelo i le uwhenga luenga le tātou li tio. Ia malou tau mamalu malou tau pa ia. Ia, o le a whaalongolongo ni o tau finangalo whaalia e wingai Porkalame le siufonga le laumua. Ia po ni Porkalame e sanga whaalele ia tili ai le tātou tautua nei. Ia o le a tātai fo ili whaili le Sāmoa Capital Radio iau whaingoina o le laumua sound. Ia te tono na tātou whilo i le aso i le lofa o le atua. Mana tua la maka nei lau kālena. O le stofi o le Vaso Fou le sa luas fulmaleona o Februari. Le aso le nāru tātou whilo inga. Ia, whanoa ne lau teimi i tātou wewa i Nailoa Hat. Le o atu le whaasolonga ia te autou. Ia tātou tala noa, ia mwhain tātou tala maalia le nā fiafi. Ia mwhalongolongo i si ufonga mātango fia lau whepese le Laumo Sound i le fiafi le nā o le stofi. Ia, ua maka ne lau kālena. Tātou wewa i nā. Ia, le la tātou se e atu i tātou tala mai sa mom tala fau whatalo whatu ia whaimui nā. Wa ngutia fa pel fatu ya tirini sunga saulo ya ma lo lava le spol nei tai au i manuia telefe au nga luenga amata o nei yaso ya us mai lo fa fonga i tātou tala mai Sāmoa tātou telefo e peo na masani le tālvalu. Vi ia pele tue lunanga le lei malana pule fa so lo to so e forma leola. Wo tātou toe feilo e foile nei fa o poponga. O tala fau mai Sāmoa, o si mai alau whaafonga. O le ato e tolo atu i tua le temi sa ato whaina e tufa i le ta i se lau lima se fulu tā la, mō tangata umo le ato nu mai le tangata matue o atu i le pepe, e le mafu anga o le toe whi o le swinga, na whai loe le fionga le teita i o le ato nu le la au le mali e tōpulanta vang fosi. Paulava si swinga la i titi e iei le tai au le nei, le mai ai o le taranoanga na pō. Sa liu ai le tō whā o no le puipuinga o le tātou whainga malo. Po no lea lo loma le whainga whiriwhiringa Sāmoa i le Vaso Fou. O manatu ai, ina nei a vea le whaamatu atu o le tātou se lau lima sfulu pe a maea na saini mene. Nei le so, e toe wha upuina ai wha pea o se whato sina fo i le vaenga whau whai po le whainga malo. O lea ua manatu ai, o le ato lo po le tu inatu o le tātou se lau lima sfuru i tu malo umalama. Se ia maea whainga pālota lai titi, o lo o alo atu iai le tātou atunu. O le saunoanga le fionga le pāre mia ina o whairua e manisa sui o komiti o whona whaavai le atanu. Mai ua whaatu langa ai o le aso lua se fuma le valu le maasina le nei, pe a mai a whainga pālota lai ti. O le awha matu ua tue loa ia se leni. O le silia liva se fulmaltasi miliona tala o le tupe na tutoi mai, o le proketi miliona tala i le paia inga ua tuanai. Le ua whaanganga le malo o le ato e tufatu i tu malo le atunu. Peita i e tolu i tu malo le e poloka le teimile nei, le tauli maina po le sainia loa o le tu inato le se leni mai le vaenga. E au fiei ano a maa numere mua, o si umo a whaasale le anga numere lua. Na whaamanino le fionga le minister o polo kenti lua miliona tā la, moe whaawa Julius tafunai i le whailo inga mal TV tasi. Tono o si umo e le ready mai lako plan. E le se whitenga inga ia si umo. E oro utu marofo, ia taipei o le mele tupu ia whaasale le anga. Io tasi apeto ruanto ina lo to so solo le fa por kiki tonu no ia ma fale tonu ai ma wale le langa au te lo so la pule lo ma tala o ma fono no lo ma so la pule
Ya tonu le to Mount File foi le. Ai o ye tele se afia tele bloquet. Le fionga le minister on tanga bengo tina mtama itai atina no manga fesotai. Wa faadia le nganga fia o le afio anga o fenga ile fai ungo batu ina mai ile fam sinonga. Ile mata o polo fi na wei pe ele ma le afio anga o le awa. Le na faadia se tasi o matai mai le afio anga o fenga i fafo mai o le fale fam sino le vai asonei. Wa manino ile le to yayo se ava no mo le tutangi e fai ai se isi talo sanga. Kulanganga o il foide. Ungewa avia pole nganga o fifia. Langa peonga e fuia iso ngasi sa ngai manungai ngakala so iwa la sukule kwa vai akungi. Ya wa foide va mole fi ongola ba. Ele ayo ele ko ko pole. Apa fonga Sāmoa. Ingo ele ko le bone. Afinga ya le wa. Ai ani so mai nga sa fakalkal. Ya na wa kulanga mawia fa bo nunge. E engala pili fo la fi onga sa ko kam faila ko. Wa uma fola la ko ngoi kulanga ka fenga la fok ku mauale malusho fai unga pe ngai fa no ya no ko e maua ya fenga la ko ele yo ngai danga fa fenga we fenga la ko ele bole o le mau o le fio anga o fenga o ele uma I fa fo atu o le fa ta fa o le fitu se lau lua se fulmaltonu e ka o no fo ia fio anga o ele ia e patino ya ilantou mai o loo wha maui na lava I ungo wha amsinonga wa leva o le mahe au na whaia. E tolu aso loo wha tu tei ai se whontanga I le whantan maa loo le tau mea sina e sohalo pule I sui o atunu mai le Pasifika ma Sāmoa o loo iai le tomai maleanga vai mata opo whasai nisi se I toe tilu lava wha solo I mata opo atu lai mai I le teimile nei sui inga e a fo mai I a fianga o le whaongaina leo le wha teknolosi e me se lava le AI po le Artificial Intelligent o le wha naunango le nei whontanga ina ia sa ili lava e tangata Pasifika I whawhita uli malu I tau wa whesanga I lava mātu moto le Pasifika ma sa ili fofo I lava e ala I tūlanga tāla whengai e whetaui male tūlangi o lo iai I tātou nei lole au ina mai o nisi whafuato lo tātou seo manga. Ai mo Sāmoa lava lātou ia na whaadia le sui usafonu mai lo tātou atano. Ia o Sāmoa o le au sui ia po o researchers I tātou ni Sāmoa ia mtau putau teknolosi. Whangaina teknolosi a wale ati na e ina mal whaalea ati leo le o onga ia o sui inga tau e whapeo so ta ia te mara suinga le tau wa whawhita uli maru I tau suinga le tau I tātou whawhea fo I tātou mitigating adapt to those changes ia olo ia fo I session tau matematika I pensilofia peo matematika whawhita uli le I tātou nei ona ole performance alom whanau le at various level in the education system. O le whontanga fo ile nei o lo awai e masui mai le malo au se tālia ma New Zealand. O tala fo ia mai Sāmoa mō le nei aso whasoi fuia. Ta lo falava I le nei foi vaenga o telefou o lea ua se atu I le motu I saute tu langa whaale tonu ma le lolo wā o le tau lea sa I longa o na mawhati ai se vaenga tele I le pito I lalo le motu I matu e au fia ai ma le lo mua I Wellington e nei. Ua liputia mai le mamafa o timunga e maise le malo losi o matangi ua tai ai nei kala I estete whapea le Banks Peninsula mai ua lolo vai ai ma Akaroa. O le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service na whaali ai e whapea o se vahenga whaale tonu o le tau na ta oto I sa sae o New Zealand ua se maa lia atu nei le tu langi saute mai o loo mafua mo yaiti munga mamafa o loo aafi ai vahenga pito I lalo le motu I matu ai whapea ai ma le talawhatai sa sae o le motu I saute.
Whaalia fōi o le ua amatau na tuu māmaina le malolosi o matangi mai saute sae sa awhiai nuu mai tūmalo i le o ngā tonu o New Zealand. Ua wha mamaluina nei i ala pata inga o ti munga mamafa mo le Banks Peninsula se ia o atu i le tūlai ono i le fiafia nā nei. Mai ua avalo i fōi le wha au popoina o leisi se lau milimita o le suatimu e pa uwai i lea vaenga o le motu i saute. E whapena fōi le aio kalai estete ma vaenga mawurulunga iai le Canterbury Plains ma nuu e i le vāo le waitafe o le Rangitata River ma Amberley. O Dunedin ma le nā vaenga o le motu i saute e umi le taimi o loo wha mamanuaila pa te inga mo ti wunga mamafa e whaato a i le tūla iwa i le pōa nā nei. Sa whailo mai e le pulenga o le aio Christchurch o loo mata i tūwina pēr ma le tutoa tūlanga iai la sanga ma winga lolo wā nei o le tau. Na sao niuni mata pena lau whainga luenga i le pō na pō i ni tūlanga e ono mo'mi ai se whaso swani. O le mamafa o ta whenga sa tāpuni ai na pō i le tūlas fumaltasi ia le ala tele numela fitus fulima i le vāleo Christchurch ma Akaroa. I le teimi nei o le ua wha maluina la wata inga le Med Service mo ni ngalu ma ni auma maululunga e ono awhi ai Wellingtone wha solo atu wai i le Wairarapa e amatatu i le sefulu lua i le wauli nei ma ena da ua o ietulanga e ono lamatia ma wha ina ino fuanga tu la lata i le Sami. E sili atu i le tolu se fulu afe la o whainga o whaleo a inga ma pisnisi sa motu si aile ele tise ona o matangi malolosi na whaaleanga i nai waia ele tise na pa u iai la au i nuu mai tu malo i saute o le motu i matu talo mai le whaai unga o le vai aso ua ma vai atu nei. Whailo mai e le kompani o le Power Cow e luas fulu tolu afe ia le au whainga o whaleo a inga ua mautinoa sa motu sia le lato el tise. Ai o le tu malola wa ia o Wellington e tu sa ma le se fulu wafe le au whaio a inga sa whape whaio na pe le lato power ona o matangi malolosi ma winga lolo wa o le tau. Whailo mai e kompani el tise whapea o lo avele wha amua mua i le teimi nei i whaleo a inga ina ia vave o na toiola le lato el tise. Ai o ia ngā luenga e ono o tu lava i le whaai unga o le vai aso o tau mo whai. Ta o mai le te leo la whaina o le tu mā lo le manu atu whape nā whoi ma o whanganui mai o iei nei i e lewa enga o le tunu i lalo o pūlenga o taimi o whaalawela lawe whaafo sei. O le ai o Masterton sa ave se ai tangata mai o lātou whale i le awala le Lincoln Road ona o tūlanga le matia na iai le pō le aso ngofua na whailo mai e le whaatonu langolango o le tu malo le Wairarapa o Ian Wright o le whaafita auli au pita matautia o le ono pa uifo lea o ni la au ma whaina ai whaleo a inga. O le malolosi o matangi sa tau fiai ma tolo po mai le sa e le company wa lele e New Zealand ia na malanga uma whaatulanga ina i le laumua i Wellingtone ai whape ai maisi ai Palmerston North whape manei pia ona o pui ngā re saonga le mua pasese matangata whe mala ngai. E pe ona sila fia e lima i tu malo ia ua wha amamanua nei ia pūlenga mo taimi o wha alawelai wha afosei o le Manawa 2, Rangitike, Tararua, Waipa, whapea ma Otorohanga District. O matangi tō whaatau taue o atu i le lua se lau whaase 4 kilomita i le tū la le sawa na whaamawina le le tala whaatai sa sae o le vaenga pito i lalo le motu i mātua New Zealand mai le whaai unga le vai aso se ia o mai lava i le aso ngā fua nafi. Sa whape fōi o nā awhiai vaenga maurulunga o Wellington i matangi malolosi na o atu i le se lau iwa se 4 kilomita le sawa i le i tū la. Na walo ia mai fōi e le ofisa o le tau le Med Service o le āngai ina whaititia le marolosi o matangi nei ai whapea i mati munga ia sai longa o nā whaina ia vaenga o le motu i mātū i le whai unga o le vai aso
ma le anga I mai I le asonga fua nafi fa solo mai I lava I le so. Sa fa mawina I le tolo le Cape Turn Again I le talafatai sae ia sa vili na o atu I le lua se lau fase 10 kilomita le marolosi I taimi e tō fa atau tau mai ai. Ai I le lau mua I Wellington na o atu I le se lau iwa se 10 kilomita le sao o matangi I vaenga maurulunga. Ai se lau tolu se 10 kilomita le sao se vili sa la vea ai le ai tele o Wellington fa pea maona nuu tua oi. Whailo mai le li o John Law o le ofisa o le Met Service o ti munga mamafa ia na palasi le Wairarapa fa pea Malhart Valley I le po o le asungo fua sa I longa o na lolo vai ai awala ma vaenga maura lalo I pitanu e awhi ai I a Lower Hutt. Ua whaalia e le I Pārmia Christopher Larkson o le whaia o se la fonga mo le whaonga ina o moenga I whaletari mālo o se mata opu e mawhai o na toe sila le iai le whainga mālo pe a whai e tūla I mai mo se lātou nofo inga lona lua. Nā ta ua manino le Pārmia e leo a fia lea tūlanga I fuafuanga le mālo I le teimi nei. Ai e mawhai o na toe sila iai I leisi paia inga I so ai. O le mataupule nei e winga I se la fonga mo moenga o whaletari mālo, lea e taua o le bed tax, e talua na tula I mai laksen I le tofi Pārmia, e na te le Italia ina, e ui o se mataupu e fina wina mālo si pea e le pule nuu o kilani o Wayne Brown. O le mau o le li nei o Brown o le whaio se la fonga mo le whaonga ina o moenga e tu lisi mai whafo e se mai le la fonga po o le levi le e tongi e tu lisi e ta ua o le la fonga mo tu lisi e pui ai le si manga le International Visitor Conservation and Tourism Levy o le a swani e wha tupe ai le maketi ina o New Zealand I tangata ta whao mai moa a to ai moni sauninga de tele fia fa atino ina e io le Pārmia de tau na fa le leia tau mo fainga le malo e fa to sina ina mai ai ni fa to singa mani fa fia de tele mai o le terminei o lo langa ina le malo ia I tu ai ngo fufuanga o lo leina tu sai ma le malo o Ausitalia. O ia manatu o le Pārmia sa folosia le teibi se feilo inga ma le autu stala I au kilani I le aso nafi. O le manatu o le pole nuu au kilani a whaia se la fonga mo moenga e tusa ma le lua ma le afa pasene e le tau na mo mai ai se tupe tusa ma le lua fitu miliona ta la. Mai o le am whaia au kilani ona tau wā ma isi ai e pe o Sydney le e iai ho I le lātou la fonga mo moenga e mo moe ai I a tu lisi mai whafo. Ai o se manatu whaalia o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins ina ua fisilingia na ia ta awai lo na langolango ina o le sitia lea ma le wha tele ina peo sao ninga ma pōnkala me whaia mai I te tonu o au kilani ma New Zealand nei ai maise le malai ta alo I le Eden Park ai o lona ta ofi e mana o mio na whaatala noa lea ma ta upu I le vāo le malo tu te tonu ma le malo wha ai tu malo I se whainga e hopea ona ngā rurue whaatasi ai I le hanga I atu I le luma nai. Nā pei o le vai tafe nisi o wala I le pitanu o Stokes Valley ona o se paipa tele o le vai na pā ai le fiafi le songo fua nafi o lalo o le ala tele ingo o le Kamahi Street le na pā ai le paipa tele le nei o le sua vai ma masua ai le wala le fia hafe lita o le vai mai sai longa na tafia ai le palapala ma ai lunga o le ala tele ma whainga ta ai le wheo ingo masani o ta avale. Lipotia mai le tupu o le whaale tono po le tu lais furulua I le wa uli o le songa fua o lo o masalomia o le sua vai mai ti munga le asa de tau o naru de tono o le paipa le nei I lalo o le ele le na tupu ai le whaale velave ina ua pā ma whaale anga ina ai le paipa o lo o manatu foi o lo o manatua foi nisi o tangata no nofo ai le wa anga o Stokes Valley sa tupu mua foi se mea whapea le tusanga ta si iwa fituono le foi na pā ai se paipa tele ma lo fia ai le awala manisi vaenga o le pitanu o I le sua vai.
E mataupu tau upu fai o bango, na tau fai pa ula i titi I lalo le tu langa ina o pati au tu lua, le National, fa pe ai ma le Labour, I le taunu unga le suenga le tau mai nei, a le One News variant poll, o manatu malango na o le au palota o Nifsila. E lua points na pa uai le langa ina o le pati le National, tu lai mai ei la tau I le 12.5% I le teimi nei, ai tolu points na pa uai le Labour, le o tu lai mai la tau I le 12.2%. O le partia le Greens e 5 points na CTI, mai o ai la tau ia I le 10% I le teimi nei, ai o le New Zealand First, tasi le pasene na fa au popo, tu lai mai ei nei, I le 10% lona tu langa ina le au pānota. O le Act, sa fa au popo le point e tasi, ma o ai la tau I le hiva pasene, ai o le te Party Māori, na fa au popo le point e tasi, le o tu lai mai I le 2% I le teimi nei. O ia foi numela pe a fai e fa aliliu ina fua o le palemene, e ma fai ona mawai le fai ngā malo o lo tu nei le foe, ni no fua se onus furulima I te tonu o le maota. Ua fai no mai le kompani e le tise o le Contact Energy, ia le si tia le le fast food 5% o ana polofiti, mo le afa mua le tausanga, e ui ina sa pa u le 5% o ana tupe maua. O le polofiti sa fa mawina a lea kompani mo le afa mua le tausanga, po o le ono masina le na uma ia te sema, e lua se lau mo le 5 miliona ta la. Mai watangi ai se sitanga I lua se 5% lea na o I le afa piliona ta la. Sa ta au fia whatawa inga wha businessi a le Contact Energy I se vaenga o na tamu whainga e sa ili ai se vaenga tupe e tu sa ma le 5 se lau lua se 5 miliona ta la e whaale le iai isi vaenga o la na tina e whaonga ai maa mo au nanga wha elitise e mai se o le usa mai le a toa male malosi o le la. Ua whaino mai fuafanga le malo fiti ina ia toe da tala le ofisa o lona kone sula I au kilani e fesosonia I tangata o fiti ma whaale leia atini ai le tūlanga tau he whaataua iga I Aotearoa nei. Whaali mai le komisina maulunga o fiti I Wellingtone o ratu I noke kupuambola. O ngā luenga whaakone sula o stasi leo au nanga tāua e le tāua toi whaauau I au kilani e le malo fiti. Ai mai se I li tū tau whaataua inga whaale vāo malo. Le ua toi whoiane I le mtanga luenga o le vai whafo I se whai unga le whainga malo le li pāle mia ia City Veni Rambuka. O le ofisa na iei mua o le kone sula o le malo fiti I au kilani na mafua o na tapunia o na o ni suinga sa whaia le whainga malo pai ni marama na ave se ai le vaenga mo he whaataua inga ma tunu I whafo mai le mtanga luenga o le vai whafo po o le Ministry of Foreign Affairs. Ua whaamautu ina lawa no le li talavau o Luca Harrington o New Zealand e tau vai I le final o le vaenga e whaingo ina o le free ski I taalonga o le Olimpeka o le tau malolu o lo whaia nei I Italia. O Harrington, luas fultasi tausanga le soifua e mai le nuu o Wanaka o ia le o lo umia nei le siampini le lo langi I le taalonga le nei o whaase enga I le aisa e tau o le free skiing. Na tūlanga 5 o ia ina ua umata amisanga e tolu sa sue ai awa noa ngai le final ina ua sao ia ina o le se furulua o ila tau pito ilunga mai la fa inga to luas fulmaleiva o tangata sa tau vai I lea fo I taalonga o le Olimpeka. O lea sa lulu nei e fa iai le final po le suanga fusi mo pine o lea taalonga I Italia. Ua filifilia e le aua lo peleki I Duplessis Kilifi whapea ma Jody Barrett e avea ma kapiteni so whaatasi o le aula kapi o le Hurricanes Wellingtone mo le taumusanga o le kapi super o le luhafe luas furuono e pei o na whaanga solo I le teimi nei. O le teimi mua lea ua o ai le tofi kapiteni o le Hurricanes ia le rio Jody Barrett whaau popo atu I lona tūlanga o ia o se sui kapiteni mo le Olpeleki.
Ai o le ri o kirifi na mua i filifilia a vea wan stasi o kapiteni o le Hurricanes i le tausanga te ruai. O lea ua toe tūla i mai fōi o ia i lea tōwhinga. Whailo mai e whapea o le a lea ta alo kirifi le ta alonga i le Fairfields Ferreira nei i le vāo le Hurricanes ma le Moana Pasifika ona sa fie se manua i tole ninga. I la kapi liki o le tausanga a sau ruafe luas fulfitu leo le a whaiai le urwa i ta alonga o le State of Origin i Aukilani ai o ni swinga o whaia i tū la whono mai a inga o lea ta unsanga o le a mawhaiai e tamata alo New Zealand o na ta alo ai i lea tau wanga a Australia. O le asong fuan nafi lea sa whailo ai e le komisi o le kapi liki a Australia, le ARLC, le whaia o ia teu teunga i tū la whono e whidi ai tamata alo o au mo le ta unsanga le nei o le State of Origin ina ia whaatanga ai tamata alo New Zealand na whaanau sa whaanau ma ola mai tono Australia e ta alo ai i le ta unsanga le nei le lumanai. O lana winga o tamata alo e whananau ma soifua i le State of New South Wales po Queensland wanga waa a e whape ai fo i matamata alo sa nofo ai i e State of Australia a o le ia toa le ta isful tolu tau sanga le mātua ia po o nisi fo i sa ta alo lato tu a po lato tama i se au o le State of Origin. Whaalia le teitei fono le ARLC o Peter Vlanders o ia swinga o se la sanga tala whengai i le tūlanga ua iai le ati na e o le lakapiliki i le neifo i tausanga lua awhe luas furuma le ono. O le ua lea o tala fau. Fongola tunu i tātou telefo amata nei tai ao mai le sifonga la mo Wellingtone kon tapinina le fionga la wano ati lao matala mai Sāmoa sunga ata se salam sem tula iva le tau nei to fa fonga le ai luas fu 5 minuta te nei le tula valu manuia onga nei fa nau le jaso mai se foi nei matua na wa ia te mori nei fa nau ia onga le nei tai ao ia lewa pe na tātou tala le tau lewa ba ia tu lewa lang le mai le taimi ula vai na lo a wa ni se taimi ya ale mana ia la tau ni tai au o le ua valo i official vai tau le langa i tau tau va ia le matele la mata tu va nei fa solo tu i le stona ia o te loa ia o le tūlanga na ia e ia le fa ilo mai o lo i nisi vai ngole tunu ia o motsia le tise ia talu sia ua to e fa le leia ia pe o nei tatou pitonu be afirma tatou official en motsia le tise anafi ia to yola mai i tale fitu e pe le motsia foi en po ia to yola mai foi nei tai hau ia e talu sia na ia inga o le ola le tise o lo inisi au ala o mawela toule se tau maftanga fa mafana il malulu o po ia nga tele o vai vela fa malua e mele le tatou ai ngai nei ia isi me tupu ia fana e ia lulu fale o le si wainga e fa malua ia ta ua teu e musu foi fena tu langa o no tau si la vai tu manga masani nisi o le tai lua va yaso fa noi ia el ministro i non tu vai tu e le se furu uno furu malulu Bela katu ya we a se ia mana tu mana nga yaso ia tu fa no po alo ese mai na vai ngor se fuanga o pasina so me ta wona o vai so uma ya na pa malo fo ia la tu na e misil vai ngale au le el tisi le tom fingor to fa fo ino le o le el tisi ya inga le po ato wa te no tasi le au finga lo ngale malo lo to fa fo isi le tisi fa le wa ia ina ia inga lo mana mia ia le power ava peni ia inga na vala au city council o to e seni va inga lo pale nga ina ia o tato ofisana li poti le po le tele tito le iva le po le sana li poti ia la au ia na to uru tato ofisa ia to vili le nafi wa li poti na ave nungo app le city council
Ia en toi vili na fi te se fu. Ia mai tama na fi la tal tol. O fera le vai ngai mavi. Fa so tai. O le le ofisa. Ia fa tu e fa nga pela le app fa mai ia fa mai pela app e mana i fu ma toi vili mai fu le follow up pe toi siaki mai. Ia lo inga e mana ia fa nga le app ia toi vili ia tu li po mai. Ia fa pela le o tu fa so longa na fi no mena i tama pisi i pe to a so lima la uli no mai loli tele ia malesi loli foi le tu male a u foi le asin sino ta vale to lula la uli na disi loli na fo no fo metto no mata mai na ta mai to lima le me mal loli la po ale ana ia fe nga luenga yo te lo ai no fa wa nafi ia lo peto fa wa nei wala isi nga luenga la isi a wala la te vai isi a inga la to luila au mala la lu per fa mai no la au ma lunga au wala me se la au la we pa u i au wala te minne ia le sila va nga wa ni te wisi se fa i wa no fa i fo isi la i la au le luma dato a fa me la to va nga e le mfaina nga lu e lunga to la to tau au lenga na me uma la vai to lu la lo ma au ye la to lima e me fa na la to fa nga lu nga fa kilia fa ma fa fe la le na tau le na na sele na filma ya to so to so la lo di fa to lu to so ele ya pe o nei vai nga na ni te ua ma nei fa ma ma te ua face fi na nga ya e watu si vai nga fa le ya lo pe fa wa nei la to nga lu nga ma na ya o le si le vai nga polo ka ya la vai o me yo la au ya ai me se lava fa tai ile lo vai ai fu ile wala tonu ale tau sanga ma vai na lo vai ato i ma tu ta fea ta vale i lo iman Kevin pena Ken Squeak e renga la ule leia la vai wale sa to e fa nga luenga la fai na to e fa le leia te mine ana ya o te fa tu vo i ole ya le o le si company le elitise le te lo la tu pe facili la tu pe mo e tau si o le leia la unanga ina i ainga fo i le la wapi o le contact energy le ono le tu facili luas fu 5 milion ia lu fo ita to vai tu le po nga tu ni tau sanga ia tu fa tu ese mai to tongi tu pe na itanga tai ya za o ila to mai fa to nga lu ngai fa fo le tise ia manu lava ai te lotas wa vai lai talena mai sidia pe la ta lu se la fast furu ia kilometer sa o sa vilia na fa mawina sa vili malo losio matangi fe tato te lola le fa ofa e se la uva lima ile lua se la usfuru 5 kilometer le manu so sa vili e manu losio atu la sa vili na fa mawina na ilo ofa al tato va aile o tato le sa ya ofa o le matua matautia vale dia e o tu se lua se la fast fulu kilometer lo ingala o matangi o vale dia e tu sa le ya la matangi na ngi ne ile o matangi na le veitato a matangi na fa mawina manu losia o le fa o matangi o mane ala fa pe lu se la fast fulu e ngau mai la lola au e ngau in pomoli sa pe o isi va enga o le tunu na fati ele na imatangi na le ngala tu sa o fam valia man matangi le nangi ne ya tato o me fa tayele ile lo vai ine polua o te lo le mal lo si o matangi le na ta e se ai si wanga ma wa te lo an fa pe na o timu ia matua lo vai na wa o le si tu ole me vele o ala vai e vene le mele tupu i Sāmoa e na timu nga lo vai pia lo vai fa fita o li masani ana le wi ni na winga le vava i molanga ilumana e ele fa lo fo a mauna e fa sanga i male do cha fa lo cha tua o im fa sanga i mala to fa lo tuai e vele fa un fa lo na fa nga ilunga tu sa wa mantauria la o nga ele sa ye la lo le tu sa mala wala tele tu sa la wa tanu le inga fa ma wolunga le e na paka ilo ta vale lunga i ia fa lo loa ia le was unga la wa ilo le vanga le fa wa e lo va yang ofia pia te mine se le tanu lunga ai fa lunga le fa le fo ia e sa o le ia yo tato ma sani taulanga ya sola me sia ina tau fusi sa le ufi funga lei sa valalo esta mai timu ala ia ole asaina fo ia le ole e fe e pa le au funga lei ma au sa valalo ina pe ia ve te mio ia ina ole a te wolo longa ia lai pole nei tanga fa tau me matem to fi auto
ta fe mai ta lon to ole ya malo le te la for valu ya na fa fianga vai foi il tao mi dice ta to fa sa longa ya la no to Silvia ya Say mata mase iba ai say suise falongo masiba ai o tamalai tiele ulai ele pisivale ai lele na fai itali tonulo asaweo o mai esu esau pangama elu mai shake your hips into the twist go round and round like a merry-go-round jump to the left now jump to the right. They come a left out, I saw left fight. Happy my Lord, I always see you. I push out a day. He loved them a lot. I know if I tilo, he out fight basic. And I know I let Masiano Pepe. Tima Maila Musica. Opese Maria for Amalo Mata. Isu Esau Tenes so Mamao. Musica Malia, let me fall about. Siba wabisa mai tangata uma walolopi ai epi lo oke o mai ai le apai peselea epepese mai wa ai la pangala alea ngoyai ulonga lima ma esiba mai malile palo sole alwaleo fusila pangama fa amapo sima mai la musika Pese malia fa angalo ngata Isu esau teine so mamau Musika malia le tani foleva Malesi baile malolo Tangata uma wale liao ale pana makamauko musika malie ole pa alongo mai ale si ba usa ole pale ba ai ko e mo e bale ula upanga ni bale ngamo e muli mai amako shake your hips into the twist go round and round like a merry-go-round jump to the left now jump to the right They come a left out, I shall fight. We happy my Lord, I only see you. I push out a chain, he loves a malo. I will live for a tilo, lily out by basic. And I know I get Masiano Pepe. Chiba Maila Musica. Pese Maria for a malo mata. Isu esau tene so mamau. Musica Malia lentani falevau. Sima mai la musica Pese malie fa angalo mata Isu esau tene so mamau Musica malie letani folevau Eyo O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona la fo i lau se leni mai cash al Digicel i Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com e la fo i sau top up al Digicel. E la fo i fo i sau tupe le mai cash al Digicel i Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsata i le o lua tasi, lima ono tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu whawha. Sekia, Digicel. So, lua siwe tolu minuti an tāleo le tūla Eva. Ia, olo tātou iai di proklame le atu le tai au. Malo lama le mafta mai. Ia, le tātou wutino. Malo, tasi o le, iai le tfasi silanga leo le whamoe moe le tātou ritio i le vai aso fau le stofi. E pewhio na whailo atu nei le tai au le tfasi silanga. Ia e whamanatu atu i le tātou atunu. Ia o le
Whilo inga le tātou ritio. Ia me le tātou au whafonga. Ia whaia le tau o le Pacific Outreach. Le si whonga le laumua. Whaia le stofia sau le aso luas furuono Februari. I le Taos Art Museum. Whalima Lanes Road i lo hat. A mata lima i le fiafi. Ia e tau le valu po. O se whanoa tā ua e whelo i e lau whenga ruenga le tātou ritio nei. Ma le mamalu le tātou tunu ma lau whafonga. Ia ma o tātou whalongolongo ni o tau whinangalo whaalia i winga i polokalame tātou tautua nei. Ia pon polokalame e sanga whaalele i atili a il tātou au nanga. E tātai fo il whaile le tio le Laumo Sound. Ta tonu la tātou whelo i le aso i le alofa maleanga le o le atua. Ia whaftai lava. O le sfasi si langana na watu i le whiong le pule la sfarele. Ia o le wamata whamau i le lisi o nei whawhianga inga. Ia ua ia tātou sānu ngā lotu le fuafua e amata le masina fau. Ia ai mo whawhianga umai fia awai ia po whea lavo ni usila i te iai. Ia whaena i wala umai le o wha. Tolu walu lima lua lua iwa wha. Ia na tu ueleo se message inana mātou wala ua tu lea. Ia e wha mawina ilo uswafa ia ua tātou sānu ngā lotu le vaiaso. Ia o lau tau mtawhai oele na. Ia mali wha lo lava whawhitai. Mana ia. Ia, o le si ufonga neo lau mua, ia, ana whawhiwhianga, o le nei tai au, mo le pokalame le atau tai au. E o, tatau whamanino, fo ile ile atunua me se lau sunga o umal Valentine, o le api, mforinga mai, o le te wha amana tuala, o mana sto nai. O le aso le Valentine. Ia tātou ai atunu nei, e Valentine na aso uma. E oi. Tatele, o le winga la tala tatele au ai le vaenga leo. E oi, ai se au. Ia, ona e wale whai ei tiu te whaatama, pe lau lau suma. Nā le winga lau tala wale whai. E ia, au tiu te whaatama whai, ia le la whapepepe ia pia. Ia Valentine aso uma ele ai, nena tauna, ia, lau sunga. Ia, ona ole aso fwai le pe na e whapitoa mo le tamamal tina. Ia, e pe ana whai atu. E Valentine aso uma i atu nuu nei. Ia, ai leise mea la pule la ai ai fore sunga ri. Ole. A whai ai le whata ua e tina ia i le tama ia le aso. Ia, aon pole fua o lua le ungari ia na e Valentine aso uma. Na e mesini na vai atu lau lotu na tino fia ma le kare si ia matulu. Mana tua lua Valentine le whaua pia ia le fina ungari si ungari ai po i ponto. Me tama o tata poto le tu pa wali me le ai tina le tu pa tama i tai bitsi le na poto lalo. Fai ia le fina ua. Ia. Ne e mai mau wele tina langolango la tu pa po poto. Ia. Ia mai le mau le tama le tu pa tata o si le tu na poto na le tu pa le. O le spo field tina is wel tama po fe. O fe tu tama tu no fai le lotu. Ia, o tamuti su e solo le potu e leise si o tu i fafu. E moru mai tono le tava le su e ia na telefoni. Ia. E watu lo martina i fafu. Mai. E vai no telefoni. E le wot malon, le mal mala su e solo telefoni. E te lon mori le fa, mori o na telefoni. Sorry. E ni tana tafa pena. E. E tana tafa, o ista tangata e tinga no vai o lai ulana matatio ata. Al fam se o ia tamati nei se felo mata nei sei ala ul mata na mati ata le fai tau ngatu spai e le la wota tolo nei pia sautina e ata mai tu tina i lo tama o te langolango ina te le tama e feita te o te langolango ina si le tu le tama i tina i lo tama ola u maule vai ngare fu ai ini ngari fu le mana o ia folele ia ini le sona fu le o mai mo mio maftanga mo le vale a lofole o il tono lava o il pitonu ule pa promu o tafao o la si to va ai fo le a inga ma il pitonu ule pa promu te vai tu fu o se maftanga ina le ma se no walu a pesa walu ai il pitonu ule ma sa ni no ole se me o me pa promu o le maftanga le valta mamaltina
te va ai ka se to tele sa va vali fa atasi tele un ngari te vai sa va vali fa atasi yo tu tal no fa atasi ye un ngari le pe u ngari foi le al ta mai al tina eu foi pe fa le lo te vai u lima pe sole ka se ma ne yo le sona le mai le pito nu uso pe ole sa o pito nu e fia un ngari o si pito so fia le titis to mal ole na file na mai tawa tu sa filo inga tangata no Wellington ia ma na to pulenga no fa taule vai la fo ile o liki tai samile na vesien me ya ole nta to lo pe na mai telefon na fi male fa ungol vai fa ma vai te fono vai ngalo so vai sunga ni click ya le fa mai il tala le la to pulinu pol Wellington o Andrew Litos ia o te tau mau no mel fa ma vai lo ingale la vai tau fol fa vitau o ma fo wale to tele o tato ue o fa ngota matai le o fe fa pa ua ia ma le loa o le alo po ile tino le pa ua le vai mele ma to ma se fa vai tu le tai o fe tato so Ricky ma soi i le vale ele ti ala po ia tato Cioè molto la popo ma se o pa ya le vitamini por vitamini E ya ole monisi vole fa fsili le fa mo le ole le na lo tato o molialo i el pan men el vaso le ole fa talia po le ase el pan me le fa tato le talo ya va vena o sfofuanga al fenga malo e por al me fai ya tarsia ia taitaia o tama natu no fam toi mavufau o te loe e whawhinga tāne i le malo na mai lewa no e maufu e tato visa au le au wala ta te loe maufu o le whai uma o kilia lo fisa o leo leo i Sāmoa tangata i Sāmoa pe asau tuele le a palai whai kilia leo pe tangata ensol tu la fono nga ai e whinga tāne sau le visa na o le tangata te umo mia se li botel vo mai e fa pesa uta fao le te usa ua faina ne so fua ya ala e mo ai sa morta la e le vatu il pepper fo ma ya ma e no le ma faina sa wili stata ya al tatu mana onga ya ta li tatu va mo te lo il faingo ya te wa ia lo wa ma fa na tu lo wa il faingo fie ia faingo fie no tau ya il faingo fie foi le ia le tatua va le manisila le matua lata le tatu mafta ai te lo plan mafu angare no fa fingita ia le ai fa mi anisila e mafu on o te lo tangata ia o vai nei ia le ia Sāmoa foi le wo ia mo ia le sa loka isi to fa fo isi ia ai tu ai si fainga tawa ona ia to tele o tangata ni usila isi tu no foi la foi o mai o vai la to to no io ia tarsia ia le fa moi ia tau no manuia o le si tu ana fa pele le tato kota foi le faingo fiena o mai tangata pe amalo ia e mana ia le mele tupune fainga tana mon pe fainga pe fainga luenga sa o lo ia lava na ia inga o lo sa ili lava pe fainga luenga ia to mauan pe fainga luenga o se me o maua ia mana i to message mai le messenger le Sāmoa Capital Radio ia e longa tuna ia inga ia fia mon pe fainga luenga na ula tangata o mai se o le mana o le si vai taimina le na nga ia fale fainga luenga o company Sāmoa ia taimina ia i fona o fiu nei company na o le lucky mai ao mai ia o isi ao mai le o company mai tau fia la to ainga lo polisi mafu anga le na ia ta tele tio fo ino company sa nga i Sāmoa ia sa o le ia o le me masani ia masani tu po tau sanga ia e matua matsana mo te mine fia mo le pe fainga lu sa o le e o mai lo nei le tau ile alo fa o te mana tua ia si a o fainga lu stasio fa fainga lu e kilan ia o masani ala na mai pe fainga lu nga mai le pule ona ta tonuina stamale ia e avela ia na wo mai nga foi sulu mai pe fainga lu o le o te mfai vai lá ele mas se sin saula tu fainga lu nga fiu tu sa o ia fa malo mal pule ia o malava no ia mai maua va pena e na mai ya no foi o kilani fa mautu e po ile ai nga a fa melta la susole
ana o atu whenga lunga pe tolu masina, pe lima pe ono. Wala iro kompania ia no iro io. Na tu whenga lunga ian fio mai leo mai Wellington e Christchurch. O ila to ainga. Ia e tauilanga le leo kompania. Whamaloa ia ila to no mai a nga e whaatino le la to feitanga ina ma kompani. Wa e isi lawa ta iono lo masina e whai kompani. Ia pule lo oe ia te alue. So isi au ngā luenga. Na. Ja, menuia ongan whanau to sfulu no minuta na tāna o reiva. Ia. Swa whiwhianga vai foil ni tai hau. Ia watalo vatu inisi tatu pa angai o mafuta mai le whianga whamuna ma ngutia. Lusunga ropeti mai lata manuia lava ni tai hau mai nai Brisbane, Australia. Whalatua ia tina ia Rachel Sifa. Ia o lofat pea ia oe Mamari, Jerry mo oe Rachel. Ta ape mafua. Ia manuia lava ni tai hau Alan Salmona. Tai tere lava ni mafuta mai manuia ngā ruenga. Sunga sione fongaa, mania lava ni tā Riki Masoe. Ia, mania lava ni tā ngā ruenga Riki. Ia, tari vui, te tere lava mania ngā ruenga. Nei sa viriamu tole foa, te tere lava ni mafta mai, o olo milo, mania lava ni tā iau. Ia, masunga Jeff, tanga tauli, mania lava ni tā iau, fetalaisa, whailaunga ngā se, oi, tā lava whailaunga, mania lava ni tā iau, toes furu no minute, tale tu la e iwa. O ki sene se yuli, mania lava le tau, whafte tere lava le mafta mai. Whiwhianga mai lawa pesa le puni ala waa whaasao le sua vai. Ia mana ia tele. Ia taun whaasao le sua vai tātou umalawa.
Pe on tau tu foi, ia fai fa misi le. Fa malu la tau. Ai se fe vai. Ele sa utala pe. Ele sa fa tua pe nan fa yet. Ole te fa malu si au atu I la sunga. O se malu fa ta una Valentine ni tau sa. Ole se fe vai. Ole afianga ole tangata vole le ngase le ole mafau. Moni la. Ia len tu pul fa la ve kana ta le na matua fa le fa no te le la tu palmia. Ia fa la len tu pul va son te ni ono tangata ta mai ta ile afia ile le ngase le na fa o ile fa la ve ta utia ka. Ole ali, ya. Ole ta mai ta. Le fa le liu fa ta mai ta. Ia. Le na mal fa na ile a onga ma. Ia. Pe sa le ya. Le fote vai atu ilisi news la tamai la to mai fa to ni usilem na mi le tangata sto tele nga lu va le mental health. Yeah. Afia ngal ma fo tangata sa le ya. Ele ole ne vai tau. Tasi le va nga wa tele le afia ngal ma fo tangata. Sa wanga lunga social media. Yeah. Ya o si tamai tai sa mo len tatal no ya na fi. Ya va o foi le ngosi tene na le tatal no na fi. Ya, ole fa tama te ni si tala mo to alus fulu lima yon tau zanga le ufa ma vai mel talo. Ya. O sa wanga fo ilungo social media le ma fo fa ma vai. Mo ilele. Ya. Pe yo ole fesilia ta te fesili ole ala usao I ma fo fa tangata. Ole ala sao o e ma u I finangalo na istangata. Mo. Ya fa pe ole ute sa waina fa te tenga ta uta si fa pe ole ute sa waina o ilungo social media ya utala I fa. Ya. So, ola la so ulangona e sa waina o ni stanga te lungo so mi. Mo tango fa so me ye sa wa ye le. Yeah. So tato sa o tato fa ye o tato te fa so ina me ye fa ina I ma fa una I tangata. E ta o wanga sala pe ta o lenga ina yo la to tamari anga no la to matua no la to ainga. O tato sa o na. Fa so na o me le. Ia ma pui le silesi. Yeah. Nei time. Ya ele tama ina na faya na tustu singa le nei tangata Papua New Guinea. Ena o umale miss le Pacific le fai. Yeah. E te vai le panga tangata Papua New Guinea la fai e lunga so media. Wale le a. Ya na foi la wa manolo statu ten Sāmoa na ona wale mafai e ia na tau ave sa wanga I lunga so media. Yeah. O destiny ya. Ya sa ole le ya. Ya ole mele so se e tonu ngā luenga, te tonu a inga, te tonu whalapitonga, e ia a whianga whapeo tangata. I tell you what this, o le whainga tāna o whetuna inga ilo o mawhau whau, pe whawhiwhia, pe aise a, po le ase mea o ngā tangata le na te whaleanga ina le tangata. Po le ase mea o tonu o le loto, ma le mawhau whau o le tangata e mawhau ino, fo whaleanga le tangata I lunga so media. Ele ma foi na to foi ele me le te vai o tanga lo tanga soi fo pe o e no langona tinga e no langona ma fatia e mission to lu si an fa na o si ona inga ana ne o matua fai e upu matala to tu mai lunga mata si ai io e man me ya me na ele fa to no tu le tatu tu no ya e el foi tau e ma se ni ai tatu e sa no ma lo tanga tai lo fo ile tanga e te loa lunga social media na tangata na fo ito inga tangata e longa character se me loa ai fo na tangata e me na te faia ya al fai te tangata ya e le fa tonu atu le tunu ya e pio se me fo le no le afianga o ma fo tangata por le mental health o le tatou sao la le fa nga ina social media o le au tau te faia fo ni fa le anga fo istangata ya tau fai ta fiofi ai tono tatou me Wala, o istangata e whainga tālon tāo fiofi. I wale ke a ilona mamalu la iai, ma le maua lunga le tūlanga la iai. E a tatawai tu lo alu le tala ma asala lau le tala. Wana ule tāo fiofi ta uava. Ae, le ofi social media ilo. Ua matua fi a tangata. Pela le tai au. O lo mawhau, o le tau ngā luenga. Yeah. O te lo petu sa ta ma fa o mele na sa we. O pele te alun fusu a sa. Esa we tu su ma I fa to. Ele fa penal a matanga na na tu su. O sa wo mama o mala a. O
wa tu la mata mai tatou next door. Pole ai tatou sulu mai. E alo fia o sao. O fia lo sao ma ta vali tono tatou pa. Ia malo. Ia le fa pela fa tono tu le tunu. Ia o fianga o le ma fau. Sa ole le. O le fesili tau te fesili uma ia. O le alo usao. Ia fianga o ma fau o tangata langi le te mi lo fianga i matangata. O tatou sao na. Tau fia ma on sa ia le fia o le sidesi. Ia ma fain tala fa le ngai le sidesi. Fa te awa tele o tangata e mai tau pe bui. Vai le matou ti a konola le. El matou ona le sa mai no Facebook. Sao mai nei o ai se nei vai. Ja, o leo to 2 minuti en tale o leiva fa fonga tatu telefon tala mai Sāmoa. Ja, fa tala vatu fa tu afinga we sila. Manuia lava ni ta o sunga fish. Ja, malo fish. Manuia lava ngal wengo lo finga yai sunga vao avai. Vai o li ali va. Manuia lava ni ta o mai nai Adelaide Australia. Ja, o le sunga ia fa tu ala wina, sitia matu ala wina siu mangele. Manuia lava ni ta ya te tina matu ala wina. Ma for Eric, ja, ma lo fa te tele lava ia le mafta mai. Ja, ma le ole na, tata tu pese. Te pera mai tatu telefon. Se fa mon la tasi fa ula vea ia tai lo tato PCA le fa fsile tu pe ise la vea inta avale lungo le motorway la lu Wellington e po sa mo Wellington ni polirua e na vili mai le tu fa lo mai fa mon mole inisio la to o tau tuli atu malanga i va lele o lo fia lo po loka wala on o se la vea sta avale po fa la vea tupu e mal fa lo lava e fa volta to pese fa tai ono le fo tali i fatas ngala to tato pese le pe o mata to tal fo ja ismel fa fo tato tala mai sa vi ia pele tu luna ngale lei malana pule fa so lo to so forma leola wo tatu to e felo e foi le nei fa o poponga o tala fo mai Sāmoa o se mai ala fa fonga le ato e tolo atu i tu o le temi sa ato whaina e tufa i le ta i se lau 5 tā la mō tangata umo le atu nu mai le tangata matue o atu i le pepe e le mafu anga o le toe whio le swinga na whai loe le fionga le teita i o le atu nu le la aule la mali e tōpulanta vang fosi. Paulava si swinga la i titi e iai le tai au le nei, le mai ai o le taranoanga na pō. Sa liu ai le tō wha o no le puipuinga o le tātou whainga malo. Po no lea lo loma le whainga whilwhilinga Sāmoa i le vai aso fau. O manatu ai, ina nei a vea le whaamatu atu o le tātou se lau 5 pe a maea na saini mene. Nei le so, e toe wha upuina ai wha pea o se whatou sina fo i le vai ngā whau whai po le whainga malo. O lea ua manatu ai, o le ato lo po le tu inatu le tatou se lau 5 i tu malo umalawa. Se ia maea whainga pālota lai titi, o lo o alo atu iai le tatou atanu. O le saunoanga le fionga le pāre mia ina o whairua e manisa sui o komiti o whona whaavai le atanu. Mai ua whaatu langa ai o le aso lua se fuma le valu le maasina le nei, pe a mai a whainga pālota la iti, o le a whaamatu ua tue loa ia se leni. O le selia liva se fuma le tasi miliona tala o le tupena te toi mai, o le proketi miliona tala i le paia inga ua tuanai. Le ua whaanganga le malo o le ato e tufatu i tu malo le atunu. Pei tai e tolu i tu malo le e poloka le teimile nei, le tauli maina po le sainia loa o le tu inato le se leni mai le vae vaenga. E au fiei anoa maa numere mua, o si umo ma whaasale le anga numere lua. Na whaamanino le fionga le minister o le poloketi 2 miliona tala, Moe wha Julius tafunai i le whailo inga mal TV tasi. Tono o si umu e le ready mai lako plan. E le se whetenga inga ia si umu.
Ia o lo tu malo fo ia tai pe o le mele tupu ia fasa le anga. Ia tasi ape to luanto ina o lo to soa solo le fa por kiki tonu nu. Ia ma fale tonu ai ma wale le langa. Au te lo so la pule lo ma tala o ma fono nu lo ma so la pule. Ia tonu le to mount fai lo foi le. Ai o ia tele se afia tele bloquet. Le fionga le minister on tanga bengo tina mtama itai atina no manga fesotai. Wa faadia le nganga fia o le fio anga o fenga ile fai ungo batu ina mai ile fam sinonga. Ile mata opolo fi na wei pe ele ma le fio anga le awa. Le faadia se tasio matai mai le fio anga o fenga I fa fo mai le fam sinol vai asonei. Wa manino ai le to ia se ava no mo le tutangi e fai ai se isi talo sanga. Kulanga wa il foide. Ungewa avia pole nganga fifia. Langa peonga e fuia iso ngasi sa ngai mangunge ngakala so iwa la pole kwa vai akumi. Ya wa foide va mele fi ongola ba. Ele ayo ele ko ko pole. Apa fonga Sāmoa. Ingo ele pole pole. Afingawa ya rewa mai ani so mai nga sa fakalkal ya na wa kulanga mbuya fabu munge e engala pili ko la pio nga sa ko kam faila ko ya wa fola la ko ngoi kulanga kam fanga la fok ku mawale manusho fai unga pe nga I fapingo ya no ko e mawa ya fenga la ko ele pio nga idanga nga fapinga we fenga la ko ele ko le O le mau o le fio anga o fenga o ele umai fafo atu o le whaata fafa o le fitu se lau lua se fulmaltonu eka o no fo ia fio anga o ele ia e pateno ia ilantou mai o lo wha maui na lava I ungo wha amsinonga wa leva o le mai au na whaia. E tolu aso lo whaatu te ai se whontanga I le whaltan maa lo le tau mea sina e soalo pule I e sui o atunu mai le Pasifika ma Sāmoa o loo iai le tomai maleanga vai mata opo whasai nisi, se I toe tilu lava whaasolo solo I mata opo atu lai mai I le taimile nei suia inga, e a fo mai I a fianga o le whaonga ina leo le wha teknolosi, e me se lava le AI po le Artificial Intelligent, o le wha naunau le nei whontanga ina ia sa ili lava e tangata Pasifika, I whawhita uli malu I tau, wa whesanga I lava mātu moto le Pasifika, masa ili fofo lava e ala I tūlanga tāla whengai e whetaui male tūlangi o lo iai I tātou. Nei lole au ina mai o nisi whafuato lo tātou seo manga. Ai mō Sāmoa lava lātou I na whaadia le sui usafonu mai lo tātou atano. Ia o Sāmoa o le au sui ai po o researchers I tātou nei Sāmoa I o mtau putau teknolosi. Whangai no teknolosi a wale ati na e ina mal whaalea ati leo le o onga ia o suinga tau e whapeo so tai ata mara suinga o le tau o a whawhita uli maru I tau suinga o le tau I tātou whawhea fo I on tātou mitigating ma adapt to those changes ia o lo e fo I session tau matematika I pensilofia pe on matematika whawhita uli le I tātou nei ona o le performance alom whanau le at various level in the education system. O le whontanga fo ile nei o lo awai e masui mai le malo au se tālia ma New Zealand. O tala fo ia mai Sāmoa mō le nei aso whasoi fuia. Ta alofa lava I le nei fo I vaenga o telefou. O le a whaia I le malaita alo le I den pāki au ki lani. Ia se ta alonga o le taumirusanga o le State of Origin o le kopi liki a Australia. I le tausanga e lua afe lua sifurma le fitu. O le nei fuafuanga na pāsia talwai nei le pūlenga o le kopi liki le NRL. Whapea mo le komisi o le kopi liki a Australia le Australian Rugby League Commission. O se mata upu e whapea ua tolu tausanga o whaatala noi na pea.
O le ta'alonga leo le awhai mai i le Eden Park, i le vao le aua le stete o Queenslandi, ma le aua le stete o New South Wales, ua manatu o le ao atu i le 5 wafe le awha inga o tangata e mai moa ai. I se whilo inga ma le autu stala i le tae au le songa fuan nafi a le palemia, Christopher Luxon, ma le pule nu o Aukilani o Wayne Brown, lea sa whailoma ia lo ia, le au irilinga o le neita alonga liki o le State of Origin. Ta ua ia le palemia, ta ua tele ia lea fufuanga mo le lakapi liki de tonu o New Zealand, awa e mautinoa, e whaoso fia aitu pulanga talavau e fia ta aloai i le ta'alonga o le liki le lumanai. Sa whaalia mai fōi e le lipo le nui a Wayne Brown. O le ta'alonga o whaatulanga ina nei mo le luafe luas fulfitu, o le amauti noa le malanga mai ia i tangata e o atu le se fuluafe le a whaai mai au Sitalia. Mai o le amawai e le tamau aingo o Aukilani, ia se vai ngā tupe e o i le se fulfitu tesi ma le 4 miliona tala, e awala lea i whale tari malo ma whale ainga, ai mai se le tau o whē malanga inga. O loo ngā rue whaatasi le malo o New Zealand ma le pūlenga o Aukilani, i le whaatupe ina o le nei wha moe moe, ma i le whaaputu ngā tupe, mo Polo Kalame mani sauninga te tele, lea e ua o le Major Events Fund. O lea o whaamao nia mai e le malo o New Zealand, o le suenga lea o le awhaia i le whaalawelave na tupu i le Moore Point i Wellington e, o se suenga e tu maoti pe tu to tasi lo na whainga. O le aso whao whea puari e pe o na si le fia lea na lea ngai masini i le no whanga tu de tonu le nei le Moore Point, e whaama mai na i le vai mai whale ese na mafu ai o na masua i le same i le Cook Strait, le whaitau 4 miliona lita i le aso o le sua vai leanga po o le raw sewage. O le vai aso na tenei lea sa whaila o iai le pule nu o Wellington, Andrew Little, ma le palemia i a Christopher Luxon, whapele min star le malo sianga i a Simon Watts, e talanoa ina i a lea mata upu. O le mai o le fono sa whailo ma iai le pule nu na marinia i la tau e de tau, o na whaia se sua ngatu maoti e tusa o le po ngai o le whala me lave. Na whaalia mai fo i le min star i a Simon Watts, e mana o mia se suenga tu ma o tia sa ili ai le mafuanga o lea whaale tonu ona o tūlanga onga ua whai nai tangata lautele ai mai se le sio banga a toa male tamau a inga. Na ia ta ua fo i o le nganga au tū, e na ia mawhai o na fo ia le toe ali li mai o se mea hapea i le lumanai. E iai le fuafuanga le malo o le pulenga o nanga tau le swamvai, o le a whaase ese lea mai le Wellington Water e pei ona iei nei, ai o le a tau ave ese whaalapo tonga fau, a le pulenga po o le council, le whaingoa ina o le Tiaki Y Limited, mai ta ua, ma ta ua ai ni whautuanga, o le a maua mai le suenga o le a whaia, e tusai o le whaale tonu na tupu i masini le nofuanga lea i le Moore Point. Whaalia le ripu le nui a Andrew Little, lona ta lia le lei o le whai unga e tō fiai le malo se komiti e whea ngai ma lea suenga. O lea ua se atu i le motu i saute tu langa whaale tonu ma le lolo wā o le tau, lea sa i longa o na mawhati ai se vaenga tele i le pito i lalo le motu i mātu, e au fia ai ma le lau mua i Wellington e nei. Ua liputia mai le mamafa o timunga e mai se le malo losi o matangi, ua tai ai nei kala i estete whapea le Banks Peninsula, mai ua lolo vai ai ma Akaroa. O le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service na whaali ai, e whapea o se vahenga wha le tonu o le tau, na ta oto i sa sae o New Zealand, ua se maalia tu nei le tu langi saute, mai o loo mafua mo iaiti munga mamafa, o loo aafi ai vaenga pito i lalo le motu i matu, ai whape ai ma le talawhatai sa sae o le motu i saute. Whaalia fo i o le ua amata o na tuu maina, le malolosi o matangi mai saute sae sa aafi ai nuu mai tu malo i le o ngā tonu o New Zealand.
ua whaamamaluina nei i ala pata inga o ti munga mamafa mo le Banks Peninsula se ia o atu i le tūlai ono i le fiafia nā nei. Mai ua avalo i fo i le whaopopoina o leisi se lau milimita o le suatimu e pa uwai i lea vaenga o le motu i saute. E whapena fo i le aio kalai stete ma vaenga mawurulunga e iai le Canterbury Plains ma nuu e i le vao le waitafe o le Rangitata River ma Amberley. O Dunedin ma le nā vaenga o le motu i saute e umi le taimi o loo wha mamanuaila pa te inga moti wunga mamafa e whaatoa uma i le tūlai iwa i le poa nā nei. Sa whailo mai e le pulenga o le Ayo Christchurch o loo mata i tuwina pēr ma le tutoa tūlanga iai la sanga ma winga lolo wā nei o le tau. Na sao niuni mata pena lau whainga luenga i le pō na pō i ni tūlanga e ono mo mi ai se whasoa swani. O le mamafa o tā whenga sa tāpuni ai na pō i le tūlas fumaltasi ia le ala tele numela fitus fulima i le vāleo Christchurch ma Akaroa. I le teimi nei o le ua whaamamaluina la wata inga le med service mo ni ngalu ma ni auma maululunga e ono awhi ai Wellingtone wha solo atu wai i le Wairarapa e amatatu i le sefulu lua i le uli nei ma ena da ua o ietulanga e ono lamatia ma whaina ino fuanga tūlalata i le Sami. E sili atu i le tolu se fulu afe la o whainga o whaleo a inga ma pisnisi sa motu si aile ele tise ona o matangi malolosi na whaaleanga inai waia ele tise na pa u iai la au i nuu mai tu malo i saute o le motu i matu talu mai le whai unga o le vai aso ua mawai atu nei. Whai lo mai le kompani o le Power Cow e luas fulu tolu afe ia le au whainga o whaleo a inga ua mautinoa sa motu sia le lato el tise. Ai o le tu malola wa ia o Wellington e tu sa ma le se fulu afe le au whaio a inga sa whapefoi o na pe le lato power ona o matangi malolosi ma winga lolo wa o le tau. Whailo mai e kompani el tise whapea o lo avele wha amua mua i le teimi nei i whaleo a inga ina ia vave o na toiola le lato el tise. Ai o ia ngā luenga e ono o tu lava i le whai unga o le vai aso o tau mo whai. Ta o mai le te leo la whaina o le tu malo le manu atu whape nā whaima o whanganui mai ua iei nei i e lewa enga o le tinu i lalo o pūlenga o taimi o whaalawela lawe whaafo sei. O le ai o Masterton sa ave se ai tangata mai o lātou whale i le awala le Lincoln Road ona o tūlanga le matia na iai le pō le aso ngofua na whailo mai e le whaatonu langolango o le tu malo le Wairarapa o Ian Wright o le whaafita auli au pita matautia o le ono pa uifo lea o ni la au ma whaina ai whaleo a inga. O le malolosi o matangi sa tau fiai ma tolo pō mai le sa e le kompani wa lelele e New Zealand i ana malanga uma whaatulanga ina i le lau mua i Wellingtone ai whape ai maisi ai Palmerston North whape manei pia ona o puipuinga o le saonga le mua o pasese matangata whe mala ngai. E pe ona sila fia e lima i tu malo ia ua wha amamanua nei ia pūlenga mō taimi o whaalawe lawe whaafosei o le Manawa 2, Rangitike, Tararua, Waipa, whapea ma Otorohanga District. O matangi tō whaatau taue o atu i le lua se lau whaase 4 kilomita i le tu la le sawa na whaamawina le le talawhatai sa e le vaenga pito i lalo le motu i mātua New Zealand mai le whae unga le vai aso se ia o mai lava i le asonga fua nafi. Sa whape foi o na awhi ai vaenga maurulunga o Wellington i matangi malolosi na o atu i le se lau iwa se 4 kilomita le sawa i le tu la. Na walo ia mai foi le ofisio le tau le Med Service o le angai ina whaititia le malolosi o matangi nei ai whape ai mati munga ia sai longa o na whaina ia vaenga o le motu i matu i le whae unga o le vai aso ma le anga i mai i le asonga fua nafi wha solo mai i lava i le so. Sa wha mawina i le tolo le Cape Turn Again i le talawhatai sae
ia sa vili na o atu i le lua se lau fase 10 kilomita le marolosi i taimi e tō whaatau tau mai ai. Ai i le lau mua i Wellington na o atu i le se lau iwa se 10 kilomita le sao sawa o matangi i vaenga mauru lunga. Ai se lau tolu se 10 kilomita le sao sawa o Sevili sa la vea ai le ai tele o Wellington whaapea maona nuu tua oi. Whailo mai e le li o John Law o le ofisa o le Met Service o ti munga mamafa ia na palasi le Wairarapa whaapea Malhart Valley i le po o le asungo fua sa i longa o na lolo vai ai a wala ma vaenga maura lalo i pitanuu e awhi ai i a Lower Hutt. Ua whaadia e le i pārmia Christopher Larkson o le whaia o se la fonga mo le whaonga ina o moenga i whaletari mālo o se mata aupu e mawhai o na toe sila le i ai le whainga mālo pe a whai e tūla i mai mo se lātou nofo inga lona lua. Nā ta ua manino le pārmia e leo au fia lea tūlanga i fuafuanga le mālo i le teimi nei. Ai e mawhai o na toe sila i ai i leisi paia inga i so ai. O le mataupule nei e winga i se la fonga mo moenga o whaletali mālo, lea e taua o le bed tax, e talua na tula i mai laksen i le tofi pārmia e na te le Italia ina. E ui o se mataupu e fina wina mālo si pea e le pule nuu o Kilani o Wayne Brown. O le mau o le li nei o Brown o le whaio se la fonga mo le whaonga ina o moenga e tu lisi mai whafo e se mai le la fonga po o le levi le e tongi e tu lisi e taua o le la fonga mo tu lisi e pui ai le si manga le International Visitor Conservation and Tourism Levy o le a swani e wha tupe ai le maketi ina o New Zealand i te ngata ta whao mai moa a ato ai mani sauninga de tele fia wha atino ina. E i oe le pārmia e le tau na whaale leia tau mawhainga le mālo e whaato sina ina mai ai ni whaato singa mani whaafiafianga te tele mai o le teminei o loo langalango ina le mālo ia i tua ingo fufuanga o loo leina tutusa ai ma le mālo o Ausitalia. O ia manatu o le pārmia sa folosia i le teimi o se whailo inga ma le autu stala i au Kilani i le aso nafi. O le manatu o le pole nuu au Kilani a whaia se la fonga mo moenga e tusa ma le lua ma le afa pasene e le tau na mo mai ai se tupe e tusa ma le lua se fulfitu miliona ta la. Mai o le am whaia i au Kilani ona tau waa ma isi e ai e pei o Sydney le e iai fo i le lātou la fonga mo moenga e mo moe ai i a tu lisi mai whafo. Ai o se manatu whaalia o le taitai o le Labour ia Chris Hipkins ina ua fisilingia na ia taawai lo na langolango ina o le sitia lea ma le wha teleina peo sauninga ma pon kala me whaia mai i te tonu o Kilani ma New Zealand nei ai maise le malai ta alo i le Eden Park. Ai o lona ta ofi e mana o mio na whaatala noa lea ma ta upu i le vāo le mālo tu te tonu ma le mālo wha ai tu mālo i se whainga e whapea o na ngā rurue whaatesi ai i le hanga i atu i le lumanai. Nā pei o le vai tafe nisi o wala i le pitanu o Stokes Valley o na o se paipa tele o le vai na pā ai le fiafi le songfua nafi o lalo o le ala tele ingo o le Kamahi Street le na pā ai le paipa tele le nei o le sua vai ma masua ai le wala le fia hafe lita o le vai mai sai longa na tafia ai le palapala ma ai lunga o le ala tele ma whainga ta ai le wheo ingo masani o ta avale. Lipotia mai le tupu o le whaale tonu po le tu lai sfurulua i le wauli o le songa fua. O loo masalomia o le sua vai mai ti munga le asa da tau o naru de tonu o le paipa le nei i lalo o le ele le na tupu ai le whaale velave ina ua pā ma whaale anga ina ai le paipa. O loo manatu foi o loo manatua foi e nisi o tangata na nofo ai lewa anga o Stokes Valley sa tupu mua foi se mea whapea le tusanga ta si iwa fituono le foi na pā ai se paipa tele ma lo fia ai le awala manisi vaenga o lea pitanu o i le sua vai. E mata upu tau upu whai o bango, na tau whai pa u le titi i lalo le tu langa ina o pāti au tue lua
le National fa pe ai mo le Labour i le taunu unga o le suenga le tau mai nei a le One News variant poll o manatu malango na o le au palota o Nifsila. Lua points na pa uai le langolongo ina o le partia le National tu lai mai ei la tau i le 12.5% i le taimi nei ai 12 points na pa uai le Labour le o tu lai mai la tau i le 12.5 ma le lua pasene. O le partia le Greens 5 points na CTI mai wo ai la tau i le 10% i le taimi nei ai o le New Zealand First tasi le pasene na fa au popo tu lai mai ei nei i le 10% lona tūlanga langolongo i nei le au pānota. O le Act sa fa au popo le point e tasi ma o ai la tau i le iwa pasene ai o le te Party Māori na fa au popo le point e tasi le o tūlai mai i le lua pasene i le taimi nei. O ia foi numela pe a fai e wha liu ina fua o le palemene e ma fai o na mawai le fai ngā malo o lo tū nei le foe ni na fua se onus furulima i te tonu o le maota. Ua fai no mai e le kompani e le tise o le Contact Energy ia le si tia le i le fast food 5% o ana polo fiti mo le afa mua le tausanga e ui ina sa pa u le 5% o ana tupe maua. O le polofiti sa fa mawina a lea kompani mo le afa mua le tausanga po o le ono masina lea na uma ya te sema e lua se lau mo le 5 miliona ta la. Mai watangi ai se sitanga i lua se 5% lea na o i le afa miliona ta la. Sa ta au fia fata o inga wha bisnisi a le Contact Energy i se vaenga o na tamu whainga e sa ili ai se vaenga tupe e tu sa ma le 5 se lau nuas 5 miliona ta la e whaale le iai isi vaenga o la na tina e whaonga ai maa mo o nanga wha elitise e mai se o le usa mai le a toa male malosi o le la. Ua whaino mai fuafanga le malo fiti ina ia toe da tala le ofisa o lona kone sula i au kilani e fesosonia i tangata o fiti ma whaale leia atidi ai le tūlanga tau he whaataua inga i Aotearoa nei. Whaali mai e le komisina maulunga o fiti i Wellington o ratu i noke Kupuambola. O ngā luenga whaakone sula o stasi leo au o nanga tāua e le tāua na toe whaau i au kilani e le malo fiti ai mai se i li tū tau whaataua inga whaale vāo malo le ua toe whoiane i le mtanga luenga o le vai whafo i se whai unga le whainga maloa le li pāle mia ia City Veni Rambuka. O le ofisa na iei mua o le kone sula o le malo fiti i au kilani na mafua o na tapunia o na oni suinga sa whaia le whainga maloa bai ni marama na ave se ai le vaenga mo fe whaataua inga ma tunu i whafo mai le mtanga luenga o le vai whafo po o le Ministry of Foreign Affairs. Ua whaamautu ina lawa no le li talavau o Luca Harrington o New Zealand e tau vai i le final o le vaenga e whaingo ina o le free ski i taalonga o le Olimpeka o le tau malo lu o lo whaia nei i Italia. O Harrington luas fultasi tausanga le soifua e mai le nuu o Wanaka o ia le o lo umia nei le siampini le langi i le taalonga le nei o whaase enga i le aisa e tau o le free skiing. Na tūlanga 5 o ia ina ua umata amisanga e tolu sa sue ai awanoa ngai le final ina ua sao ia ina o le se furulua o i la tau pito ilunga mai la whainga e to luas fulmaleiva o tangata sa tauwai i lea fo i tālonga o le Olimpeka. O lea sa lulu nei e whai le final po le sua ngā fusi mō pine o lea tālonga i Italia. Ua filifilia e le awal o le peleki i Duplessis Kilifi whapea ma Jody Barrett e avea ma kapiteni so whaatasi o le aulakapi o le Hurricanes Wellington mo le taumusanga o le kapi super o le luhafe luas furuono e pei o na whaanga solo i le taimi nei. O le taimi mua lea ua o ai i le tofi kapiteni o le Hurricanes i le rio Jody Barrett whaau popo atu i lona tūlanga o ia o se sui kapiteni mo le Olpeleki. Ai o le rio Kirifi na mua i filifilia a vea o stasi o kapiteni o le Hurricanes i le tausanga te ruai o lea ua toe tūlai mai fo i o ia
i lea tu finga whaelo mai e whapea o le a lea ta alo ki rifi le ta alonga i le Fairfields Florida nei i le wao le Hurricanes ma le Moana Pasifika ona sa fie se manua i tole ninga. I la kapiliki o le tausanga a sau ruafe lus fulfitu leo le a whaiai leu roi ta longa o le State of Origin i Aukilani ai o ni swinga o whaia i tū la whono mai a inga o lea ta unsanga o le a mawhaiai e tamata alo New Zealand o na ta alo ai i lea tau wanga a Australia. O le asong fuan nafi lea sa whailo ai e le komisi o le la kapiliki a Australia le ARLC le whaia o ia teu teunga i tū la whono e whidi ai tamata alo o au mo le ta unsanga le nei o le State of Origin ina ia whaatanga ai tamata alo New Zealand na whaanau sa whaanau ma ola mai tonu Australia e ta alo ai i le ta unsanga le nei le lumanai o lana winga o tamata alo e whaanau ma soifua i le State of New South Wales po Queensland wanga waa ai whape ai fo i matamata alo sa nofo ai i e State of Australia a ole i atoa le ta isful tolu tau sanga le mātua ia po o nisi fo i sa ta alo lātou tua a po lātou ta mā i se au o le State of Origin. Whaalia le teitei whono le ARLC o Peter Vlanders o ia swinga o se la sanga tāla whengai i le tūlanga ua iai le ati na e o le lakapiliki i le nei fo i tausanga lua awhe luas furu ma le ono. O le unga lea o tala whau. Whafonga le tulai sifuru ma le lua i lau le talafou ma tala mai Sāmoa lua sifuru minute te enei le tulai. Iwa! Ano lava tonu le wa fale uma tamaiti ya onga ai ni tamaiti le wa onga nei fa pele ni onga le isfasa long fa pele na le wa ai uma onga fa mole ai bu sta trenga lo nga fa pe o le lo wa ta u nei Wellington le uma ya tu ya fitia ai ta si o le tatanua di poti wa mai lo kala estete e wi ye awala lo vaia ye la ta ye nei tatu wa inga le lo ya alo ese mai le fa nga ina ta vale ma wala lalo ngala wo ila lo ye tu langa le sai tatu nafs na le alo ese mai le fa nga ina wala ma wala lalo ta vale ma wala lalo ya ma alo ese mai awala nai wa li poti na lo vaia ya ma na yo sa ngale mu wa ya Panglongo tu le taxi le na le vontal no mai le na meta tu telefo. Papia lo no vinga i te mi tono fal tali malo. Yeah. E una ise tax le shower tax. Ana ya wala so tu pia. Ya wal tax moenga le ta fu mo ya le fa met palmia. E mana ya tu se yo ta se lispa inga le la so. E mafatia ya la tulisi ya tatou e nofo ya inga ya se vanga na wa malanga po kilani po klestete ai te nofo se hotel ya na ya fainailia ya na vanga yo me Australia Amerika o China leo mai nei fanga tatou ya na mai nei se leni na mo ngala la fanga ina la fa tinga fa pe po tuetas ai lua mo ngai ton ngate ko tax mo ngana ai lua Yeah, so tu le no ngole to tongi le hotel. Yeah. In the tongi me le hotel le IoT. So. Yeah, ile ngai la sunga bai te le fi me yo hotel se. Yo e. Ya me la o hotel le mana ya hotel le fale. Pa malanga yo gila. Ole fa longo tu tata hotel fo ya. Ole la mun tau le fo la me tata malo isa mo ele el se le ni le ole ai wa on fo mai le verso fo le la tu fai a so fu valu ne lo ngai le pu te me tu fai wa tu na sai i mauti no ye to fu ma tanga matupe e tanga ma sa mo fa ya le pep mai le pepe o tanga matua le na ya e vela le ma fie la nei ai ngai to te le ai o to fu lima na tanto o luas fulu ringo ainga nai le tau toi fa mo mai ni sila le vai piriota na mata mai fa un masina ne yo to ya uni mo vele la lava fa sol se le ni le mai
O le mana te mina malo lo e la fotupe atu ine tu nu nei Sāmoa. Ia mo. Te mina amata tu la sulu fuluvalu. Ia pe tasil vai aso lu vai aso e foi le malo lo e la fotupe ia. E be atu ia uni o malo lo. Ia o ia uni se mo si Singapore. Ya, tele la po tu fale tu pe sa fito ala mai sin u ye tu ale. Le va ana ngoto. Ya le to ta u ma se tala. Foi si umi pe fa ele I fa so ina si ala tu se le. Ya, o te loa ai wa fanga solo le a. Tu fa ina fo. Ele to sa was a news. Le po la ta mai foi ste mi to e mai va pe ia le o mai a ia lo ye ia ingo ave fa mi sinonga. Tele tu beresi ainga. O fa mana tu o tatu fa sa longa ya u Sāmoa mai sinu o lalang. Ele o pe ele o mawani le sona tatu fa na u ye Sāmoa I. Sole. I foi le tutuli mal fa te ayo ista mai ti mai ya onga. E halo vai te mi foi me tawa mi sanga onga. Talu no wa onga I Sāmoa. Ele ye mal fu suanga onga te mi no wa onga. Ele taimi o korisi taimi o le my primary school sa korisi ele ia fusu anga na fail na taimi ia por taimi na poto o matamati na taimi ele fa sei na ofia ista mai ta fa oi sa ma sa ma lo si fo ia sa ma lo si fo ia pu nga ta yo onga na mai taimi ia po alta mi ti fia la vale vole le tasi al vala o tam tu le korisi ia po ta ia file mu. E vai lá, luz fumam tupu, eu também tinha lá uma alififile o tutuli malao. Ia. E o le tá ali ko lisa malo fo pe fia também te fa malo. Ya o onga nei, o so sa onga, ele mana ta vale lá onga. Ma onga ia, se ta vai ini winga fa pena ta o fusu ya so lá. Le fifi malo fo. Ya o se ta fa ia tu ni temi. Eu te lo ele tu mamai na fo ya wa o ta ita mitin ta loka leo. Yo na ta miti. Ya la uta ulenga ina le ngo. Isa olele. Me vele le lapta inga mo fa nau. Alo ese mai me ole monge oso vo le loto a onga. La tu lo la wo e le stama ti a onga ta me la to onga te wo so mai. La no mana ina so el pase al fa. Ya na. Alo ese mai ai. Wa wi al taimi o wa onga na le tasi al taimi na utawa afia i me. Io. Ya mena ya le fa pela ho na mafuai. Ya na mafuai me foi ta longa. Ya o ta saulu marketi salolonga. Ya la ta sau va le fa tali pasita te alu I le ainga. Ya ta te le lola I tanga ta foi ta mai tiu sia onga la aina va ia o ta longa. Apea. Vai tamarea to mo wana ta tu te mo salolonga le marketi. Ia tau tupu ala sona ia u tire ia no ino walo le pas tau va mai ali se o ina ali tua yo a onga pela la usunga la wo umar to te ala tu se vet so tan no atua li la taro ngari tanga to so te no te sami ele wala tala o la wo umar to te ala tu te o yo ia ta longa ta mai ti au to le te mi la ta onga o te mi la ta ia te mi la ti tam tu la onga pe o ma to le fa mo ia onga me ta long ia ma fu ma ia fa ina me fa ina ni sia onga ia o va pe asa se ti le fia ia i nei me sa o tala ri si lo matu na ma wanta se le stam ya ma lo la ma le ta se ya na walo le pasiva persona vai la leva me ala le ngai me mata na ya inga na fata na ya mo pero on sai da ya la tata to pesere na le tana le la ma lo tata no na italo ta longa e ma solo to si va al programma si forne lo mo ya fatalo va tu foi mama o ka pace ya fenga ya sila sunga wena fu vai manuia la vale ta fa ta la vale ma mai tina mtu ya la wina si mangele ya sunga ya Saint Eli mai au kilani ya o nila tofa manuia la vale ta ya o le sunga ya fa uliuli pule yata manuia la vale ta ya o fa la unga ngase o le atar sunga fa la unga la tal sa patalo watu le ftranga ngafo pula salvo tele muas mai nai sini Australia manuia la vale ta to wolo fa fiang le nei
se fa moe moe ilo ua lo fa valea oe no fo ita ilo aina ai lenga lo oe yo folinga I love you truly my dear forevermore oh Lord fia fia Satemos wata ulo suafa Malapisa male o tangata Atupea ilongwa mama You're the star of Sāmoa Beautiful and hard distance I admire you right from the start Beautiful red hibiscus You're the flower of my heart Satemos wata ulo suafa Malapisa vale o tangata Atupea ilongwa mama You're the star of Sāmoa Beautiful and hard distance I admire you right from the start Beautiful red hibiscus You're the flower of my heart Satemos wata ulo suafa Malapisa vale o tangata Atupea ilongwa mama You're the star of Sāmoa Beautiful and hard distance I admire you right from the start Beautiful red hibiscus You're the flower of my heart Aleleia Sāmoa mai le ina ilaua tamaitai ina o toe sefulu iwa minuti ana tā leo le sefulu e le tatu puklami le soifua malalo ina i le tai aone nei Ya malo lava ia valoaga le au wata mai le tofa mautulanga tau seleni le sa mafaasoa toe foʻi masila laʻi le asfarili o lo latou vavalo mai ai i le totogiina o le superannuation o le tupe le totogi tagata matua a faapea e le siʻia e luga tausaga retire o tagata
e whainga tāna ngā whatia New Zealand tongi tupele o nā wātau wā matau tō tele tangata mātua New Zealand. O le waitau o le fitus fulu ni a whaasolo ma taimi nei. O le ile wala o ngā o le isi se fulu mo tupu tau sanga lumana. E na o le lua tangata whainga luenga lau te tongi al tangata matua tō tasi ono lima tau sanga. Whata ingo tā ua tō lua. Tasi le tangata matua ono lima tau sanga. O isi tangata whainga luenga tō lua. Tasi tangata ono lima tau sanga. Tu sawa tele tangata matua ono lima tau sanga ngai runga. E la iti tangata whainga luenga. E o le vai mamao na tangata i e tata mai tūlanga tau seileni. Mai e tau au na le ngā whatia New Zealand tongi nā tupene. Oh, super. O le mela le tau e paule fo le vai e tangata i. O le si ilunga o le tau sanga o tangata e mou le whaamarianga le. E au whila mo le pensioni. Le ngai vai tuanga a le ono fitu. Po le fitu sifu. Fitu sifu. O le tele o le sesenga o aso la maso nei la taia mai tau. O ia le whamatalanga ma awa onga i tangata. Whatau no soi malaloina lua. Me foi o le tele o le sao masini ma mea iona po nei o langa o tangata. E fua ia so ia tasi le malosi na tu ina i tatou mātua i Sāmoa. Ma tangata mātua nei. E linga o awala o la paipa o la taimine. Tu al masini tasi e lia a whai tangata nga luanga le whai ua pato le tasi. Masini ua pato. Pe fia sful tangata, pe fia tau sanga e lia i suo. Ma piki ma suo, tipi ma mea umwhapena. Ai tasi ale ua pato e whai nga luanga le vaso nei uma le leia fia mita le mamao e lia si ala vai. Ia sa tu ia i tino na i tangata ia so ia matana mali liu talvou lima sful. A pe fia so ia e lima sful tangata putua to ia ina. Matua, ia so la. Ia i nei tangata le taimi i le tausanga na lima sifulu anga ilunga. Sa o lei oi. O tangata ia so lai lima sifulu i o maliliu isi. Ia o ta oto isi furi la o ta watu o mātutua. Ia sa o le lei. Ia lono ai mafua mai lai mei ia o le whaingo whi au mga aluenga e whaine marosi. Ia a fua la le taimi nei. Fitu se fulu le taimi nei. O le matua lai titia. Lai titi. Wa tele tausanga. Wala iti tangata, wala iti tino, foi le va ai. E risi usana o se wore rei foi ai te. Ai vai tangata e wala nga luenga ne so soani me ai tau ma fai tangata, fai exercise. Ai matu pe ana le tolu sfu tau sanga po la loifo. Wala tau silile ai ro na tino me ai. Ala wala tala tele ono sfu tau sanga matu. Sa la wala lima ma le ono sfu. No wa mana ia el taimini le tolu fo tangata ia lapata inga ma soi fo maloloina tau si le soi fo maloloina tangata ia na ipe o aso nai na ita tu awa e nga il melo ia na ia la lava fo maltato tu ia o le tau longo fo na po kala me soi fo maloloina o le tau si le le o le soi fo maloloina o ia pani lava ia le tunu le mafti el taimini e ona ua fia se la ua fia tangata o mātutua. Au tau leise tupulanga tau sia. Ia se vai la. Me vana le ili te mine New Zealand pole fo na New Zealand a matan tau le in tupulanga la iti. Ia le lopo i tau sia la mātua pe a mātua. Ia sa ole. E me tau sia leisi. Tele ua vave leo tau sanga e la iti tangata. Fue le vala au le tau. Ia maria, maloso i fua talofa. Ia, whakaro kuna ngā whāraro tu fue ma tasi. Oi, ma. Maloso fua leo. Fomo ia sa malanga o le fo yaso leo o video kurva yaso le wori la fo ia tasi ma siria sila ida so fo de nga ko lo malanga ba de ia isa ia fa sanga mai do le wori nga fai do ma ka nga fio mai ai ka fo ma kai nga fio mai isa mo vo me mo diu ia mai do le wori ia o ia si le wori nga ko la mo mi ma ia ia ku ma diu se ore se si va le nga ku de se fai fo se kala ia do ia vo le o i do le wori ile ia ai ka nga kai si o mai so Malo. Ai. O ha mer ko o mo ko ideangal ma ko o afo o ti munga ma lolonga ia o le o ngiri kimu
Ya ma tole o matu le tulanga lo wal tau sai fa mo vai so. Uma nafi. Ya le fa solo la el verso atoela. Le la o ma ya ma ko o kala sikele o fasi. Le anga kele o lo vai tu si vai. Ya o be va no ko ile. Yo o kele pisi ya mo sa mo fo de masina le. Oh, so sa o ile ya ko sa o ngai fa le la o meu. A vivela que sa mo. A meranga aki mungi makwa kimua ko ele ok. Kimule. Ai o mau wa sa mo ke mini. Te mana ya. Le yo me mak. O viva so ku mene tu foi ma ta se wa o tala le risi maronga makalango ole wa le ka wa vai fo ingi usira o skadi le o pe o fikule ku la o nga ku li ka a pension se to vai tu la te o se o le ai fo le ka fo le o mal lo skier ka mingi sa fiku se fulu ya o fa solo ele umianga nga malo li ka ya al ke mingi ya o fiku se fulu va su pe fo le o ka va se fulu makua ai la le mele o ku po le i luma o le akele le o makuku ai e mo i le ia wa le la o ma te ira o ma ka i de fixe fulu va se fulu fa solo ku luma ai wala i ki la le kusa kele ka por se fulu ka maku ai ngar ko kolun ka maki e fo le pe afo le i le mele le kausinga mo i fo la le ai e le malo le mele o le super i me wa me nga le fo le malo fo e kausir ka pe nga makua mo ia nga fo le me wa ele to mo fie me o fale ave e ka makua o ele to mo fie wa ka ai ava pela ele la var ku pe fo le pe nga makua ele fai mo fie fo e wa mo le malo ku pe fa ko e por fa fai uma el malo ai ia ele wa de be ka wo mo ka ko o le mea o so i fu malo loina a le winga na de o le mea a fa pe o le kere o ka fo o le valu se fulu mo ia o nga o lo le mea o le fa inga kausi e ava ko i fa de kausi nga ma ko o kumu esa ia o lua e fo wa le ma ko fa no ko por a fo se lo ko fiki fa i mene ko anga inu vai ia o le mea wa e o le kaunga kilo a to tele al fa nau ya fa nau ai to pena le tu manga ta to Sāmoa anga le ta me te tau si matua ya le au ro makasi ya ka me ki bo io o fa le me o ka me ai sa o le ele ya se tika ki fa mo ya o ka ku ka me ki ya o le me fo inga le ka ki mo so ya ave me o saka ko masangi ele masangi avio ka ko ma ko e tausi fu ni ska mo ile mo se lo ngala o uma le so fu ma ko fa mai ma ko o ka ko me nga fa a on ka ko ma ko fa ka ko fa nga ya ka ko o de la bana ka ko ke kausi er ke mini fa awa o me nga o fa maria ko so fo ile a ngai le ai tai alo fa so mai le ma le tai foi não mananga manuia mai ya ma lo mananga manuia a wori le ta ko feiro ai foi ma ni ya alo fa tu leo ya fa foi leo tai na ya se voi ma nei fa so o la voi la ni tau sanga te ilo ai lo na o tau ona lita el tangata ono fitu wa pe ono fitu o le ono lima le ye te mini Australia le o tsa o le o te la ono fitu e ta uia o te le fia malo lo so o te fa ngal wenga o le wa sa o le e ta ta fa melan ta no folo le fale o le lo po ai si mela fai oi no mo tama tel fa tel no nga le sta malo I petania na mau ele si ele I lungo la wala la sa vali fa ta la no le le da fe lu mai o lo sa vali fa lo la tal no nga la lo la wa ma na ya la pe ma na ite o retire la ta malo ono lima fa me la ono fol fale so lim tu na le no foi lu motivi ma natuloia
e vavela ai mai I na uluma TV tulo ilunga a matalona lu savali faina tonga la au alu so ane istangata o velo matu ta miti ya le tau te vai la matu le ne ele no fol fale o nga yoi ma sa vali wa no fol fale mena le umia ete u fa mai ai ya se vanga na o le mafai ana felwa fa to no fol fale ai ta tena na o mele o le nga yoi ma nga fele le a I wala tele o tangata e lita e role whape e lita e nufono fulo le whale taimi uma. Ia o maasani a le usul tai au, ia whaise whi au I whafo, mo le vao, whaitonga la au aina, whaitonga la au lele, whaalwe le taimi. O le si me mana ia o le mele o le mafuta, whapea la o to ina. O le mafutanga le whai I tai Wellington il PIC, mafutanga le to ina, whai malo mato whai au kilani. Mo le mafutanga whale wo. Whata inga la o ta ua pea umilo ta ola, ta wo tata usanga le tai valus furu, po ta ivus furu. Tu melta po oi mai o lo moni mai fana o tasi te roeva at fai lo te mo na moni mai foi ana e des falo tanga te matua tu sale ile nga foi o fia mafuta ya le fu ye machewi I msidi la ile la felta to tatanoanga a ile fale ya tu me oi mai yo sidi la ile moni mai lan fa na u fa si fa yu la to a inga de tim alta o mo mafuta al mafuta fu vai lo fale lo tanga matutu tasi alva yaso le ilua o tele a matanga le verso so fua ma le fia sto nai e matula le fia foi me fia fel mato ai ngale utu mo tu fala lava solo siti ve tolum kuka la ta o tolum kuka e o mela va pena e fala vela ya sao ya mana ya ta mo ye o ko se maftanga ina pa fan la woli to fa ya uma o le siaso ya tu o lo fale ya vai mai tu vai to ai ya o wil tia la woli ya le mai fafo ya o mai tolu be to fafo ile venga le o ile se fale o tanga mai fale mo me maftanga fata ua ya tasi tu nei talo ona pono foi tu ma fai longa le al vai ngale o le lo no nos furtolo ele tu va fai longa le ISPS Halberg Awards of talonga mani usila so talonga ya tu va fai longa la ya ona pola ya fai longa le na moa o le Supreme Halberg Award na moa le tangatalo Hamish ke talonga le so mawalunga ya o le Sportswoman of the Year na moa Soy Sawitsky Synod ya talonga le snowboarding le fase il isa o le Sportsman of the Year le tama ta alo le tausanga na moa le di afileti o so mawalunga Hamish ke o le tangata e mana on fapitoa para po le Athletes of the Year, Para Athletes of the Year, Moa e Danielle Aitchison, ia o le ta'alonga le tamoe. O le au o le tausanga po le Team of the Year, Moa le Black Fern Sevens, au o teine te tofitu. Ia o le Coach of the Year, na Moa le tangata le whaiaonga I ta'alonga awheleti o le fiolo. Me e wa ese track le tamoe au ta'alonga fo ia tongi le pulu, le pulu sala falafa, o le traveling, o le tau. Whaia onga le tangata sua whaia James, o Sandylands. O le emerging talent, ia, o le tangata sua whaia Sam Ruth, ia o le talonga tamoe. Ia lo pole ia le li tamoe vo le sawa I talonga o le valselau e pole maila. Ia o le Sport New Zealand Leadership Award na mo tangata so fa Katie Sandlia. Ya ma le failonga ta o le Sir Murray Halberg Legacy Award na mo le Kat Miller. Ai ona pofo ile na o tangata le wofia tu nei tonu le o le Hall of Fame ni usila ta alonga. Ya o le sunga ya Richie Makoa ya ma Valerie Adams. Na matamata le tu vai longa le. Tele matamata. Ya ese furu tasila to na tau vai le care people vai nga fonga le moments of the year. Wele le se vai nga se ta longa ni usila e matai.
e fia o e fia ni usila wa te le lo fia kiwi po po sa mo fia fale ali ni fua o e fia kiwi ai se moments fa ai ngo sa lo sfuru tasi le vai ngana fa e mo te lo la vai ngana malo te mele na pesi e Ronnie Clark ai tang yelo na te di Caleb Clark no malo no po no fa la le la tanonga on stage i lunga stage on interview nan so fa matala ai le ma le tala e Ronnie o yo sa vai tama sa vai po sa vai tama fa la sa no va pe ele ta ua i lo na tali nga fa le lave i ma fa lo na tali ta pe nangol talo a wa le mela tu puya Clark po fio i lo tama la te mi sa o luma la te po a mela na pese te ri la po le foi la tali e te o le sunga lo tama le pese ene mela na tali ta ua lo na tali na tu wala na pese usu wala na pese ayeta ya man nei yo le fam talanga ina wo di tala Clark o le au tafari o tamati le lo e tamma le kuseida ya au tafari wall street ale o mia o le on ta au mona lima ale mana o uri ti lo tamala usu a famela o le lunga la fa pala ngel pese fa na te lo le o le mo le pula lunga le screen o lon tamale pese ya nala to e mana yo tau le ma lo le ti ola on na fi au nga solo tanga te fale le fetu fa failo ai po fa to me ya le New Zealand rugby le ata o e Ronnie mo na fale tua ma Caleb fa ma ia o le wanga e tula le au Clark le wanga ia tu le tu fa failo pe ia le winga ma fu ale nga la we lo le rugby New Zealand e ma lo va nga le le si kera kuida moment of the ala ma na ia tele ma na ia tele ya le si tala o fa nga solo le ta mirisanga le o le olimpika ya o mata ta longa ia le man ia yo ta longa le mata te lo le mele no o te o fofo le ta mai o tangata na la to fausia malai to dio le aisa ia ele aisa la ele fa mo na le aisa ele poto la nga ia tono le fa ile moti no ona i melt le aisa pe solo le aisa ia malo le aisa malele ta longa ko le mata o fio malai fa pia o le nula ta o Milano Cortina o fele Italia o le situ Italia a umane ta longa ia e fai no fonga la mata anga mata le fai le ya mo ato fonga e o tanga ta e nga fa se mai la a o le tele o malai o le mata o fie se o le pa male isa a susulu mai le la to le mount le isa o le mata o fio malai o le popoto tangata ia o temila nei no way le o sili temine ile umata alonga lu fulu valu na pine ia sfuru euro le ia fitu ia siliva ia apa mea ia Italia lua na pine tolu Netherlands sfuru America e fa ia o tu atu in une o se ta alo New Zealand New Zealand la New Zealand po fe ko le ni au ta alo le New Zealand te le lo mo tu saute ia Queens al me vetu eta e ko le ni mo tu saute ai umala le tausanga ia o ta milo solo lo langi la u fa se e tau fa to foi me New Zealand to yo tu sa la ko le ni ia in ula o New Zealand la na ia la na pine na tu langa na o tasila na siliva tasila pa me na wolua na pine ia Australia na ile New Zealand la le tu langa lua tasi Australia na ile tu langa sfutasi tasi ya le siliva tasila pa me a tolu na euro ala o mala ia le fa yo kilani le tatal no nafi le o mautu le fo fuanga le ia mo le state of origin ia fa yo kilani tau sang fo ia na ia msano na pauna na italo talonga ni taimi wala fo tato proclame o le atol tao le o tel se fulu le tula se futasi le proclame le so fo malo ina ia matasi ia le la wa ta pena mai sabelina mana malo ia na ya le ata tu mafuta fa fia se filoisi pa ele tula se matasi ai male ia inga le wa mai i talonga le tasi o le la mafaine tamai le kiwi ona ta al tamai kiwi ma wengelani ona ta alo le state of origin ona ate lo la no mo wal tu mo wani mo wal tala le
Hapea. E mana ia tamuiti sa whanau i au Kinselani ma New South Wales ile talonga leo le State of Origin. O tere au ai i tulanga leo wa tau whaatata ma le taimini nei. Ai fuoi se situ. E tasi ala ia inga leo ave ese. Ia. La inga leo ave ese. O lo taalo mo le tier 1. Oh. Fatete inga la. O stama leo chasing tau malolo. Yeah. So lewa leva ne te taalo chasing tau malolo ile. Au kiwi. Le na savali e se alu taalo ya to. Ai le mafai anta alo le State of Origin. Ona lang taalo mo le tier 1. Yeah. Au e pito lunga. Fa pena stama leo fonua plate. Plate le tonga vo ile taalo le captain ya tonga terminal matema. Sa taalo mo mo ni usila. Wa le mafai ala taalo yo. Ai pawana la yenga mama fasa ye. Ole tu nu una taalo Engelani tier 1, New Zealand tier 1, Australia tier 1. Ai taalo la mo Engelani ma New Zealand. Ele mafai na taalo State of Origin. E ui ala te anga wa uma isi me pe ola wuri o to o Crichton ma. E pawana. Ia le ala ua mafai na itama pe foi la stama le o Mose Leota. O Mose Leota ia matuale le o taalo. A le lau fia New South Wales la to mo Moses Leota. Ia wala matua ia tuna Paulo me se uri tino le leina tamo iru. Ia. Eu foi lá ele white le Sāmoa afatonga le talo kiwi. Ele mto ele talo ele foi talo State of Origin. Le la lam foi talo. Le wori le leina. E Paul me ole le mo talo, mai Paul me la asa sai tie ia vano na istamiti. Ya sa le Kunselani ma New South Wales wa le fo ia tele tamuti le. Ia mai pulu al tamisanga le. O te lo le maduia tam fainga le tau sanga fo pe audio. E le toi umai la le mana o New Zealand mai pe ta longa ia ini. Ia. O le ava ai mai la Australia le o New Zealand le la o. Lango ta longa o kilani ai. To tele ta to Wellington o la o. Tangata ma South Island e o nga. Ai tu nei la to fale fe wa so lo nga. Ja, la tatu mafuta pele le yaso. Vai tatu pese vai foi. Ja, fatalo fatu le sunga ia ni wia poasa, vai le fa mai Ricky Masoe sa ma fa pena foi matu fue. Ia sa ofu foi ma ofu a onga ai matele ia onga te minina. Ia ma o ta longa ia vevesi ai fua ma onga vai la ia. Ni wia poasa, mania lava le taiao ia longonga. Fa te tele lava le mafuta mai. Ia ole sunga ia fatua mafo Eric. Ia Marisati Alisa, ia Nati Voa, mania ngā ruenga nei tai au Nati, Enrico Tanga, ia ma le sunga ia tau sangwhanga i o lai whan mai. Ia. Alo. E rei tue awe tua ia sa nonga i wiki, me tatu whanga monga. E alwa viviana tai au, 5 minuto o te skulu si whanga lomua.
Ai tu anga tau samu ile apu, ole moli mante, malo si ai no fatu. Doi mali mai sole, awala ba etu pole endino. No, si musiba ile musica, fa malo si mai yuwa malima, malima. Ume lava ole wino, ele a farina. Doi mali mai sole, awala ba etu pole endino. No, si musiba ile musica, fa malo si mai yuwa malima, malima. Ume lava ole wino, ele a farina. Sauia tasa vali ile mana yo le masina fiafi mase io tatala tala noa ile masina wa atoa sauia tasa vali ile mana yo le masina fiafi mase io tatala tala noa ile masina wa atoa se maya se mai loa ai se io fa fia ila pese Sāmoa ai se io fa fia ila pese Sāmoa se ie tau mai ale tukua ene yolo ona tia i whanua oe ole peni na ole moana na tofu mai le basa se ie tau mai ale tukua ene yolo ona tia i whanua oe ole peni na ole moana na tofu mai le basa se maya se mai loa ai se io fa fia ila pese Sāmoa ai se io fa fia ila pese Sāmoa Malumai ole tau afiafi pe tu maolo ua fe pulafi a o uno foto atasi umana tua lo ele hani Malumai ole tau afiafi pe tu maolo ua fe pulafi a o uno foto atasi umana tua lo ele hani se maya se mai loa ai se io fa fia ila pese Sāmoa ai
Le fafianga mala foi pesa le matangi mai sa e ina o se fulu tolu minute o te nei le tu lai se fulu. Alo. O le falia mai I Vanuatu le toearia e o le maile o le whooping cough ia po le tale vivini. Ia fitu la to i o mali di o taimi nei. O Sāmoa le vaia ia o le lapta ia e peona mai tatu telefo. Ia le dengue fever. Dengue fever. Fever le mafua ma le namu. Ia. Ia mo tatou e malanga I Sāmoa mo e malanga ia faitete lelei. E masani na o istangata I fo mai. Ia. E si aki fo mai le malanga I Sāmoa. E ile me pe se spray na mai fale talavai. E whanaiti no tamaiti po tangata pui pui ma le namu. Ia. Ai le spray la na pui pui. A o le isi me whai pe au al namu o le tuu le Vicks. Ia. Ia le tuu le vintabai tu le Vicks e vai le umiato e mau e pau alo na o lau umana ua. Te le pole o la vole tala le na mai le toto le FEB nam. Pe o le o le tata no this time. Ia. Ia. Te loi pe le na mu toto na o. Pe ai. Ia toto na o le toto tamale Ricky. Ona nai na. Te le tangata o le ou lato o le tota te le ana. Ia. Ai wa falele I Sāmoa taluna mana o mia me o mai tangata foi le mana o mia ni bene toto. Wa ya lu tu so toto mo so so ni sis. Tala sa ta se o mato o FEB me so. Tiri ya lua. Wa ula wa lu fai. Oh. Wa lu fai no mana o mia foi se paina toto nai paina toto tangata foi sala vea. Ia ena matu ola siaki te mira matu finga luenga Sāmoa. Matu ola siaki matu toto po le ale wana mana tau le tau ole o la le vale ole o a so to lua ma una siaki atu matu finga luenga e o ma ole o ma ia ma tai fia le lupa tai tasi ia ta sa fa ia nungol masini nungol fo ia fa vele ia na uma ia mai lo mal me ai fa ia ta ho filo matua la o tu son me ai le ngo folo tu tu ile te la voltire le pu me ai le tire o toto le vere so ina le no tala tu ai ma fetau I mak I na matola I diso lunga Sāmoa ia ma fetau ila ina I le felma I mtotua ma lo le wa ya si le lo lo uso le tal no a mastoi o se o mato mai na fi tu lo toto me wala me toto mai ia me fo mai mato mai ne piqueto era la titolo tu era tamaleta no mastoi na welo so lo to fa tu le falto ina ele fa me fo mai o me piqueto no toto piqueto vivia Olo no mai sia kila result po la se tala fo mai ya pe ole e nga fo mona to yo e tu il toto e te le to ya le piki mai pa toto po se va nga ya e sia ki po la le to unga bo wa e foi pereneta o ya o nga mu tele ye fa mai ya mo fa ata ia so ne wa to tangata ia ne va to tangata o fo le fa sa va pe ai tu le fa pe ate o no fa lua ne no walu fa le mele ape se no na uma mai le sa fenga muri fa pe si ti lo pe sa o nei me se lo po ye nei vai la o tu me la o li ia wa te fa sanga nga ilunga vo le ma ye si akira ia ma po le tu langa ti uma ya masini al falma ina fa te ia ia no o te mana o fa te uma po le masini le la tu fatal tali yo por ase result for le po se unga o masini na wal fatal tai ton atar sielo unga mo fatal na ya et tawa na siaki fo ma tawa tatu wo siaki fo ma wa le wo ma na ya na unanga le wo il termine fo ma wa ele to ya wa e vo le watasi ya le siaki na ya o talavai te alu sa o falta vai ti le to ya le vai fo mai vai so fo mai wa le la va vo si fo mai vai mai na la tun masina nei e to lo tun masina fo masina tu tua ya na wa fa tasiana vai o ya o tala vai na a vi foi o fa tala vai al mele te un e lo pe so vai le fo mai a fa pe a fa tainga salva tai o le lima lo lima e ti nga lo lima
La man tu fesili o fo mai tau fika lo se fo ai lua va so to fo vai fo mai o lo lima al sila fo mai na fa nga vai la au na va tu fa tu la lo tali le ai na o fesili la va pe o fo mai o la le si mete mana o o la le si mete mana o na va tu vai na sa voi ala to sa voi la na to al voi le va so le fo mai na va tu na fa nga la mai le ai o la me fo mai la fai o la o man a wala e fuala na ton fitinga o mai I fam talanga I fa ai lo atu a fa pe le se me o fati no me le o ala me o fuala o mta tiele inu si le la tu la no le stanga tal vel fo mai te no voi te lo o nga o mo fa mai le nga se ma vai tatu tala vai e fa la I o fa tala vai sa o le fo le fa pe se o te ya wo fainga luenga o te apa lai fa tala vai e lo nga te mo la no te we an fuala o tu wa te fai e fa tala vai fa mo mole e a ngalo fainga luenga ya o tu o te tango a vele fe au o lo te vai atu I lisi o le awari I le malato pe patala vai o te masani le awari uma ia vai lisi ngolele vai lisi ngolele yo le singoli lo stu te masani le ta te no stu le tele o sa vai se le la proclame se fu malroina ya ne minuto I luma ta sutas ya ona fa fianga se floir ta o mana tua ya o le fa mai le tanki fiva pe malanga I Sāmoa ya o lo ya el pui ngal ta to pe malanga fa ya ngai Sāmoa e fa matua mota tua lawa uni no fu tu fu nam sa o le ya ya ona ya si vai ngale o fatalva tu sunga en liko tanga ya nativo a malo fa taila vale mafta mai ya o le sunga sati alisa ma foi Eric ya o longa pula monia lava le ta fa fu ina tanielu ya malo fa taila vale mafta mai sunga tapsoli mai ava monia nga luenga le ta tapsoa tamalei ya ma le sunga ya va lolo fie tele yupeli tavili monia lava le ta fa taila mafta mai testiva mai na campra estadia Manuia ngā luenga le yaso. 20 minute te ene le turas fulu. Ua
Amanatu ia so lavala utea Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Sata mawhai e matua so talumanai Pene i Sāmoa ua i una e tu to atasi Sofa inai tua Salato wa samai le bao fita Sofa inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Tau vivi ina maua so ai pasili Ao aya le matangi you so e pailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini Sofa inai tua Salato wa samai le bao fita Sofa inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atanga I le ngalu Wala nei Sāmoa o se manatu Manatu ilo ta whaamae nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu Male ele ele Sofa inai tua Salato wa samai le bao fita Sofa inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa
te whaofita. Lopa ina itua ile alopa moni ia Sāmoa. Ile alopa moni ia Sāmoa. Pafianga malisunga ya lesalia tunai ina ua te era afar to e lua sifulu iwa minute tale tu la sifulu tasi plame so fu malo ina pe atar sifulu tasi mai ta watu le tele watu nu o langi ia ua sol te faasanga il fainga malo Iran walang la tu lang ina ia tanga te o fainga malo o te mana tua o le tonu evesta luaina fai le tu singa tantele o Trump FEB ia. The help is on its way. What to so sunny? Yeah, le fiu na tangata Iran so te ele se me what. Ai falling on my ole tano ngale fa te mini o mana o America. Ia ta o fim fa le nga ina fa usi o me tau fa nuclear Iran. Yeah. Afa pelo mali le Iran. Ia falling on my la tele na o manuao vale tau tata vai news ia mai. Mo. Ia ngala fa tali por este mi nga pa ilo ia e pio le ngangana vai atu ia Trump. Le lopo le fa wani la tau mea tau fa nuclear le mana o tau fi mea tau a Iran. Yeah. Wale vai ia Amerika ma Israel ia Iran. O la tau ia le fa ngā nei ia vai ngā ia fatu pau lavi. Sao. I le vai ia pano male le ISIS, Hezbollah, Houthis, Hamas, ma le tele o isi vai ngā, o le Boko Haram. A fai o Iran ne lau te amai a umamea tau I vaenga umane. Ia pei a to ilalo loa ia le sos po le mafua anga le whapongai. Ia u to ilalo umavaenga ia whaavesi ne le lang. Po le hanal tulango iei vaenga vaenga whaatu whalawilawi le teimi nei le ina ua fole le ua vesi le malo Iran. Po ua toe po malo sira le teimi nei le sau ni fisosoani vo ilea. O le whainga tā o le mata upu le vaenga le o le tatou loa talamoni. Ona le neta pe Iran internet. Tau le la internet. O tangata te umala tu pu ea tam whaasala lau. Na pe na ili taimi na fsosani fo le Starlink na ia na satellite na ilunga alwa te ala talata Iran na pu ea tangata whaasala lau. Ai o le news a nafi na o matamatai o lae e iwe Iran se whaatatan noanga o le tau fia o le fausia o le mea tau wha nukilia. Ai ailisi ai inga le whai Iran I Amerika pe a whai tau te ave esea ia tapu a meo o la fonga ma mawhai o loa whatau inga. E matau lea peo le au penga na le si malo pesi amesi Amerika I talo I le atu no ua ia whapopo le fast food pasene, 5% le tau o la fonga o loa umarito atu no. Ai o le mea te ofo me na Amerika, o le iei le Palestine o le pao ana te whai unga. A fola nei tau nu tai au. E pela le si mana onga na Iran na tawa e tu iai ia le whatatanoanga lai. Mana o Amerika e mana o fwela Iran a whai to te whaia. Ia vese la isi la fonga I o mato o loa wina tu manesi tu. E tau e tu tala tau whamata ua a Trump, e tau e mawai tala tau whamata ua Iran. Ngan tau e misa e le whapene I a le whatatari e tu lalang. Ia mo la tau le te wasi I lunga tau o tutongi o tia yulu e le sta o fai te mene. Te wa visi I lunga tau ni o loa nisi va pe ono tau ala fai rei mas tau o fai a. Te walwa tu I fale fasi manu ia ma fale povi. Eu sei, não até o pô, mas não se falou no todos. I've seen that for having my now left her tau ai ol va le lista o fai. Mas le se me la si el tau pô a pa tau. Almena to voye vesi o asi e não fale o tiulu so. Eso le se fal le. Ele me foi na le a o se lo fa na o lo tiulu.
O ta muti. Ta fa tu se o fai ni tau ko se foi o tiuru fa mai nei. Ale ma wai lunga wai ya ai penga fa wai lunga. Ale ya o ma to o tiuru lunga penga fa ilangi mau te mata i. Tu mana ia fa ngana ma le tau o fa le o tiuru. Tu ti o fast food ta la le u tas. E te ro e lo ta ia na na o ngale te ni. Papia. Pea na tau mali le o oe si le la e mari matu ia sau. Pe o te tango ya ola oti i tō pawal me wapea. E mo e o tō matua. E tō iala si uso sunga mari ya o tō o tu ya sau mua o emsi le lai. E iala ya o tō le lango na voli whaasua matamuli. Na tō i oe mai. Ya o ringola tanga luenga na e whai. Ngai pe ia le ingai manuali i mo me o talo hoi e tongi tongi. Ma tō rie whai ale lei. E le tu mau e pese ai aina nei. Vale, se vai aso. E te agara te alu he o ele o tiuru. Tiuri foi le jamo. Walina, uma o tiuru no tiuri fa sang mai tiuri ya. Mai lo se to petu. Eu devo fi o tiro lo. Ese foi. Fai lá tu no la so ta ole a matel por la me. O fai malo. Te le fiona la flafiona la wana ati lao. Ia le sforele ia le fuila to e fatauta ia le fiona la wana le spok la mele pe ma se ni sforele. Rolangi wa sonei ia le tu la le tassi. Ia ta o se fulu ia ta te programe ia o le faio malo. Le la te fa so to e male sunga mari fai va. Ia o te lo le taurunga le programe le atal ta ia. Ia ele o umile tal no ia ona o le famana to pe ona ivaenga ia o to kale estete ia nai o lulu wal tau ia to ti munga malulu vai awala e fai tete le nei aso sa ngale mu o le lava ia fa pe fo lo vai tu nei tau fo fa lava na tupu e se me fa lava na fi o le ta vale fo ile na mo e lo longa ia ma fi se ola ia o le sona mo tato e te alu lo isi aso timu lo wa o le fia ulo mai ya oi o le mele so o le lolonga o le ala o me fai ia i to ulu mai ni wanga mafa le wa ilunga la wala ta penanga la mo se lolonga o le ala unga luenga fai ia wona na we fia sopo ilunga se vai tafe malu tono se lolonga ia ai po fese a wala matu tu mati e tu o ta vale ma fata tali po le se la se tala mai civil defense ni usila ui puinga o tato wola mo lo sa ngole mu. Sa ngole mu. Ana ia. Ia le imala ta programa fu la sa wai mai yo no fa uma matulo mo o tiro udo nafi. La sa wai mai. O me fana le uma o tango e te lo le no to facility tia o. Pena o tiro ulu pena ta sei. Ja? O lo fa pe. Sei me futi singa. Ateri. La tata to fes foi. O lo fa pe. Yo fu le tanga to fo sa wa ma se usori. Ela ia kilipa o te oferta se isolo la alo fazio no se for tupe vai pe ia na me o fai lo falo tiu almeno le tu foi pe ia ta se isolo va via le tempo ta to luas furtasi minute tars furtasi le si fonga la mo Wellington fa talo vatu le fionga fa mosili si nava kioa manuia lava nga luenga lo fianga ni ta ia fa sta lava le mafta mai Kevin Swoka ma le fainga luenga ea ale lifestyle furniture pori rua manuia lava le ta nga luenga fa sta lava le mafta mai sta nga se nga ali kapeni malo seu manuia fo le ta ia fa sta le mafta mai ia sunga aviau na ma aviau ia porto ina tatu ainga manuia lava le ta ia talo fa sunga tongi a lua pito fanua ia lo mafuta mai na Vancouver i Washington i Amerika ia malo lava fa tele lava le mafta mai manuia fo nga luenga le ta ia ia la tatu mafuta pe le tau tua nesi fonga la mua i Wellington le lau mua o New Zealand.
Solena mai lunga Oia lena e maputa Pea ilona tama E ngalo ai le latu alo si E le seonga Nau nau ki le taku le le ia E fia fia ilunga Sāmoa Vale sai Sāmoa E tu ua I o whanga songi songi tangata Ia e mani tua Lea no whau lea tua Ia o e maa uia so umala Satangi pasifa aleana Mausu soitalata Pulea e ai non loto Ai le pulele Satangi pasifa aleana Mausu soitalata O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Baba,
Sāmoa mala mala mai alolo patangata nene wa mawhaia o na tatou aulia mai nene sa olo tonga pei o na tatou iai. Aulia
Nalaina timu ia ileala Wa ea oleva amole olo umanava Le malulu tafia mafana fana Sa ilinga manui hela ufainga malanga Utaunu utule malaiva alele Efo wileva aine ifale tetele Ole mautonulo ufatuanga tete Wana oa umei ua saulo ufefe Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi na te Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te talia Utu ua mai ne hila ua onga E fau masoloi o umo onga E fai si mamao si o ainga Tafia vaveo o tumo se tau saminga Fa ata fai le vevela o le la Wamu uba i le vevela o le ta Ele ai usese nemo se pase Uana oa une i le tonga va hotele Wataulo umafau ile Samaria hangalele Ole alo faiso o se tasi e peyola na tau singa isi na te Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te talia
Na o supo ile moa na sau sau Sei amole tau singa ole whanau Nangalola ufangu vai ile lau lau Wale mauton hulo ma fahu fahu Se va a fangta ua o langona hina Na o vala au ilo umatelaina Wa o le mahapeta u e mativa E alola u foe ae mana tuaina Taulo ma fau fau ile Samaria ngalele Ole alo feso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te Ni hafa oe e te tali lelei Ni hafa oe e te tali a Taulo uma fau fau ile Samaria ngalele Ole alo feso o se tasi e peia lana tau singa isi ona te Ia faha oe e te tali lelei Ia faha oe e te tali a 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 Kia ora ana malo e lelei whakalofa lahi atu, pula vinaka ta lofa lava i lenei tae ao, malo lava le soifua, ia ta utau uma lava o lo mwhain whafonga mai le tautua, ali si ufonga o le lau mua. E ei lava le tali tonunga o lo mawapea lo utau soifua lau lelei, ai maise o le sao o tātou whianga iema tūlanga, lolo wao le tau ina yasa o mwhai atu, malo lava lo nsa. O le tātou por kalame le aso le soifua malo lo ina, la tātou to e te painisi o au nanga, pe ona iai le tautua le Pacific Health Service a le Heart Valley. Ia po o le vaenga le o lo whaapitoa lava la lātou tautua ma le au nanga mō tangata Pasifika i le vaenga le soifua maloloina. Le vaenga leo lo whaaululu le fionga nanai pati mua au, i whaapea ma le lātou team. Ai ole ama talano atu, ma le sunga ia sau i so tanga, e whaalawi loa,
ia vaenga tā ua o la lātou au nanga. Talofa Zoe. Alofa Savelina. Mai, how are you this morning? I'm doing well, thank you, despite the weather. We're just trying, a lot of our staff have come back into office, but leaving some leeway for some of those that have been quite heavily affected. Yeah, it's wonderful to talk with you today. Yeah, now, so many of us experienced heavy rain and strong winds over the weekend. Can you share a little bit about how this affected your service and how your team responded? Well, so there was actually a lot of flooding in Nainai, as some may have seen in the news reports. How we were able to respond was a few of our staff actually weren't able to get home because they lived in Upper Hutt, so we had 3 on site, just purely for using the electricity because a lot of the electricity went out. But a lot of our staff at home were still working, hotspotting from our work phones, obviously, and a lot of our nurses were taking online consults, which was a really awesome shift, and obviously last minute good initiative from our nurses to tell their patients that if you still need your appointment, please call our phone lines. We will answer, have an online consult with you. Malo. Ia, mo le whafonga o le matal no malisunga ia so I so tanga yo stasi lava I tono le onanga le Pacific Health Service ele o le taimo mole ana wa whaatal no atuai ia lea fo isui ia ai sai fo le taimo mo sa matal tal no atuai ia mwhailoa lana tautua po le vaenga o lo o whaamawhaila nei au onanga I tono le Pacific Health Service I le Hutt Valley. O le safsiling ia le tūlanga o lolo wā le tau pena a fia lātou e pena whape fia fōi ona o lātou tali atu I a lātou tangata ia māsanuna whaatino I lātou o nanga ia o le sa a fia fōi lātou tele yo ona o vaenga I o nai pe ona o tau whaafonga lava ia I lunga o talafou ma tūlanga whapena o le sa a fia I lo longa tele lo longa sa a fia ai o nisi fōi vaenga sa a fia I le motisi o le el tise ia a le sa to o tolu la to o whainga lueng sa mwhai o nga lua tono lo fisa ia matau mwhai wha awau lava la to o nanga ia o nising sa ngā lua mai lava le whale matau mwhai e whaatino ia vaenga tāua o le au nanga e maise o le wala au I nei tangata ia ma whaamanatu fo I lātou sa mwhaiona o nei ia lātou so ta inga vo I le ia lātou appointments po tūlanga pena ia ma seasia I lātou tangata ia whaongai le telefoni. So how do you prepare for severe weather events like heavy rain or flooding? At our house, we try to. It's a bit hard as we didn't expect it to be as bad as it was this time. But we try to get everything outside indoors. Trying to power up some power banks. So charging our power banks, getting some drinkable water ready, even if it was just filling up our drink bottles. Getting some canned food together. Obviously, you don't know what's going to happen, and sometimes it's too late and you can't drive to the supermarket near. So trying to just get any food we can together, getting some torches, some candles, some phone power banks so that you can call the emergency helplines. As we saw, lots of trees fell down, power lines were cut. We saw a lot of trees fallen on houses around where I live as well. And also our road was blocked off by trees, so we weren't able to drive anywhere for a little bit. So, yes, making sure you have food and water available, especially before the flooding starts, if your pipes get damaged. Just try to fill up your drink bottles with the drinking water available before it starts, just in case. And talking to your neighbours if it's possible to create a good support network around you and looking out for each other, which we saw a lot of people doing in our neighbourhoods, supporting each other, helping each other unblock drains. It's good to create a safety network around you. Our family group chat, we're sending each other messages. We're based in
we're based in Lower Hutt and some are in Porirua and some in Upper Hutt, constantly checking on each other, making sure you're okay. Yeah. This is all part of looking after our well-being. Malo. Yeah. Yo pe o si vaanga tau le fo isa silingi ai o no le sa tato fia ngai lava matulanga lo al tau pe lava on fa lo atu. Ia sa silingi fo isa wi po ani ala to fo I tali atu ala to ta penanga mo to inga tau fa pe nei pe o le mama fo ti munga ia male tele o lo longa e le masaniona tato fia ngai ai pe I taimi uma fa pe. Ia le sa foi fa soa mai ia la la to foi tapena ngai vainga fa pe ia e a fa yo ini me fa fo ave tonu ni me e loe fa ngo fiona fele le savili ia tapena fa pena ave tonu sa ia fo ia la to tapena nga e tonu lava ia la inga e fa fanga le mo meu power banks ia po o masini ia mfena fanga ile telefoni pe fa pe mo tsele tise ono le foi sa fia ia vainga ia tapena le lei fangu vai ia o apa mea ai wai whainga tā ona sau le supermarketi ina I taimia sa whia ngai e matulanga fo I leo po loka le awala ona o la au e pala lasi ia o walolo vai anisi vaenga o le awala tele whainga tā ona o ai tā vale ia whaatau fo I mo me o moli sela po moli ngao so ani e wha malam lama whale pe a mot siele le tisi ia mauti no fo I talitano le tua oi po a mai I la tau ia e siaki fa pena vili I ainga I po fia lawa iai po rirua o apahat po fia vaenga no fo I tono Wellington ia siaki po a mai la tau I taimi fa pene ia pe o le tele I o vaenga ia sa ia talano ai I le vaenga o le tapenanga I to inga tau fa pene ia mataimi nei tau tele masani ai ona fia ngai ma tulanga whainga tau fo I ole tau pe ona I nei taimi. Okay, Faftai Lava, so we now, let's talk about the different services that you provide, the Pacific Health Service, Hutt Valley provide for our Pacific communities. So we've probably mentioned it before, but a lot of our nurses here at Pacific Health Service Hutt Valley are nurse prescribers. So I also just remembered as you were speaking that another important thing for emergencies is, I think as someone who takes a lot of medication myself, is that we always want to have at least 1 month medication on us in case of those emergencies, or at least 1 week. As you know, you never know what's going to happen, and if any kind of bad pain or something like that happens, we had a family member that became very unwell, and then they lived in Upper Hutt, we couldn't take them to the hospital. And so it's really important to make sure we have our medication stocked up for those emergencies. So here at Pacific Health Service, our nurses can provide free prescriptions. So they can prescribe you for free, and then depending on where you go to pick up the medication, they may have a small charge, but at least you don't have to pay, the $50 to $70 for the doctor. So it's important to have that on you at all times, just in case. Our nurses can prescribe an array of medication, and then if they can't, then they'll refer you on. We cover the Lower Hutt and Upper Hutt region, but also I believe, I'm not sure, but I think Tuora might be able to have somewhere in Porirua that also does a similar thing. Okay, Faftai. O le vainga le tre whamnatu mai, o le au onanga le PHS, po le Pacific Health Service I le Hutt Valley, e la tau si soifu e mawhai ono la tau tu sia ia vai po whala au, po ala vau vai po ile mo mia mo le tau singolo soifu maloloina. Ia mantua o au onanga nei, e leise tutongi, e mawhai ono la tau whaatinoina vaenga i e tau soifua I le onanga a le Pacific Health Service. A tutupu mai lani whaalavlavi poni pe whea I taimi whaafo se I peila o na iele whaale tono le taule na tātou whianga I whaingol vai aso. Ia alai lava le sapalai po o le lava fo iau whala au po le
whateita inga o le masina atoa. Ta sina vaenga o lo whaamanatu mai e sowi. E le leile tala au tala vai. Ia a wa atutupu mai la ia ni whalavlave po ni tūlanga whaafo sei whaapea. Ia tele o pole o lai lava au whala au, ia mau tala vai. Ia wā lava le vaenga le leo lo soifua malolo. Ina whaapea nā fwoi la whaasoa iau ainga. Ia le tūlanga leo lo mwhaiona whai e la tau. Ia mantua fwoi ia le vaila o e la fo mai po lau GP. Ia ilunga to 5 sfulta la po le vao 5 sfulu. 1 sfulu po le 7 sfulta la. Ia e mwhaiona vaila fo mai. Ia mamaua mai lau tala vai. O le unangan Pacific Health Service i le Hat Valley le la tau te ngā whatau limaina le wainga o tātou tangata Pasifika i tutono Lower Hutt, ia whaapea foi ia Upper Hutt, ia sausa taimi foi toi whaamanatu atu latu telefoni, ia mwhaina e so ta i eima vili ai, ia mwhaiona mau o mai whaamatalanga tāua nei, ia wā lava le wainga leo le tātou o la maloloina, ia male soifua maloloina. So what are the other main services you currently provide? So we also service for social well-being and health. We have similar to the Plunkett service, we have Well Child for newborn to 5-year-olds. We also have our population and health team, which we do a few of the events coming up, including we had Moana Babies, which just started again last week on Friday at Weltamash, which is every 2 weeks. With education and a play group is also available for families to bring their babies. It can be a mum or a dad, an auntie or an uncle, just to have a little bit of education each week while the babies have some social time together. We also kicked off our first faith-led group for the year. So faith-led is our program. It's 8 weeks long. We're with one community group at a time. This time we had the Sāmoan section of the LDS Church in Lower Hutt, where we focus on the 4 F's, which is faith, family, fitness, and food, to help our communities grow new habits. And I think, especially as the storm happened after that on Saturday, it's really important that we have our communities well equipped with not only the physical things and emergencies, but those 4 things of faith, family, fitness, and food to keep our mental well-being, just help that when we're in the times of distress as well. Yeah, okay, whaftai. O isi vaenga tā ua leo lo whanga solo taimine au unanga, mantua fo i eile au unanga le Plunkett, ia mo le silafia o pitoa fo inei au unanga mo whanau, ia mai seu pepe o le Well Child, ia ma o unanga ia pe lava na masani ma o lo o silafia fo i lava le tōtele, a mai se lava i 99 va inga o whanau, e fo i la topo kalame le ana whai o le Moana Babies, po le Vesta loile na matai lua vai aso ne whanga solo i nā sa whaia i ile i o i taita i le whale lea pēna tā ua nā whapeo e whaia ia oa onga i maulu taimi o lea e wheloa i fo i le sipepe ma le sipepe ma tō lang whapena e le fo i le sipo kalame le whanga solo e walu vai aso le umi ia ma se tasi fo i o po kalame ne so soani mo le o la maloloina le lei o le mawhawhau. Ia pe ona ia ini si vaenga le whape e wha, ia vaenga ia tāua lea e au fia i ma le fitness po le lava le maloloina o le soif, po le ola le lei o lo lava lo malosi, pe o isi vaenga tāua na o leo lo whanga solo i stasi leo mawhtanga po e kālisia foi, pe ona tāua e soui, ia o lo o whataua ia vaenga tāua i o la lato au onanga. And what other services that you are providing now? Yeah, so this Saturday coming is our annual Pacific Choice Touch Tournament, which will be at Hutt Park, the one next to Jungle Rama. Yeah. So the registrations have closed, but at this event, so you know, if you're not a team coming to play, you can still come along for free and have your health and well-being checked by our nurses. They'll do all your vitals.
blood pressure, blood tests, blood pressure, heart rate slow. I'm not a nurse, but I think I'm saying the right things. Okay. On Saturday, this coming Saturday? Yes, this coming Saturday. So there will also be prizes and giveaways. And for the first time, we're going to have a recovery corner. So a corner for with foam rollers, and where there will be sessions for stretching. And this can be catered not just to the players, but also to our matua, any age group, even pregnant women. We have some that we can alter for them as well. We'll have some little handouts available as well that'll be given out depending on what you need help with. But yeah, so that will be a new thing. So that is with it'll be me as one of the health coaches. But in our health coaching service, we provide one-to-one support with exercise and nutrition, and that is free, obviously. So you can either catch up on the phone or in person one time every 1 to 2 weeks. Some of us catch up once a month, and it's really for everyone. So the health coaching isn't just for someone who thinks they are unfit or unhealthy. It can also be for elderly that maybe struggle with a bit of pain and need some support there, or youth that may be struggling with their health concerns from their parents. So, yeah, the health coach service isn't just for one set group of people. We are trained to deliver to anyone that needs help in their physical health as well as their mental health in our social services team. Yeah, malo. Mana tua lao le astona inei e le fa moi tele lava le masani fo lavona faita sanga ta itasia le au nanga Pacific Health Service base tournament le faita longa I le le Hart Park le taftafa le Chankurama. Ia masalu to tele lava e masani fo I le baka po le no fanga ia te loe e sele tele au le wata puni ia le stalo au fa au le fo Tamil sanga ia ai e tatala leva no mo so stasi lava mfaiona a waia to wai mo tangata uma ona e mawala leva noa e vava ai e fo ilo soifo maloloina le ila tau soifua ia fua le tulango ilo toto ia ma isi uma vaenga fa pena o soifo maloloina e mfaiona la tau so sonia mantua vaenga uma ia o lo mafai ona maua e au noa masatongi leo la ofa anga solo ina ipo kalame o soifo maloloina ia pole au unanga ale Pacific Health Service ili Hart Valley e fo ila to failonga e faila to na ia to me alofa fo e fai peni se ia mama wena failonga ole am faiona to faina to ile aso ia po o ni tangata ole am faiona awai ia ma anga va ai se ile fai e lana to po kalam phone ole au fo to ai fo e fa tino ile aso ta ole recovery corners ia e nei so soani fa peona ona la to fa tino ai o nanga le mo le va inga le level so fo maloloina ele fa pela na o tangata ta alo ai o lo mfai fo no fo to mo o I lava na tangata mat to ai ia fo I lava na tina mai tanga ia ole ai lava le so soani mai ile vaenga fa pitoa mo I lato ia ai bi silia lo awai ai mai so stasi lava awai o lo ia na so soani ia e mafai ona fa lau tele ai ia le vava inga le o le soifua maloloina ia fo I le to inga so soani mfai ona tala noa to atasi fo ile anga ila to o lo mfai ona fo ina tu ia vaenga tele lava la to so soani pena fo le soifua maloloina o to pulanga tala vo a fai o yaini nei vaenga o yaini fafita uli ia o lo iai la to nei la to o le health coaching services o lo mafai ona fo atu ia me se fo ile paleni le tau mafa pe fo ina e maua ile ava no e taltano ai so soani pe a fai wa e fiu tau fa paleni le tau mafa il fali ile mfo en paleni o no tele o tau mafa o lo mfo en tatou maua mai ia vaenga I tono le soifo maloloina so we yes. What health promotion programs you are currently running? So apart from Moana Babies and
our touch tournament this week and our faith-led program. We also have our Brothers campaign that's going on our social media at the moment. That one is aimed to help with our men in their mental and social well-being. So it's a program to engage our men and to understand that, talking to your brothers and sharing with Eleanor is how to keep mentally well. They talk about a few different topics as well, like they'll be talking about gout and some of the help. Some people are a bit embarrassed about having gout, but that it's okay, and a lot more people are suffering with it than you realize. But maybe if we tell Anoa about it, then you can talk about we also have some of our other programs coming up. Some of them in the works are having some more class for the matua age group, some exercise classes in some of the hubs in Lower Hutt. So that one's maybe a month or two away, but something to look forward to. And if you have a community group in Lower Hutt or Upper Hutt, please get in contact with us, because we can come to your community and deliver the exercise as well. And so we have a good relationship with Whakatautua, who also services exercise classes for the matua in Porirua, which we've heard, and also a really good set of services for social services too. So, yeah. So these community groups, including, churches, aulotus. Yes, of course. Yeah, malo pe o isi latou au nanga le whaalauloa le taimi nei. Ia, i le tūlanga lawa soifua maloloina, e ile po kalame le whaaptoa mo le tūpawali. Ia mo le latou soifua maloloina o le mawhauwhau, ia whapea fo ianga fsotai. O le tūpawali, mwhaiona latou whasuai, tūlanga o loo iei fo le latou, tūlanga lo mo mia le soi le fesosoani mo le tausinga soifua maloloina le tūpawali. Tanu ai whateita inga lena o maile ngase o le ngungu, i pe o vaenga whapena e mwhaiona fesosoani ei ma tau mawhai e fo ia lea whawhitauli whia ngai ma manisi o e o loo a awhia ai. O loo iei fo inisi po kalame e fau mai mo whaapitoa mo i latou fo i mātutua, tangata mātua, pe i o le whateita inga o whaamalo stino, e iwa senga ia e whai e whaamalo stino. Ia a whai o iai se whalaptonga o e awai, po e ka le sia fo, le sato e wsiningi ai. O fia whaia ni a lato whaamalo stino, mo me o senga ia whaamalo stino. Ia wai e mwhai fo im so sonio na o ia waenga e whai ngofia i mo tatou, o lo o iai le au nangam whiona lato whaatino ina, pau lava lea o le whaafso o tai atu o lato. Ia ona o mai fo ile itu em whainam so soani ai, pe o le fo ila i le lato ngalwenga na o le e ngalwe whaatase fo i, ia pe fo lal whaataita inga o le waka tau tua, i nei porirua, o lo whaatino fo in lato, fo i po kalame whapena. Ia o nai au nanga umane i mawhai ona so soani i nei o tatou tangata Pasifika, ina ia mawhai lava, ona le leile tau singa o le soifua maloloina mo tatou tangata Pasifika, ai o loo iei lava sosoani malalangolang mwhen whaatino e au nanga ese nei, ia o loo mawhai ona whaatino ai peifo i lao le Pacific Health Service i le Heart Valley. Do you offer outreach or home visits? Yes, we absolutely do. So obviously with some of our long-term health conditions, we do have quite a few of the nurses that go out each week for home visits, not just for the elderly and unwell, but sometimes for our wild child program as well, for mothers or fathers that don't have access to a car in their homes, to even provide immunizations if needed. And our outreach is one of our most popular
services, programs for our population health team and nursing team, where if you have a community group, a church, or even a workplace that has a lot of Pacifica working there, you can send us a request for our team to come to your work 1 or 2 days to deliver health checks for free for your staff, and even do a in-person assessment for any other services you would like to have. So someone from the social services team could come if that's requested by the group or the workplace, or one of our health coaches can come if the health is a concern at the workplace as well, for physical health. So yeah, we offer many outreaches throughout the year. So that means you can come to Samoa Capital Radio and do a health check for all of us here. Well, I think, or is it because we are but here I think that we would be standing on the toes of Tuora as they are airmen, they are the porirua side, they say, how are you taking our clients? All right, whawhatai. Ia, o isi vaenga tāua ia, o lena fasilingia, ia pe whawpe e se lātou au nanga fo ile asiasia i nei ainga, me se lava mo nei tangata whainga tā o na o i tutono le e vaile fo mai. Ia, o le whaatino lātou vaenga le e o lātou tau soifua, ia e whaatino le au nanga i tono ainga, me se fo ilava mo ta maiti, mo nei tina fo i e vai lātou pepe ma whanawiti, e lātou au nanga whapena, ia manai tangata fo i leini ta avale, e whaatino fo i lātou au nanga, me se fo i lātou e ngā se tō mau, pe i o vaenga i e whawhainga tā o na o atu i tono le au nanga, o lātou lana e o le lātou asia singa i tua i ainga. Ia, mai se fo i lava la i lātou pe o lea ia pe la manta o ngase tō mau, ia mwhainga tā o na o lātou o ia i tono le au nanga. Ia na ole i o lātou tau soifua i vaenga. Ia, whapena fo i lai whalwhai ngā luenga. A whapeto o tele ni spasifika o lo ngā lue ai. Ia mwhai fo ina longo atu lātou i tono lava lao le Heart Valley. O na o lātou o lewa ia i lo wahat, whapea ma apa hat. A whapeto o tele tangata pasifika i ngā lue. Mwhai fo ina whisota i atu lātou. Ia na fofua leo lātou. Wa mai lava i tuale le lātou o nanga. Ina ia mawhai o na maua o mai tātou ia le whesosoani o le mawhai o na whaatino e le aunanga Ale Pacific Health Service pe o na tātou ia i tono le o na ia tunu o New Zealand ma na ia nei au onanga o na mawhai o na whawhai ngofie. How can people enroll or access your services? Whaamole soui? So they can either give us a call and our admin person will register them, or they can visit our website, Pacific Health Service, pacifichealthhuts.co.nz, and there's a referral form. Otherwise, they can email us at info@phshut.co.nz. Would you like the free phone number as well, or just the normal phone number? Yeah. So what's your normal phone number, please? Our normal phone number is 04577 0394. 0394. Wa le whaftai ia tāua le loa o le numero o telefoni, po le emaili, i po vaenga i whaingofio so o tai leo unanga Ale Pacific Health Service, pe whapea oele te alala i tono loa hat ma apa hat, o le lato telefoni, ia pe o le vaenga lava le whaingofie mo tātou umalava, o le numero whaamawane wa yeistanga te e tele ina vili mai whaamole po le numero al Pacific Health Service ai mai se o le po kalamelen whaanga sol talwa i nei o le visa le sao ia to tele lava i latou ai whaamole mole whaamawane wa e tele i o taime e ao ngā ai te ua e mo mia whaafo se i alif sosoni ia e te fiu vili mai lisi taime ia pe pisi mātou ia ai le lei lava le whaamau taime neim whaapil pusa isa whaamole mole a o le ofa 5 fitu o tolu iwa wha o le o wha 5 fitu o tolu iwa wha ia whapea fo i o nei e lavalo sila fia le whaonganga o te konolosi e le lato emaili o le info ia le nasa at phshut.co.nz ia pe o lato
I meli na mwhaiona i meli iai. Ia pe alu fo ilunga la to upenga te whailangi. Ia te maua umai la whaamtalanga na fo iai le fombo le pepa i mawhaiona whaatumu. Ia na whaasino sao lava le ia la to. Ia mawhaso ta ia tulo ia te oe. Pe a whapio le te fia restalai. E mwhaiona maule au onanga lea pe a whai o oilef to a malanga mai ma e nofo i tono le Heart Valley. Ia pe nofo fo i o i tono o po lower heart, ia po upper heart, wa e fia mau se au unanga soifua maloloina, ma na ia leo unanga lea, ia ma e whaatumu lo lau form, ia mwhaiona fiso ta e tula tau, mwhaiona e maua uma ia vaenga ta ua, ia ma fiso soani ili tau singa o lo soifua maloloina. Zoe, is there anything else? That is all for this month, Savelina. Thank you very much. Yeah, okay. Whaftai tele foi molo wa manoa Zoe, manuia tele le aso. Manuia le aso. Yeah, whaftai. Yeah, o le tatou talanoanga nā po kalamina al soifua maloloina, o le unanga al Pacific Health Service i tutonu o le Heart Valley. E se le tā ua o le sila fia o lātou whamatalanga ma lātou whamaumaunga, wai e tātou te iei lava taimi e whafo se i tātou te mo umia i le fisosoani, e tau te tapa atu, o le tātou te i loa vaenga mwhen tātou fiso ta iei. Ia mo leo whafonga, a whaisa e msia se vaenga o nei whatal noanga ma awala e whaingo whiana e fiso tai, e mwhena e fiso tai lava le Pacific Health Service, wha o ngāla lātou au nanga, na il telefoni leo toi ta watu la telefoni, o le ofa 555 o tolu iwa wha, o wha 555 o tolu iwa wha, e ia manatua, saonga le mui taimi e laulo waile tau, ia siaki po a mailo tua oi, ia ma fiso o tai foi au nangai mawele fiso soani, pe amana o mia, ai whaftai tele lava le whafonga maile nei fo vaenga le tai au, tātou toi whailoa i foi lewa yaso, ila tātou po kalamina soifua maloloina, ia e mau e fo inis whaamatalanga tāua, a wā lava le tau singa leo lo tau soifua lau le, ia maso mātou wola maloloina, tātou iei fo nei tau sanga, manu ia taimi o toi o nei aso, ai wha soifua ia mō le nei taimi. Sili ese, olo tule lupe fa amoe moe ulu.
tele na lue oe mole ma no meleke ai o pasanga le pe au lau tele ole tula fono aleke o meteri to esele tutusa ele tutusa afai eto ese atu fai mai ele tutusa esilila kona faa uma my dear my darling usile faa fofonga I say yo tala noa io moonga ele tio tau tala solomona e peio le otio le malosio le alofa ua ave la ua fiona ma vai la awanga ilo uneona ua ave lava oe matumutumu lo ufa amoe moe na umalanga na luto atasi na lutia ipeau ole sani toe taiane ipeau wala vai mai wa musule te ine tau sara pa amoe moe na wale awala elelele se a la maleti otala ele paia so uloto ai tulo fina ngalo mali e lau pa alo alo o ata upu e ole amasua ai o te pa atali pe ki se pua o te popole pe a o mana tua ne ina na sunga seisi au tupua nei pei oe o leula ese e itua e taale tupa a e fai o lona lua awe itae manu amao ile ngaluna ona faafua Ita osiunga pepe e lolo lava ile angi ale matani ai o te pese pe ama ofa ai loa leo au se tupu poseri I mau oa ele o ita po I o se tangata poto po o se aloa li o Sāmoa a o ita nei lava o si tangata noa wa uma fo I ona e loa si o uloto e wamali e so I fua teine o meleke ole a fo I si ali ini usila e mama ole pasalele ua mali e lau fa alo alo ole a fo I si ali ia o a o aeta ta fai sa ili ma fa atali tali pe I se as
taloa I fea e mao lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana. Se ilunga e te mo I lo fala pe malulu te mo e mawhana whana. Pe o fea o le nei lalolangi I te au maua I te mana tua lo atu nuu moni. Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai e le atua whai mo tofi. Hoe Sāmoa Sāmoa ele ngalo tu oe la upeni na tautele. O le tomai na tu umutu mai, o le bonga yo lo uata mai, o te whaafetai. O au tu manai au anga, whaalo alo so o se tangata, lea lo umita mita, penina oil le Pacifica, lo whaavai ia tuma, lauanga nuu ia uumau, ia whaavavau. Sāmoa toloa pelele I fea ama au lava I le vai. Tala ua pisa longa whātu tuila. Sona inga wa fa so salona si u fofonga italinga ai sa no fo ma salo salo le lo fa si au line ingalo
se aso e fai fuori ole na ole nei e sole va sai una mano malelei Maliero lo topeai ai se masei e fai fuori ole na ole nei fa amole mole covan sili e ma fai ona tali ola ufesili e na mafu ai ai sea na ve ai ta fa panguta Salona si ufofonga italina e fai fuori ole na ole nei sole massai una mano malelei malielo lo topeai ai semasei e fai fuori ole na Ta lo lava I le nei foi vaenga o telefou. O le afaya I le malaita alo le iden paki o kilani. Ia se ta alonga o le taurusanga o le State of Origin o le kopi liki Australia. I le tausanga e lua afe lua sifurmo le fitu. O le nei fuafuanga na pasi e talwai nei le pulenga o le kopi liki le NRL. Whapea mo le komisi o le kopi liki Australia le Australian Rugby League Commission. O se mata upu e whapea ua tolu tausanga o whaatala noi na pea. O le talonga leo le awhai mai I le Eden Park, I le vao le aua le stete o Queenslandi, ma le aua le stete o New South Wales, o manatu o le ao atu I le 5 sa funuafe le au whainga o tangata e mai moa ai. I se whilo inga ma le autu stala I le tae au le sunga fuan nafi a le palemia, Christopher Luxon, ma le pule nuu o Aukilani o Wayne Brown, lea sa whailoma ia lo ia, le au irilinga o le neita alonga liki o le State of Origin. Ta uai e le palemia, e ta ua tele ia lea fufuanga mo le lakapi liki de tonu o New Zealand, a wai mautinoa e whaao so fia aitu pulanga talavau e fia ta aloai I le ta alonga o le liki le lumanai. Sa whaalia mai fōi e le lipo le nui a Wayne Brown, o le ta'alonga o whaatulanga ina nei mo le luafe luas fulfitu o le amauti noa le malanga mai ia tangata o atu le sefuruafe le a whaai mai au Sitalia. Mai o le amawai e le tamau aingo au Kilani ia se vanga tupe e o I le sefurufitu tesi ma le 4 miliona tala
e awala lea I whale tari malo ma whale ainga ai mai se le tau o whe malanga inga. O loo ngā rue whaatasi le malo o New Zealand ma le pūlenga o Aukilani I le whaatupe ina o le nei whaamoemoe mai le whaaputu ngā tupe mo Paul Kalame mani sauninga te tele lea e ua o le Major Events Fund. O le o whaamao nia mai le malo o New Zealand o le suenga le o le awhaie le whaalawelave na tupu I le More Point I Wellington o se suenga tu maoti pe tu to tasi lo na whainga. O le aso wha o whea puari pe o na sila fia le ana le anga I masini I le no whanga tu te tonu le nei le More Point whaama mai nai le vai mai whale ese na mafu ai o na masua I le same I le Cook Strait le whaitau 4 miliona lita I le aso o le sua vai leanga po o le raw sewage. O le vai aso na te nei lea sa whaila I ai le pule nu o Wellington Andrew Little ma le pale mia I a Christopher Larkson fa pele min star le malo sianga I a Simon Watts tala noa ina I a lea mata upu. O le mai o le fono sa whailo ma iai le pule nu na marinia I la tau le tau o na whaia se sua ngatu maoti tusa o le pongai o le whala me lave. Na whaalia mai fo I le min star I a Simon Watts mana o mia se suenga tu maoti sa ili ai le mafu anga o lea whaale tonu ona o tu langa o nga ua whai nai te ngata lutele ai mai se le siu banga a toa male tamao a inga. Na ia ta ua fōi o le nganga au tu na ia mawhai o na fō ia le toe ali ni mai o se mea hoa pēi le lumanai. Ia le fuafuanga le malo o le pulenga o nanga tau le suamvai o le a whaase ese lea mai le Wellington Water pe ona ye nei, ai o le atau ave ese whaalapo tonga fau a le pulenga po o le council le whaingoina o le Tiaki Y Limited. Mai ta ua, ma ta ua ai ni whautuanga o le a maua mai le suenga o le a whaia tusai o le whaale tonu na tupui masini le nofuanga lea I le More Point. Whaalia le ripu nui a Andrew Little, lona ta lia le lei o le whaiunga tō fiai le malo se komiti whea ngai ma lea suenga. O lea ua se atu I le motu I saute tu langa whaale tonu ma le lolo wā o le tau, lea sa I longa o na mawhati ai se vaenga tele I le pito I lalo le motu I matu, au fiai ma le laumua I Wellington nei. Ua liputia mai le mamafa o timunga mai se le malolosi o matangi ua tai ai nei kala I estete whapea le Banks Peninsula mai ua lolo vai ai ma Akaroa. O le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service na whaali ai whapea o se vahenga whaale tonu o le tau na ta oto I sa sae o New Zealand ua se maalia tu nei le tu langi saute mai o loo mafua mo yaiti munga mamafa o loo aafi ai vaenga pito I lalo le motu I matu ai whape ai ma le talawhatai sa sae o le motu I saute. Whaalia fōi o le ua amata o na tuu māmaina le malolosi o matangi mai saute sae sa aafi ai nuu mai tūmalo I le o ngā tonu o New Zealand. Ua wha mamaluina nei I ala pata inga o ti munga mamafa mo le Banks Peninsula se I ho atu I le tūlai ono I le fiafia nā nei. Mai ua avalo I fo I le wha au popoina o leisi se lau milimita o le suatimu pa uwai I lea vaenga o le motu I saute. Whapena fo I le aio kalai estete ma vaenga mawurulunga iai le Canterbury Plains manuu le vao le waitafe o le Rangitata River ma Amberley. O Dunedin ma le nā vaenga o le motu I saute umi le taimi o loo wha mamanuaila pa te inga mo ti wunga mamafa wha ato a I le tūlai iwa I le poa nā nei. Sa wha ilo mai le pulenga o le Ayo Christchurch o loo mata I tuwina pēr ma le totoa tūlanga iai la sanga ma winga lolo wā nei o le tau. Na sao niuni mata pena lau whainga luenga I le pō na pō I ni tūlanga I ono mo'mi ai se whaso swani. O le mamafa o ta whenga sa tāpuni ai na pō I le tūlas fumaltasi ia le ala tele numela fitus fulima I le vāleo Christchurch ma Akaroa.
I le taimi nei o le ua wha maluina la wata inga le med service mo ni ngalu mani a uma maululunga e ono awhi ai Wellingtone wha solo atu wai i le Wairarapa e amatatu i le sefulu lua i le awa uli nei, ma ena da ua o ye tūlanga e ono lamatia ma whai na ino whanga tūlalata i le Sami. E sili atu i le tolu se fulu afe la o whainga o whaleo a inga ma pisinisi sa motu si aile ele tise ona o matangi malolosi na whaalenga i nai waia ele tise na pa u iai la au i nuu mai tū malo i saute o le motu i mātū talo mai le whaai unga o le vai aso ua mawai atu nei. Whaai lo mai e le kompani o le Power Cow e luas fulu tolu afe ia le au whainga o whaleo a inga ua mautinoa sa motu sia le lato el tise. Ai o le tu malola wa ia o Wellington e tu sa male se fulu wafe le au whai o a inga sa whape foi o na pe le lato power ona o matangi malolosi mauinga lolo wa o le tau. Whailo mai e kompani el tise whape o lo avele wha amua mua i le teimi nei i whaleo a inga ina ia vave o na toiola le lato el tise. Ai o ia ngā luenga e ono o tu lava i le whaai unga o le vai aso o tau mo whai. Ta o mai le te leo la whaina o le tu mā lo le manu atu whape nā fo ima o whanganui mai ua iei nei i e lewa enga o le tunu i lalo o pūlenga o taimi o whaalawela lawe whaafo sei. O le ai o Masterton sa ave se ai tangata mai o lātou whale i le awala le Lincoln Road ona o tūlanga le matia na iai le pō le asungo fua na whailo mai e le whaatonu langolango le tu malo le Wairarapa o Ian Wright o le whaafita auli au pita matautia o le ono pa uifo lea o ni la au ma whaina ai whaleo a inga. O le maralo si o matangi sa tau fiai matolo po mai le sa e le company wa lele le e New Zealand i ana malanga uma whaatulanga ina i le laumua i Wellingtone ai whape ai maisi ai Palmerston North whape manei pia ona o pui ngā re saonga le mua pasese matangata whe mala ngai. E pe ona sila fia e lima i tu malo ia ua wha amamanua nei ia pūlenga mō taimi o whaalewe lawe whaafosei o le Manawa tū, Rangiti Kei, Tararua, Waipa, whapea ma Otorohanga District. O matangi tō whaatau taue o atu i le lua se lau whaase 4 kilomita i le tu la le Sāmoa na whaamawina le le talawhatai sa sae o le vaenga pito i lalo le motu i mātua New Zealand mai le whaai unga le vai aso se ia o mai lava i le asonga fua nafi. Sa whape fo i o na awhiai vaenga maurulunga o Wellington i matangi malolosi na o atu i le se lau iwa se 4 kilomita le Sāmoa i le itu la. Na walo ia mai fo i le ofisa o le tau le Med Service o le a ngai ina whaititia le marolosi o matangi nei ai whapea i mati munga ia sai longa o nā whaina ia vaenga o le motu i mātū i le whai unga o le vai aso ma le anga i mai i le asonga fua nafi wha solo mai i lava i le so. Sa wha mawina i le tolo le Cape Turn Again i le talawhatai sae ia sa vili na o atu i le lua se lau whaase 4 kilomita le marolosi i taimi e tō whaatau tau mai ai. Ai i le lau mua i Wellington na o atu i le se lau iwa se 4 kilomita le Sāmoa o matangi i vaenga maurulunga. Ai se lau tolu se 4 kilomita le Sāmoa o Savili sa la vea ai le ai tele o Wellington whaapea maona nuu tua oi. Whailo mai e le li o John Law o le ofisa o le Met Service o ti munga mawha ia na palasi i le Wairarapa whapea Malhart Valley i le po o le asongo fua sa i longa o na lolo vai ai a wala ma vaenga maura lalo i pitanu e awhi ai i a Lower Hutt. Ua whaadia e le ripārimia Christopher Larkson o le whaia o se la fonga mo le whaonga ina o moenga i whaletari malo o se mata opu e mawhai o na toe sila le iai le whai ngā malo pe a whai e tūla i mai mo se lātou nofo inga lona lua. Nā ta ua manino le pālemia e leo a fia lea tūlanga i fuafuanga le malo i le teimi nei.
ai e mawhai o na toi sila iai I leisi paia I ngai so ai. O le mataupule nei e winga I se la fonga mō moenga o whale tali mā lo, lea e taua o le bed tax, e talua na tula I mai lakse ni le tofi pāle mia, e na te le Italia ina, e ui o se mataupu e whina wina malo si pea e le pule nuu o kilani o Wayne Brown. O le mau o le li nei o Brown, o le whai o se la fonga mō le whaonga ina o moenga e tu lisi mai whafo, e se mai le la fonga po o le levi, lea e tongi e tu lisi e taua o le la fonga mō tu lisi e pui ai le si manga, le International Visitor Conservation and Tourism Levy, o le a swani e wha tupe ai le maketi ina o New Zealand I te ngata tā whao mai moa, a ato ai mani sauninga de tele fia wha atino ina. E I oe le pāle mia e le tau na wha le leia tau mwhainga le malo, e wha ato sina ina mai ai ni wha ato singa mani wha fianga de tele, mai o le teminei, o lo langalango ina le malo ia I tua ingo fufuanga, o lo leina tutusa ai ma le malo o Ausitalia. O ia manatu o le pāle mia sa folosia I le teibio se feilo inga ma le autu stala I au kilani I le aso nafi. O le manatu o le pole nuu au kilani a whaia se la fonga mō moenga e tusa ma le lua ma le afa pasene e le tau na mō mai ai se tupe tusa ma le lua se fulufitu miliona tā la. Mai o le amwhaiai au kilani ona tau wā ma isi e ai e pei o Sydney lea e iai fo I le lātou la fonga mō moenga e mo moe ai I a tu lisi mai whafo. Ai o se manatu whaalia o le teitai o le leiba ia Chris Hipkins ina ua fisilingia na ia ta awai lo na langolango ina o le sitia lea ma le wha teleina peo sao ninga ma pon kala me whaia mai I te tonu o au kilani ma New Zealand nei ai maise le malai ta alo I le Eden Park ai o lona ta ofi e mana o mio na whaatala noa lea ma ta upu I le vāo le malo tu te tonu ma le malo wha ai tu malo I se whainga e hopea o na ngā lulue whaatesi ai I le hanga I atu I le lumanai. Nā pei o le vai tafe nisi o wala I le pitanu o Stokes Valley o na o se pei patele o le vai na pā ai le fiafi le songofua nafi o lalo le ala tele ingo o le Kamahi Street le na pā ai le pei patele le nei o le sua vai ma masua ai le wala le fia hafe lita o le vai mai sai longa na tafia ai le palapala ma ai lunga o le ala tele ma whainga ta ai le wheo ingo masani o ta avale. Lipotia mai le tupu o le whaale tono po le tu lais furulua I le wauli o le songa fua. O lo o masalomia o le sua vai mai ti munga le asa le tau o naru de tono o le paipa le nei I lalo o le ele le na tupu ai le whaale velave ina ua pā ma whaale anga I nai le paipa. O lo o manatu foi o lo o manatua foi nisi o tangata na nofo ai lewa anga o Stokes Valley sa tupu mua foi se mea whapea le tusanga ta si iwa fituono le foi na pā ai se paipa tele ma lo fia ai le awala ma nisi vaenga o lea pitanu o I le sua vai. E mata upu tau upu whai o bango, na tau whai pa u le titi I lalo le tu langa ina o pāti au tu e lua, le National whape ai ma le Labour, I le taunu unga le suenga le tau mai nei, a le One News variant poll o manatu malango na o le au palota o New Zealand. E lua points na pa u ai le langa ina o le pāti le National, tu lai mai ei la tau I le tolus fulwhāpasene I le teimi nei, ai tolu points na pa uai le Labour le o tu lai mai la tau I le tolu se funu ma le lua pasene. O le partia le Greens e 4 points na CTI mai o ai la tau ia le se funu tasi pasene I le teimi nei, ai o le New Zealand First tasi le pasene na wha au popo tu lai mai ei nei I le se funu pasene lo na tu langolango ina le au pānota. O le Act sa wha au popo le point e tasi ma o ai la tau I le iwa pasene ai o le te Party Māori na wha au popo le point e tasi le o tūlai mai I le lua pasene I le teimi nei. O ia fwoi numela pe a whai e wha aliliu ina fwa o le palemene e ma whai o na mawai le whai ngā malo o lo tū nei I le fwoe
nino fua se onu sifuru lima I te tonu o le maota. Ua whaino mai e le kompani e le tise o le Contact Energy ia le si tia le le fast food 5% o ana polofiti mo le afa mua le tausanga e ui ina sa pa le 5% o ana tupe maua. O le polofiti sa wha mawina a lea kompani mo le afa mua le tausanga po o le ono masina le ana uma ia te sema e lua se lau mo le 5 miliona tala. Mai watangi ai se sitanga I luas 5% le ana o I le afa piliona tala. Sa ta au fia whatau inga wha businessi a le Contact Energy I se vaenga o na tamu whainga e sa ili ai se vaenga tupe e tu sa ma le 5 se lau luas 5 miliona tala e whaalele iai isi vaenga o la na tina e whaonga ai maa mo o nanga wha elitise e mai se o le usa mai le a toa male malosi o le la. Ua whaino mai fōwhanga le malo fiti ina ia toe da tala le ofisa o lona kone sula I au kilani e fesosoni ai I tangata o fiti ma whaale leia atini ai le tūlanga tau he whaatau inga I Aotearoa nei. Whaale mai le komisina maa o lunga o fiti I Wellington o ratu I noke kupuambola. O ngā luenga whaakone sula, o stasi leo o nanga tāua e le tāua na toe whaau I au kilani e le malo fiti, ai mai se I li tū tau whaataua inga whaale wāo malo, le ua toe whoiane I le mtanga luenga o le vai whafo, I se whai unga le whainga malo le li pāle mia ia City Veni Rambuka. O le ofisa na iei mua o le kone sula o le malo fiti I au kilani, na mafua o na tapunia, ona oni suinga sa whaia le whainga mālonga pai ni marama na ave se ai le vaenga mo he whaatau inga ma tunu I whafo mai le mtanga luenga o le vai whafo po o le Ministry of Foreign Affairs. Ua whaamautu ina lawa no le li talavau o Luca Harrington o New Zealand e tau vai I le final o le vaenga e whaingo ina o le free ski I taalonga o le Olimpeka o le tau malolu o lo whaia nei I Italia. O Harrington, luas fultasi tausanga le soifua, e mai le nuu o Wanaka, o ia le o lo umia nei le siampini le langi, I le taalonga le nei o whaase enga I le aisa e tau o le free skiing. Na tūlanga 5 o ia ina ua umata amisanga e tolu, sa sue ai awa noa nga I le final, ina ua sao ia ina o le se furulua o I la tau pito ilunga, mai la wha inga e to luas fulmaleiva o tangata sa tau vai, I lea fo I taalonga o le Olimpeka. O lea solulu nei e whai ai le final po le suanga fusi mo pine o lea taalonga I Italia. I la kapiliki o le tausanga a sau ruafe luas fulfitu lea o le a whai ai le ua I taalonga o le State of Origin I Aukilani ai o ni swinga o whaia I tū la whono mai a inga o lea taamusanga o le a mawhai ai e tamata alo New Zealand o na ta alo ai I lea tau wanga a Australia. O lea song fuan nafi lea sa wha ilo ai e le komisi o le laka piliki a Australia, le ARLC, le whaia o ia teu teunga I tū la whono e whidi ai tamata alo o au mo le tamisanga le nei o le State of Origin, ina ia whaatanga ai tamata alo New Zealand, sa whaana nau maola mai tonu Australia, e ta alo ai I le taunsanga nei le lumanai. O lana winga o tamata alo e whana nau masoifua I le State of New South Wales po Queensland wanga waa. A e whape ai fo I matamata alo sa nofo ai I State of Australia a o le ia toa le tais ful tolu tau sanga le mātua. Ia po o nisi fo I sa ta alo lato tua a po lato tama I se au o le State of Origin. Whaalia le teitei whono le ARLC o Peter Vlanders o ia swinga o se la sanga tāla whengai I le tūlanga ua iai le ati nae o le lakapiliki I le neifo I tausanga lua awhe luas furunga le ono. O le ua lea o tala whau. Vi
pele tue lunanga le lei malana pule whaasoa soe lo tō soi fua ma leola. Wō tātou toi wheilo e fwele nei wha o poponga o tala fau mai Sāmoa o si mai alau whaafonga. O le ato e tolo atu i tua le temi sa ato whaina e tufa i le tai se lau 50 tā la mō tangata umo le atu nu mai le tangata matue o atu i le pepe e le mafua anga o le toi whio le swinga na whai loe le fionga le teita i o le atu nu le la aule le mali e tōpolanta vang fosi. Paulava si swinga lai titi e iei le tai au le nei, le mai ai o le taranoanga na pō. Sa liu ai le tō wha o no le puipuinga o le tātou whainga malo. O no lea lo loma le whainga whilwhilinga Sāmoa i le vai aso fau. O manatu ai, ina nei a vea le whaamatu atu o le tātou se lau 50 pe a maea na saini mene nei le so. E toe wha upuina ai wha pea o se whatou sina fo i le vai ngā whau whai po le whainga malo. O lea ua manatu ai, o le ato lo po le tu ina atu o le tātou se lau 50 i tu malo umalawa. Se ia maea whainga pālota lai titi o lo o alo atu iai le tātou atunu. O le saunoanga le fionga le pāre mea ina o whairoa e manisa sui o komiti o whona whaavai le atanu. Mai ua whaatulanga ai o le aso lua se le valu le maasina le nei, pe a mai a whainga pālota la iti, o le a whaamatu ua toi loa ia se leni. O le selia liva se le tasi miliona tala o le tupena te toi mai, o le poloketi miliona tala i le paia inga ua tuanai. Le ua whaanganga le malo o le ato e tufatu i tu malo le atunu. Peita i e tolu i tu malo le e poloka le teimile nei, le tauli maina po le sainia loa o le tu inato le se leni mai le vae vaenga. E au fiei anoa maa numere mua o si umo a whaasale le anga numere lua. Na whaamanino le fionga le minister o poloketi 2 miliona tala moe whaawa Julius tafunai i le whailo inga mal TV tasi. Tono o si umu e le ready mai lako plan. E le se fite nga inga ia si umu. E o lo utumarofo, ia taipei o le mele tupu ia whaasale le anga. Io e tasi apeto ruanto ina o lo to soa solo le whaapolo kiki tonu nu. Ia mawhale tonu ai ma wale le langa. Au te iloa lau sola upule, lau mawatala, lau mawhana nu, lau mansola upule. Ia tonu e leu toi mount whailo foi lea. E leo i tele se afia tele ploketi. Le fionga le minister mtanga luengo tina matama itai, a tina nuu manga fesotai. Ua whaadia le nganga fia o le afio anga o whenga i le whaai unga batu ina mai e le whaamasinonga. E le mata opolo fi nawe pe i ele ma le afio anga o le awaa. Le na whaalia e se tasi o matai mai le afio anga o whenga i whafomai o le whale whaamasino le vai aso nei. Wa manino ai le leto iai o se awa noa mo le tutangi e whai ai se isi tālo sanga. Kulanganga wa i fwede. Ungeiwa, avia fwede anganga o fifia. Langa peonga e fwia iso ngasi sa ngai malungei. Ngaka le so iwa le so fwede kwa vai akungi. Ya, wa fwede va mo le fi onga la ba. Ele ayo ele ko ko fwede. Apa fa fonga Sāmoa. Ingo ele ko le bone. Afinga ya lewa mai ang show mai nga sa fakalkal ya na wa kulanga mangwia fa bo munge e nga la pili ko la tio nga sa ko kam faila ko ya wa fola la ko ngoi kulanga ko fanga la fo ku mawale malusho fa unga pe nga i fa pino ya no ko e mawa ya fanga la ko ele yo nga idanga nga fa fanga la ko ele ko le o le mau o le fio anga o fenga o ele umai fafo atu o le whaata fafa o le fitu se lau lua se fulmaltolu eka o no fo ia fio anga o ele ia e patino ia ilantou mai o lo wha mawina lava i unga o wha amsinonga ua leva o le mai au na whaia. E tolu aso lo whaatu tei ai se whontanga i le whaltan malo le tau mesina e soalo pule i e sui o atunu mai le Pasifika ma Sāmoa o loo iai le tomai maleanga vai mata opo whasai nisi. Se i toe tilu lava whaasolo solo i mata opo atu lai mai i le teimile nei suia inga, e a fo mai i a fianga o le whaonga aina leo le wha teknolosi,
E me se lava le AI po le Artificial Intelligent. O le whanau le nei fontanga ina ia sa ili lava e tangata Pasifika i whawhita uli malu i tau wa whesanga i lava mātu moto le Pasifika. Ma sa ili fufo i lava e ala i tūlanga tāla whengai e whetaui male tūlangi o lo iai i tātou. Nei lole au ina mai o nisi whafuatu lo tātou seo manga. Ai mo Sāmoa lava lātou ia na whaadia le sui usafonu mai lo tātou atano. Ia o Sāmoa o le au sui a ia po o researchers i tātou ni Sāmoa ia mtau putau teknolosi. Whangaina teknolosi a wale ati na e ina mal whaale ati leo le o onga ia o sui inga tau e whapeo so ta ia te marasuinga o le tau o a whawhita uli maru i tau suinga o le tau i tātou whawhea fwoi on tātou mitigating ma adapt to those changes ia olo e fwoi session tau matematika e pensilofia peo matematika sa whawhita uli le i tātou nei ona o le performance alom whanau le at various level in the education system. O le fontanga fo ile nei o lo awai e masui mai le malo au se talia ma New Zealand. O tala fo ia mai Sāmoa mo le nei aso fa soifuia. Whawhiwhianga mai le End of Sisters ma le pesel na sauia le manu i le nei vaenga o le awa oli. Toi whatalo whatua i tato au whaafonga maasani o le nei aso lua i le nei vaenga o le awa oli ma lo lava le ona sa itiu tim whai o le nei aso whatalo whaatufoi nei tato mātua ia lea ua alo whaiwa fo i tamawhatanga o le awa oli ia wafo i se whaasiringa maalosi il tamawhatanga o le auli malo lava le soifua manuia wa mai outou le nei auli whatalofa i latou o loo mafuta mamao mai i lunga o penga te whailangi i awe natu tatou whaafifianga so i whewhiloi o le whaasirisilanga pe ono toi whamanatu atu le tatou whaamoe le whaia i le aso tofi o le vai aso fou pe ono whaasirisila tuai e tufu e matasi le tae awana leila
Ia le whaamoemoea si o tātou si ufonga lau mua te whamanatu atu o le Pacific Outreach a le si ufonga le lau mua i le aso tofi o le aso luas furu ono o Februari i le Dow's Art Museum o le tuatu si fast furu lima Lanes Road i Lower Hutt mai le lima i la fiafianga i le valu o se avanoa i whilo ai aile au whainga ruenga a le leitio mal mamalo le au whaafonga ma o mātou whaalongolongo i ni o tau whina ngalo whaalia e winga i Polokalame ali si ufofongo le lau mua. Po ani Polokalame e sanga whaalelea atili ai la mātou tautua o le atatai fo i le whaailia leitio le lau mua sound. Tali tono le atatou whiloa ai ai i le aso. Ia o le tātou whaamaimuena le si ufonga lau mua le vai aso fou mo tātou le hat. Ia ai le tu ua i lava pe whapelena e misi whapete alala i porua le sa misi a oele whaamoemoe le sa whaia i porua ni nai vai aso o tea. Ia ai fia sua tuai ia a o peo le hat le la anga ia tuai tala moso se tasi lava ia whaalia whailo fina ngalo i nisi o vaenga e ono whaalele ai le tātou tautua nei ali si ufonga lau mua. Le ua toe te lai te la for sifululua o si mai le whaafonga o le whaafifianga mai le ia afileti tau i o whaatunga ma le pese la o masalo.
nisi o whawhiwhianga i o whātunga tuai ia wale whaafonga tapo i mai nei tātou mātutua i tono maota malawa. Le wawai atu le wa whatoa saulawa i lungo talafo a le leti o New Zealand ia o Canterbury i le vaenga lea Banks Peninsula lea ua whamalosiona o ese mai tangata ona o le wa si ilunga le sua vai ia ona o vai wa papa i Canterbury talo fai ia ele i leva fo i ona afia ia le motu i saute i si fo i longa ia ai pe o Wellington le olo o mo ia tatolina pepe pao ai nisi o vaenga o Wellington ia o nisi o fale le whaamawina fo i malipotia le le tio New Zealand ia se tasi o fale i Kingston ia le na ru eser pito i lunga ona malolosi o Savili o le bi e manu o mitimiti tu lau tato i Wellington ai ona i si pito nuu ia pe on tatanoa toi fo i tu fwe matasi ana leila o mato ia whaina la vai lo longa o le sua vai ia o kalai estete tele o vaenga whatalo whatu kalai estete pe awhia pe o maua mai tato whasana launga nea wa uli o pe o taule wa tele fo ina poloka ma tapunia a wala o eile vai lea Heathcote River i kalai estete na fo i pa wasau i lunga le sua vai ia le ngatai lea o le whaero li potia mana watu ma whanganui ia o na whaina ia la pata inga o isfa malosi e nisi o ainga lata i le vai o toro hanga ma wai pā ia isi fo i pito nuu le whaina sau i talafo i news ana po matua i lono vai a lava fo ia ono tu langa i le tau ia whaftai le li i tātou Wellington o porurua lava ia o mo ele o sulu tele le la ia le o toa mai le Savili toa mai fo i ma le timu ia ai talo whaina i sipito nuu e wawa ai atua i lungo le upenga te whailangi le Radio New Zealand na olo o ia le tele o ata e fo i manisi o nai au whai whatoanga e i se tasi o si tamale whai whatoanga i la loa le motu i saute sa tamo whai e la vea i mai iana maa moe o nala o lolo vai a umale whatoanga ia o te loa o hifo inisi o ana manu o mamate mai tolu sfu lima tau sanga o nofo e kala estete whatoa wa ailea in whatoa o leo kala estete i se lolo vai a pito sili o na maolunga o swa vai o nisi nao tala lata mai ia i le tau ia peona i fo ia malolosi o matangi mati munga peona i tātou i le whai ungon vai aso ia le watoa mai tātou o i pea nisi o pitonu o New Zealand o a fia lava i ti munga mamafa au i nātu pea whaafifianga su i whawhiloi o le whaafifianga mai le 5 stars le nei au auli te patu saina i se apahela pi po se pisu pasili po se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato malipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti akolo pe basa pepe ole po tofa ole ata tete
E oe fa mai le vala awa si vaenga lea moa e whawhiwhianga na mai le Golden Ali's ia malpesen na tolu manuiti whawhiwhia tua ili nei awa huli. Toe whamalo whatalo whatu le sunga le whawhiangainga ia pasta tapua i no fo inga paongo ia leo lo mafuta mai tato pasal launga nei awa huli. Le fuoto e a e fwoi nei whana wa onga sa no nofo mai I whalean na fili to atele ia ono tu langa I le tau. But whamalo fo inai tato mātua le watele ala waina toi amatalia fo ia onga ile nei fo I tausanga man nei kuata. Ia peon whailo atu whamanatu atu tai au le toi amatalia ile porkalame o upwhai malo tatano atu ile a fionga ia lawano ati lawa ia male tuangane ia mari whaivalu ile asoa tai au. Tele atato porkalame leo toi amatalia porkalame atupulanga talavou le veo amatalia le na amatalia aswaraile ia ole a whatautai atu e leo so ia ki sila. Ai malo lava le ono sa I tiu tim 5 on ni aso vai atu nisi o tala le wa talia e la tau I whainganuenga I whale tala vai po o pharmacists le wa talia le tongi ofo atu e le soifo malolo I na New Zealand. Whai sina lewa o na whai mai whawhi naunga lau vaenga ia e pe leo whailoa mai I le aso ia ua mawhai o na talia fia e le asosio o fo mai whainganuenga I whale tala vai. Ia tau I la tau fo mai a po tangata e whainganuenga I whale tala vai ua I loa le leim te lele tau mai I winga I whala au e le tatou te o au mai tatou whala au awa e te taun tatou o tangata o lava le tau mai I whala au mawai la au e mai a tatou ni te wa tatou ona na le mai atu le wata lia fia e lua te sima le 5% si iti aile ia la tutongi mai a Januari o le lua filuono o Januari o le tausanga nei ma le isi 2% o le asi iti ai o la tutongi I le lua filua fitu tusa o tanta whaingaruenga ia lea au fi tutono si itanga lea ia o la tau ia whaingaruenga e tau o pharmacists ia matangata ia e tau o pharmacy assistants ia po tangata fo I lango pef so ani tangata ni le whai mai ia tatou tala vai mane ia tele o ala tau si itanga ia tutongi ia peona ia la tau mali lienga lea ma le va I le va la tau ma le Health New Zealand por soi fo malolo ina New Zealand olo o sau pia tala I winga I whala au ma o whala au fasaina I le Pasifika a le mai atu I le saunoanga fo I tai leo atonga o leo lo whapea mai e le o le pi mawalunga lava le ia le whala au fasaina po ia po le aisa ia tu motor Pasifika ai lewa mai le komisina o leo atonga whamai e le o afia tele pe e le o onga tele o le whawhita au li mō tonga mai I le tutusa ma mawhau tangata o lai whape tangata o matua I le anga ia le me ho o ia tonga ia whape ia motor Pasifika I le aisa ma le mawhala au ia ai le o moli mau mai ia Turner moli mau mai le la ia Jeff Turner o le komisina leo tonga e whape ia le o whaina tele o lo ia lava fo ia vaenga po drug testing po vaenga su eile whala au po le aisa ia lato ofiso leo ia pe o leo tala le lipo tia le matangi tonga online ia le lipo tia mai le tio New Zealand ia tapsia aisa o la tala le la e o keila tonga ele o whamai le se me o whapo le ai o lo o soronga le leipe me umai tonga watalo fatu pali sina leo e malitina e alo salia leo wato e walu minute o na tali o le tu la e tasi fa mai el tato tautua lungo le tasi o ono tesi mal tasi fa mo ai fa awa wato e pe le tato tautua lungo tato penga tfailangi se ia pa ia le tu la e lua
o le whawhiwhianga mai lea o ngā mawalunga leone I tutuila. Tawalunga toi fo email tato tautua ilungo le tato frequency mumoli toilanga whaftai nei tato wompa anga umalava whaongaina mai le tato tautua nei aso mangalo fo ia le tautua si ufonga lau mua pea ua ia ise leo ua le tautamali I lau whafonga anga ai tato toi whelua ile tai au ile tulai fitu toi tatala toi fo ile tato tautua ai lato lungo upenga tawailangi tato Eva pia se ia pa ia le tula e lua. Whamaniele tue o tō umalava mfofuanga o tō ni aso. Whaasoi fuia I la tō umalava lungo le tasi o ono te sima le tasi Sāmoa. Tio, watato whalu
fai o na peso o tai ai. Ole tai au le tala lele, wala yon tato penei. Ia soe komisa o mea umana fai ngata. O nei ta sanga ua tato au lea mai. I nei manui a ua tato maua mai. Fanga I pau, uai loa ai e a tato whana, e sa I lima lona I matua, e ai le si fofonga le lau mua. Uala lau nei o le fanga I pau, uai loa ai e a tato whana, e sa I lima lona I matua, Lesin fofu male la umua. Ole tai ole tole lele, wala yon tato penei. Ia sole komisa, o mea umana whaingata. O nei ta sanga ua tato laulia mai. I nei manui a ua tato maua mai. Ta alofa lava I le nei fo I vaenga o telefou. O le a whaia I le malaita alo le I den pāki au kilani. Ia se ta alonga o le taumarisanga o le State of Origin o le kopi liki a Australia. I le tausanga e lua afe lua sifurma le fitu. O le nei fuafuanga na pāsia talwai nei le pūlenga o le kopi liki le NRL. Whapea mo le komisi o le kopi liki a Australia le Australian Rugby League Commission. O se mata upu e whapea ua tolu tausanga o whaatala noi na pea. O le talonga leo le awhai mai I le Eden Park I le vao le aua le stete o Queenslandi ma le aua le stete o New South Wales. Ua manatu o le ao atu I le 5 sa funuafe le awha inga o tangata e mai moa ai. I se whelo inga ma le autu stala I le tae au le sunga fuan nafi le palemia Christopher Luxon ma le pule nu o Aukilani o Wayne Brown. Lea sa whailoma ia lo ia, leo irilinga o le neita alonga liki o le State of Origin. Ta ua ia le palemia, e ta ua tele ia lea fufuanga mo le lakapi liki de tonu o New Zealand. Awa e mautinoa, e whaosa fia aitu pulanga talavau e fia ta aloai, I le ta alonga o le liki le lumanai. Sa whaalia mai fo ia le lipu le nui a Wayne Brown, o le ta'alonga o whaatulanga ina nei mo le luafe luas fulfitu
O le amauti noa le malanga mai ia i tangata e o atu ili se furua fe le a whai mai au Australia. Mai o le amawai e le te mau aingo au kilani, ia se vai ngā tupe e o ili se furu fitu tesi ma le 4 miliona tala e awala lea i whale tari malo ma whale ainga ai mai se le tau o fe malanga inga. O lo ngā rue whaatasi le malo o New Zealand ma le pūlenga o au kilani i le whaatupe ina o le nei wha amoe moe mai le whaaputu ngā tupe mo polo kalame mani sauninga te tele lea e ta ua o le Major Events Fund. O le o whaamao nia mai e le malo o New Zealand o le suenga lea o le awhai e le whaalawelave na tupu i le More Point i Wellington o se suenga e tu maoti pe tu to tasi lo na whainga. O le aso whao whea puari e pe o na sila fia lea na lea ngai masini i le no whanga tu te tonu le nei le More Point e whaama mai nai le vai mai whale ese na mafu aio na masua i le sami i le Cook Strait le whaitau 4 miliona lita i le aso o le sua vai leanga po o le raw sewage. O le vai aso na tenei lea sa whaila i aile pure nu o Wellington Andrew Little ma le palemia i a Christopher Larkson whapele min star lo malo sianga i a Simon Watts e talanoa ina i a lea mata upu. O le mai e o le fono sa whailo ma i le pure nu na marinia i la tau e de tau o na whaia se suenga tūma oti e tusa o le po ngai o le whala me lave. Na whaalia mai fo i le min star i a Simon Watts e mana o mia se suenga tūma oti e sa ili ai le mafu anga o lea whaale tonu ona o tūlanga o ngā ua wha i nai tangata lutele ai mai se le siu banga a toa male tamao a inga. Na ia ta o fo i o le nganga au tū e na ia mawhai o na fo ia le toe ali ni mai o se mea hoa pēr i le lumanai. E ia le fuafuanga le malo o le pūlenga o nanga tau le suanvai o le a whaase e se lea mai le Wellington Water e pei ona iei nei, ai o le a tau ave e se whala po tonga fau a le pūlenga po o le council le whaingoa ina o le Tiaki Y Limited. Mai ta ua, ma ta ua ai ni whautuanga o le a maua mai le suenga o le a whaia e tusai o le whaale tonu na tupu i masini le nofuanga lea i le More Point. Whaalia le ripu le nui a Andrew Little lona ta lia le lei o le whaiunga e tō fiai le malo se komiti e whea ngai ma lea suenga. O lea ua se atu i le motu i saute tu langa whaale tonu ma le lolo wā o le tau lea sa i longa o na mawhati ai se vaenga tele i le pito i lalo le motu i matu e au fia ai ma le lau mua i Wellington e nei. Ua liputia mai le mamafa o timunga e maise le malo losi o matangi ua tai ai nei kala i estete whapea le Banks Peninsula mai ua lolo vai ai ma Akaroa. O le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service na whaali ai e whapea o se vaenga whaale tonu o le tau na ta oto i sa sae o New Zealand ua se maalia tu nei le tu langi saute mai o loo mafua mo yaiti munga mamafa o loo aafi ai vaenga pito i lalo le motu i matu ai whapea ai ma le talawhatai sa sae o le motu i saute. Whaalia fo i o le ua amata o na tuu maina le malolosi o matangi mai saute sae sa aafi ai nuu mai tu malo i le o ngātu tonu o New Zealand. Ua whaamamaluina nei i ala pata inga o ti munga mamafa mo le Banks Peninsula se ia o atu i le tūlai ono i le fiafia nā nei. Mai ua avalo i fo i le wha au popoina o leisi se lau milimita o le swatimu e pa uwai i lea vaenga o le motu i saute. E whapena fo i le aio kalai estete ma vaenga mawurulunga e iai le Canterbury Plains ma nuu e i le vāo le waitafe o le Rangitata River ma Amberley. O Dunedin ma le nā vaenga o le motu i saute e umi le taimi o loo whaamamanuaila pa te inga mo timunga mamafa e whaato a umwa i le tūlai iwa i le poa nā nei. Sa whailo mai e le pulenga o le Ayo Christchurch o loo mata i tuwina pēr ma le totoa tūlanga iai la sanga ma winga lolo wā nei o le tau. Na sao niuni mata pena lau whainga luenga i le pō na pō i ni tūlanga e ono mo mi ai se whaso swani.
O le mamafa o tawhenga, sa tāpuni a ia na pō i le tūlas fumaltasi, ia le ala tele numela fitus fulima, i le vāleo Christchurch ma Akaroa. I le teimi nei, o le ua wha maluina la wata inga le med service, mo ni ngalu ma ni auma maululunga, e ono awhi ai Wellingtone, wha solo atu wai i le Wairarapa, e amatatu i le sefulu lua i le uli nei, ma ena da ua o ietulanga e ono lamatia ma wha ina ino fuanga tū la lata i le Sami. E sili atu i le tolu se fulu afe la o whainga o whaleo a inga ma pisinisi sa motu si aile ele tise ona o matangi malolosi na whaaleanga i nai waia ele tise na pa u iai la au i nuu mai tu malo i saute o le motu i matu talo mai le whaai unga o le vaia so ua ma vaia tu nei. Whaai lo mai le kompani o le Power Cow e luas fulu tolu afe ia le au whainga o whaleo a inga ua mautinoa sa motu sia le lato el tise. Ai o le tu malola wa ia o Wellingtone tu sa ma le se fulu afe le au whai o a inga sa whape fwoi o na pe le lato power ona o matangi malolosi mauinga lolo wa o le tau. Whailo mai e kompani el tise whape o lo avele wha amua mua i le teimi nei i whaleo a inga ina ia vave o na toeola le lato el tise. Ai o ia ngā luenga e o no o tu lava i le whai unga o le vai aso o tau mo whai. Ta o mai le te leo la whai ina o le tu mā lo le manu o tu whape nā hoi ma o whanganui mai ua iei nei i e lewa enga o le tinu i lalo o pūlenga o taimi o whaalawela lawe whaafo sei. O le ai o Masterton sa ave se ai tangata mai o lātou whale i le awala le Lincoln Road ona o tūlanga le matia na iai le pō le aso ngofua na whailo mai e le whaatonu langolango o le tū malo le Wairarapa o Ian Wright o le whaafita auli au pita matautia o le ono pa uifo lea o ni la au ma whaina ai whaleo a inga. O le maralosi o matangi sa tau fiai ma tolo pō mai le sa e le company wa lelele e New Zealand i ana malanga uma whaatulanga ina i le laumua i Wellingtone ai whaapea ai maisi ai Palmerston North whaapea manei pia ona o puipuinga o le saonga le mua pasese matangata whe mala ngai. E pei ona sila fia e lima i tu malo ia ua whaamamarua nei ia pūlenga mō taimi o whaalawelai whaafosei o le Manawa 2, Rangiti Kei, Tararua, Waipa, whaapea ma Otorohanga District. O matangi tō whaatau tāwe o atu i le lua se lau whaase 4 kilomita i le tū la le sawa na whaamawina le le talawhatai sa sae o le vaenga pito i lalo le motu i mātua New Zealand mai le whaai unga le vai aso se ia o mai lava i le asonga fua nafi. Sa whape fo i o na awhi ai vaenga maurulunga o Wellingtone i matangi malolosi na o atu i le se lau iwa se 4 kilomita le sawa i le i tū la. Na walo ia mai fo i le ofisio le tau le Med Service o le a ngai ina whaititia le marolosi o matangi nei ai whapea i mati munga ia sai longa o na whaina ia vaenga o le motu i matu i le whai unga o le vai aso ma le anga i mai i le asonga fua nafi wha solo mai i lava i le so. Sa wha mawina i le tolo le Cape Turn Again i le talawhatai sae ia sa vili na o atu i le lua se lau whaase 4 kilomita le marolosi i taimi e tō whaatau tau mai ai. Ai i le lau mua i Wellingtone na o atu i le se lau iwa se 4 kilomita le sawa o matangi i vaenga maurulunga. Ai se lau tolu se 4 kilomita le sawa o se vili sa la vea ai le ai tele o Wellingtone whaapea maona nuu tua oi. Whailo mai e le li o John Loa o le ofisa o le Met Service o ti munga mamafa ia na palasi i le Wairarapa whapea Malhart Valley i le po o le asongo fua sa i longa o na lolo vai ai awala ma vaenga maura lalo i pitanu e awhi ai i a Lower Hutt. Ua whaadia e le i pārmia Christopher Larkson o le whaia o se la fonga mo le whaonga ina o moenga i whaletari malo o se mata opu e mawhai o na toe sila le iai le whai ngā malo
pe a whai e tūla i mai mō se lātou nofo inga lona lua. Nā ta ua manino le pālemia e leo au fia lea tūlanga i fuafuanga le mālo i le teimi nei. Ai e mawhai o na toi sila i leisi paia inga i so ai. O le mataupule nei e winga i se la fonga mō moenga o whale tali mālo, lea e ta ua o le bed tax, e talua na tula i mai laksen i le tofi pālemia e na te le Italia ina. E ui o se mataupu e fina wina mālo si pea e le pule nuu o kilani o Wayne Brown. O le mau o le li nei o Brown, o le whai o se la fonga mō le whaonga ina o moenga e tu lisi mai whafo, e se mai le la fonga po le levi, lea e tongi e tu lisi e ta ua o le la fonga mō tu lisi e pui aile si o manga, le International Visitor Conservation and Tourism Levy. O le a fisoswani e wha tupe ai le maketi ina o New Zealand i te ngata tā whao mai moa, a ato ai mani sauninga de tele fia wha atino ina. E i oe le pālemia e le tau na wha le leia tau mwhainga le mālo, e wha ato sina ina mai ai ni wha ato singa mani wha fianga de tele, mai o le teminei o lo o langalango ina le mālo ia i tua ingo fufuanga o lo o leina tutusa ai ma le mālo o Ausitalia. O ia manatu o le pālemia sa folosia i le teibio se feilo inga ma le autu stala i au kilani i le aso nafi. O le manatu o le polenu au kilani a whai se la fonga mō moenga e tusa ma le lua ma le afa pesene e le tau na mō mai ai se tupe tusa ma le lua se fitu miliona tā la. Mai o le amwhai au kilani ona tau wā ma isi e ai e pei o Sydney le e iai fo i le lātou la fonga mō moenga e mo moe ai i a tūlisi mai whafo. Ai o se manatu whaalia o le teitai o le Labour ia Chris Hipkins ina ua fisilingia na ia ta awai lo na langolango ina o le sitia lea ma le wha tele ina peo sauninga ma pon kala me whaia mai i te tonu o Kilani ma New Zealand nei ai maise le malai ta alo i le Eden Park. Ai o lona ta ofi e mana o mio na whaatala noa lea ma ta upu i le vāo le mālo tu te tonu ma le mālo wha ai tu mālo i se whainga e whapea o na ngā lulue whaatasi ai i le hanga i atu i le lumanai. Nā pei o le vai tafe nisi o wala i le pitanu o Stokes Valley o na o se paipa tele o le vai na pā ai le fiafi le songa fuan nafi. O lalo le ala tele ingo o le Kamahi Street, le na pā ai le paipa tele le nei o le sua vai, ma masua ai le awala le fia hafe lita o le vai, mai sa ilonga na ta fia ai le palapala, ma maa ai lunga o le ala tele, ma whainga ta ai le whewa ingo masani o ta avale. Lipo tia mai le tupu o le wha le tonu po le tu lais furulua i le wauli o le songa fua. O lo o masalomia o le sua vai mai ti munga, le asa da tau na aru de tonu o le paipa le nei i lalo o le le na tupu ai le wha le lave ina ua pā ma wha lea ngai nai le paipa. O lo o manatu foi o lo o manatua foi e nisi o tangata na nofo ai le waenga o Stokes Valley sa tupu mua foi se mea wha pēi le tusanga ta si iwa fituono le foi na pā ai se paipa tele ma lo fia ai le awala ma nisi waenga o le pitanu o i le sua vai. E mataupu tau upu whai o bango, na tau whai pa u le titi i lalo le tu langalango ina o pāti au tu lua, le National whape ai mo le Labour, i le taunu unga le suenga le tau mai nei, a le One News Variant Poll, o manatu malango na o le au palota o New Zealand. E lua points na pa u ai le langalango ina o le pāti le National, tu lai mai ei la tau i le 12.5% i le teimi nei, ai 12 points na pa uai le Labour, le o tu lai mai la tau i le 12.2%. O le partia le Greens e 4 points na CTI, mai o ai la tau ia i le 10% i le teimi nei, ai o le New Zealand First, tasi le pasene na wha au popo, tu lai mai ei nei, i le 10% lona tūlanga langolango i nei le au pānota. O le Act sa wha au popo le pointe tasi ma o ai lātou i le 9% ai o le te Pāti Māori na wha au popo le pointe tasi le o tūlai mai i le 2%
i le taimi nei. O ia fo inu mela pe a fai e whaali liu ina fua o le palemene e ma fai o na mawai le fai ngā malo o lo tu nei le foe ni ina fua se onu sifuru lima i te tonu o le maota. Ua fai no mai e le kompani e le tise o le Contact Energy ia le si tia le le fast food 5% o ana polo fiti mo le afa mua le tausanga e ui ina sa pa u le 5% o ana tupe maua. O le polo fiti sa fa mawina a lea kompani mo le afa mua le tausanga po o le ono masina le na uma ya te sema e lua se lau mo le 5 miliona tala. Mai watangi ai se sitanga i lua se 5% lea na o i le afa piliona tala. Sa ta fia whatau inga wha businessi a le Contact Energy i se vaenga o na taumu whainga e sa ili ai se vaenga tupe e tu sa ma le 5 se lau nuas furu 5 miliona tala e whaale le iai isi vaenga o lana tina e whaonga ai maa mo au nanga wha elitise e mai se o le usa mai le a toa male malosi o le la. Ua whaino mai fuafanga le malo fiti ina ia toe da tala le ofisa o lona kone sula i au kilani e fesosonia i tangata o fiti ma whaale leia atini ai le tūlanga tau he whaataua inga i Aotearoa hei. Whaale mai e le komisina maa o lunga o fiti i Wellington o ratu i noke kupuambola. O ngā luenga whaakone sula o stasi leo au o nanga taua e le taua ntoe whaau i au kilani e le malo fiti ai mai se i le tū tau whaataua inga whaale wāo malo le ua toe whoiane i le mtanga luenga le vai whafo i se whai unga le whainga malo le li pāle mia ia City Veni Rambuka. O le ofisa na iei mua o le kone sula o le malo fiti i au kilani na mafua o na tapunia ona oni suinga sa whaia le whainga malo pai ni marama na ave se ai le vaenga mo fe whaataua inga ma tunu i whafo mai le mtanga luenga le vai whafo po o le Ministry of Foreign Affairs. Ua whaamautu ina lawa no le li talavau o Luca Harrington o New Zealand e tau vai i le final o le vaenga e whaingo ina o le free ski i taalonga o le Olimpeka o le tau malo lu o lo whaia nei i Italia. O Harrington, luas fultasi tausanga le soifua e mai le nuu o Wanaka o ia le o lo umia nei le siumpini le lo langi i le taalonga le nei o whaase enga i le aisa e ta ua o le free skiing. Na tūlanga 5 o ia ina ua umata amisanga e tolu sa sue ai awa noa nga i le final ina ua sao ia ina o le se furulua o i la tau pito ilunga mai la wha inga e to luas fulmaleiva o tangata sa tau vai i lea fo i taalonga o le Olimpeka. O lea sa lulu nei e whai ai le final po le sua ngā fusi mō pine o lea taalonga i Italia. I la kapiliki o le tausanga a sau ruafe luas fulfitu lea o le a whai ai le ulwa i taalonga o le State of Origin i Aukilani ai o ni swinga ua whaia i tū la whono mai a inga o lea taamusanga o le a mawhai ai e tamata alo New Zealand o na ta alo ai i lea tau wanga a Australia. O lea song fuan nafi lea sa whailo ai e le komisi o le lakapiliki a Australia, le ARLC, le whaia o ia teu teunga i tū la whono e whidi ai tamata alo o au mo le taunsanga le nei o le State of Origin ina ia whaatanga ai tamata alo New Zealand sa whaana nau ma ola mai tonu Australia e ta alo ai i le taunsanga le nei le lumanai. O lana winga o tamata alo e whaana nau ma soifua ai i le State of New South Wales po Queensland wanga waa ai whape ai fo i matamata alo sa nofo ai i e State of Australia a ole i atoa le ta isful tolu tau sanga le mātua ia po o nisi fo i sa ta alo lātou tua a po o lātou ta mā i se au o le State of Origin. Whaalia le teitei whono le ARLC o Peter Vlanders o ia swinga o se la sanga tāla whengai i le tūlanga ua iai le ati na e o le lakapiliki i le neifo i tausanga lua awhe luas furuma le ono. O le unga lea o tala whau.
vi ia pele tue luna ngale lei malana pule fa so lo to so fo maleola wo tatu toe feilo e foi le nei fa opoponga o tala fo mai Sāmoa o si mai ala fa fonga o le ato e tolo atu i tuo le temi sa ato faina e tufa i le tai se lau 50 tā la mo tangata umo le ato nu mai le tangata matue o atu i le pepe e le mafu anga o le toe fio le swinga na fai loe le fionga le tita i o le ato nu le la aule le mali e topolanta vang fosi. Maulava si swinga la ititi e iei le tai au le nei, le mai ai o le taranoanga na po. Sa liu ai le tō wha o no le puipuinga o le tātou whainga malo. Po no lea lo loma le whainga whilwhilinga Sāmoa i le vai asofau. O manatu ai, ina nei a vea le whaamatu atu o le tātou se lau 50 pe a maea na saini mene. Nei le so, e toe wha upuina ai wha pea o se whatou sina fo i le vai ngā whau whai po le whainga malo. O lea ua manatu ai, o le ato lo po le tu inatu le tatou se lau 50 i tu malo umalawa. Se ia maea whainga pālota lai titi, o lo o alo atu iai le tatou atanu. O le saunoanga le fionga le pāre mea ina o whairua e manisa sui o komiti o whona whaavai le atanu. Mai ua whaatu langa ai o le aso lua se le valu le maasina le nei, pe a mai a whainga pālota lai ti, o le a whaamatu ua tue loa ia se leni. O le silia liva se le tasi miliona tala o le tupe na tatoi mai, o le proketi miliona tala i le paia inga ua tuanai. Le ua whaanganga le malo o le ato e tufatu i tu malo le atunu. Peita i e tolu i tu malo le e poloka le teimile nei, le tauli maina po le sainia loa o le tu inato le se leni mai le vaenga. E au fiei ano a maa numero mua, o si umo a whaasale le anga numero lua. Na whaamanino le fionga le minister o le poloketi 2 miliona tā la, mo e whaawa Julius tafunai i le whailo inga mal TV tasi. Tono o si umo e le ready mai lako plan. E le se whitenga inga ia si umo. E o lo utu marofo, ia taipei o le mele tupu ia whaasale le anga. Io e tasi a peto o ruanto ina o lo to soa solo le whaporo kiki tonu inu. Ia, ma whale tonu ai ma wale le langa. Au te iloa lo so la upule, lo ma watala, lo ma whono nu, lo ma so la upule. Ia, tonu e leo tonu mount whai lo fai lea. Ai, e leo i tele se a whianga tele ploketi. Le fionga le minister o mtanga luengo tina matama itai, a tina nuu manga fesotai. Ua whaadia le nganga fia o le fio anga o whenga i le whaai unga batu ina mai i le whaamasinonga. I le mata opolo fi nawai pe i ele ma le fio anga o le au waa. Le na whaadia se tasi o matai mai le fio anga o whenga i whafo mai o le whale whaamasino le vai aso nei. Ua manino ai le leto i aio se awa noa mo le tutangi e whai ai se isi tālo sanga. Kulanganga wa i fwile. Ngei wa, avia fwile anganga o fifia. Langa peonga. E kuia iso ngasi sa ngai malungai ngaka la so iwa la so le kwa vai ku ngi ya wa foi le va mo le fi onga la ba ele ayo ele ko ko le na fa fo ma Sāmoa ingo ele ko le ba a finga wa ya le wa ai ani so vai nga sa fa kal ya na wa kulanga mo wi fa mo ngi ke enga la pili ko la fi onga sa ko kam fa ila ko ya wa uma fola la ko ngoi kulanga ka fanga la fo ku mauale malusho fai unga pe ngai fa no ya no ko maua ya tenga la ko ele pe ngai danga fa nga we fanga la ko ele ko o le mau o le fio anga o whenga o ele uma i whafo atu o le whaata whawha o le fitu se lau lua se fulmaltonu eka o no fo ia fio anga o ele ia e patino ia ilantou mai o lo wha maui na lava i unga o wha amsinonga wa leva o le mahe au na whaia. E tolu aso lo wha tu tei ai se whontanga i le whaltani maa lo le tau mesina e soalo pule i e sui o atunu mai le Pasifika ma Sāmoa o lo o iei le tomai ma le anga vai ma ta opo whasai nisi se i toe tilu lava wha solo i ma ta opo atu lai mai i le teimile nei sui inga e a fo mai i a fianga o le whaonga aina leo le wha teknolosi
E me se lava le AI po le Artificial Intelligent. O le whanau le nei whontanga ina ia sa ili lava e tangata Pasifika i whawhita uli malu i tau wa whesanga i lava mātu moto le Pasifika. Ma sa ili fofo e lava e ala i tūlanga tāla whengai e whetaui mali tūlangi o lo iai i tātou. Nei lole au ina mai o nisi whafuato lo tātou seo manga. Ai mō Sāmoa lava lātou ia na whaadia le sui us whonu mai lo tātou atano. Ia o Sāmoa o le au sui ia po o researchers i tātou nei Sāmoa ia mtau putau teknolosi. Whangai no teknolosi a wale ati na e ina mal whaalea ati leo le o onga ia o sui inga tau e whapeo so ta ia te marasuinga o le tau o a whawhita o le maru i tau suinga o le tau i tātou whawhea fo i on tātou mitigating ma adapt to those changes ia o lo e fo i session tau matematika e pensilofia pe o matematika so whawhita o le i tātou i nei ona o le performance alom whanau le at various level in the education system. O le whontanga fo ile nei o lo awai e masui mai le malo au se tālia ma New Zealand. O tala fo ia mai Sāmoa mō le nei aso whasoi fuia.
Whawhiwhianga sui whewhiloi nei vaenga o leo auli, te lai titi le afo le tasi, au ina atu pia tatou whawhiwhianga sui whewhiloi, whaano while moe fo ili nei au auli o amai outou, ili nei au auli le hova ai atua sulu ma le matango whiun matau la lewa, a matau na sulu mai mo matau la vai e porua, ia tal tonu o whapena ia nisi fo i o vaenga i Wellington, ia ai tatuana pere saunga ne mo tatou ia o mai pe ia tala i winga i le tau a mese lava i motu i saute whapena fo i le pito i lungo nei motu i mātu o le whawhiwhianga mai li penina o ti a whau o te nofo ma le polonga Te nofo ma le polonga o lo ula otoe Te au fau fau ia te oe Te nofo e te nofo e pule Ele ma fai o na
Ia, toi whamaloa tu tata o whafonga ni vaenga o leo huli. Toi 15 minuti na talo le tu la e lua. Ia, toi whamaloa toi maloa lava non sai. Maloa le whainganuenga. Whamaloa tu i tapua i nei tata wompa anga. Pewa pele te maua me tata whaasalaunga e whawhato New Zealand. Ia, maloa pe o tau le whapitoa i lava le tata i tu la munumuli lea. Ia so... Ia sorwa ia so se ivanga na ile a songa fuamala stofi na tu watu I Sāmoa ia tāsisa ia e tautua mai ai. O tatoi le tu I saute o Wairarapa, po le South Wairarapa, e na hamato I motu ese lava ia lia tele tangata ia wapoloka I le tu I saute o Wairarapa, ona le wamotu sia le awala lau papa po le awala taavale, le pese awala lau papa, le ina ua ono mahalosi o le pā le vailea I Turanganui River I awalau papa na I lunga la awala leo Lake Ferry Road na I le awalau papa na le whaingoa Turanganui River Bridge pape wo matua I wo le wawai atu iata wo matua I wo motua le awala wo le mawhai ona whioa I mai ia tangata o le pito nuu lea ia tele ia tangata I ngawi o whangai moana ma le tele o communities ia whaifatoanga. Le alawa le mawhaiona anga I mai le sipito ono motu si o le awala. O le wawai ato o le awala papa lea e le wā o Warrens Road ma Cape Palliser Road. Ia o le river po le vailona lua lea ua pā o matua I mololo vai ai le tele o whale. I o nisi nā talalata mai talo whale nei tangata I le wa o le mwhewna uia o le mwhewna sopo ia mai le si awala la o le wawa ato I tai au nei ia o le mwhaiona toi o le atau sa ilia se si awala e whapea mai pau ala le awala mwhewna whasota ai ia nuu ia lua. Ia o te loeta o tele nei tato wompa anga e no nofo fo I Wairarapa. Ia ai tele lava I Mastone, ia o Carterton, ai pe o South Wairarapa leo sawa le tala le tai au nei. Alo whatuma o tō malava tau tō nā pere saunga le mū la loen motu I saute na wai ai le wheau mo o tau e whaamalosia I ona whaapuna le vai vela a inu, whaapuna vai whatu atau mawhai lea. Ai olo whapea on whaasā ona taumawhaina vai o le paipa. Ona leo saunga le mū. Ia mai tāwhenga malolonga ia e awhi ai o tau. Ia o nisi nao tala mwhaiwhi ona longolongo pueli I tato atu nu uile nei awa uli o le aso lua. Tato atu sina whawhiwhianga ma le pese tamasese o ma le pese lea ona whaafonga mai lea I le whawhiwhianga. Tusia e sidela e Simon tafa ma le pese moe tua sivi le manu na you to feel.
sauia tau se ki tau tua ile malo. Fa'alau mai o le masina, sulugia ai o ita, e fesili le aniva, po fea e o ia, po fea o ia, po fea o ia, o la upenina, le lai e o puava gimai. Le tapu i te ae se i saili mai. Po fea o iai, le aga lega e ua musu musu mai. O loi mata o a paula. O lomo e ai, e le gogosina e sai moe i le tua sivi e sau fia lele le manu nai o tu fiu lauro sa fuma tala e o le fui mai le vine ulae au ma fau se tala e uiga ile mafutaga ua tofatu i moana le alofa mafana fana ua ulu o totoga unga ea ua tasi lava oe o le pele na fatili ai lau o le tau taia e ai tomanu o le pasina ua malia i loa lofa e le gogosina e sai moi i le tua sivi e sau fia lele le manu nai utu fiu laurosa fuma tala e o le fui e mai le vine ula unga e alo au o le pele na fatili ai la ufe o le tau taia e o malie i loa lofa. Ia whawhiwhianga, ia mai le sunga ia siri la i se matafa. Na ena ia tu sia, ai olo pese atu.
ele AI le tatou whawhiwhianga na ia no le wo o mai taimi wha mai e le tatou tautua alo whatele lava mo i la tōro mafuta mamao mai ia po i la tōwhi o mafuta mai lungo tatou upenga ta whailangi i le nei awa uli. Tatou toi whiloa i le tai awa tai au manga loe to olua tuai ma le tuangane a mari wha mai ai le tatou wha awau tautua ti ufonga lau mua le nei vai aso. Ai mo le taimi nei ma le whionga i le li pule ma le au whainga luenga ma tau te whaatou whawha soifua atu mo le nei taimi. Taununga atu le tatou tautua i le whawhiwhianga mai a Felice Mikaele ma le pese ulu fia lo a ao alo whaatu. La